tātou tusi whaitau o le amoa lea I le Roma tāpesuma le ono, pai upo e se fitu whangata mai le lua spuru. Tusa la apostolo Paule Kalesia I Roma, sfuma le ono ni mata upu, alona whaitau sfuma fitu, whangata mai le lua spuru. Whafonga mai ia fionga le tātou ali. O te aio I atu fo'i a te outou, e au soe, I outou va ai e whātupu vai inga, ma mea e tau suai. O mea ia e le tusa ma le mata upu, wa ina I outou. Ia outou li liu e se fo'i ia te I lātou. Awa o e whapea, e le auna I lātou I lo tātou alii o Iesu Keriso. Ao lātou lava manava, ma lātou whaasise I loto tangata, ua le manatu leanga, lo lātou whane ma le alofa whavivi. Awa ua longo atu I tangata umalava, lo outou sustai. O lea o te ori ai, o na o outou. O te manao foi, ia popoto outou I mele lei, a ia va lea I mea leanga. E le pine foi, ono soldia o satani lalo o outou vai. E le atua e ona le manuia. E ia te outou le alofa tu noa, o lo tātou alii o Iesu Keriso. Amene. Le tātou matua e mo maile le matai e fitu, alona whaiupu e lua spulu maletasi. Whafonga, e le sawatu I le malo le langi lātou uma, o e whai mai a te au lea li ie. Na o le na te whaia le whina ngalo lo tama o I le langi. A marua mai le atua, mo le whaita wina o ana fionga pa ia, mo I tātou le meita e ao. Ai o se, au tu whawhai mo fia ai le tātou mata upu. Ia, o le kerisiano, e nā o le upu ma le motu. Ia whapetania a mouth Christian. Sa o iai se taimi lata mai sa o malanga tua I fiti. Ai na wala mai stasio tai ao le asutofi. A mai roe le atua I a te au le whapunga lea o le mouth Christian. O le kerisiano e nā o le leile tautala. E ata mai le tuspa ia. Ai le whawhita aule o le atua I ngā kerisiano. E le ola ai. I raua malamana nā tai ao mo whai malangatu le ai nai I Nandi. E tonu le lei ia uru ngā liki sa o talanoa mo o counselinga. E ave fo iai le whautua. O le sa o walu te tawhao. E te tai e se foi fesota inga le atua sa o fesota I atuai. Uru ngā liki e tō tonu. Ma e tutusa le leo la tau whawhita uli. Ua amata o na iai le meo le te o le isi ua te alama. Ma ua nofo ese. Ale maria e lau whalo o longo I le lātou talanoa. E lātou te whaonga haina mai le tuspa ia. Lātou te inoa le leile atua e talanoa ma tau tala mai a fionga pa ia le atua. Ale whawhita uli e le holai. Ta whaiesa ngā ruenga ma ave fo iai sanu I tau. Ma whamalosi. Isa o hoi na whaiei te talo. Ina ia whamalosia ma ia toi hio. Ma ia toi fofo. Ia whawhita auli wa tūlai mai tonu le bā lea whāderu ngāri. I le mea sa au iai. E whapena ale mai tau le, mai tau toi fo le tātou tusi whaitau ma le au tū le tau manatu e mori atu. Le toe whawhangu mai le kāresia o le whawaina la apostolo o le upu nā lo whapea mai ai. Watch out for those inside. O le ai oi mai la o le apostolo. E leo ai oi mai tangata I tu atu o le whanasa. O tangata e le o noa le tua. A o lo tala noa I tangata o lai o le whanasa I lea sa ma lea sa. E la tau o lo o tāpuai ma te pese lotu. Ma tala noa le tuspa ia. Ai fōringa mai e le o ola ai tusa ma le whina ngalo le tua.
Lala ngā le whaautuina o le tātou autu, a mouth Christian. O ngā te usiano lava na upu lava. Ai leo mawhaio na ali te soifua ai. Lala le ai oia le apostolo ina ia whātāua le toe wa ai to toa i to tonu. Nei tupu wae se a o ona. Se mea e whale tonu ai malulu ina e ngā ruenga le tua. Langa e tāua tere le fatu ma le loto le apostolo. Le ngā ruenga le tua nei masofa. Nei malete le ngā ruenga le tua. Ona iai tu ai ngā tangata e i. Ese e fōino la tau la ngona. E manatu whapito. La tau te atua i la tau manava. Lea la whai mai la apostolo. O tu ai ngā tangata le lei alena. E aora tātou whai tete ai ma tātou alo ese mai ai. Nā te manatu e wa mamasa ngia le tala le lei. Wa mata na manatu tangata le tala le lei. Wa se me fua lava pe ana whai lava tātou wo le aso ma le aso. Wa mamasa ngia. Wa ofo iai lungo o pega ta whai langi. Wa tau oi tangata. Whaari mai le iloa o lea, filosofia o lea. Wa le whaongaanga le upo le atua i aolai. A wa whaonga e whaari ai le iloa o lista ngata e lista ngata. A wa whaonga fo i e tele ai followers a isi ma me whape na wa whoringa mai ai wa mamasa ngia e le wa ai a ta ngata i whafo mai. Le tana le leile te whawhera tātou a bea. Tātou o ta ngata ua ta ua o kia usiano. Le ala la lea le wala awe de ai oia le apostolo ina ia toe mata ala le kālesia. O ngā loo iai ta ngata nai se wa i whātupu whemāwea inga. E le ngata ina whātupu whemāwea inga, ai ngā tau te whaia me tau suwai ai, le ngā ruenga le atua. Le ngata i lea wala tau alo ese le mata upu, na awa ui nai la tau mali liu atu i ta ngata whapea. E ao lavon tātou whaitete. Langa i una whamai le ia iniso taimi, le fila ngalo le atua ono mana onga o le tangata. Wa vea me mana o le tangata e na te whaonga ina ai le tala lei ma le upo le atua. E sui ai la ngona ma mafau fau o le tangata. A le wonu ngā ma lau keusiano. O le lui tau ma le toe whafangu le nā, ma le toe la patai le nā. Tātou māta ala i le baitaini o tātou iai nei. Langa i le whaingo fia le tātou agai atu. Wa siri musa lava i tangata keusiano. Le ngā ruenga lea o le whaaleanga ma le tau whai. Mai le o tania mai iaia i tātou ma le tātou sabani. E leo tātou o ni malama lama e sungia atu i tātou winga whai. Lea ia tātou te whaia i le aso ma le aso. Ma ua whoringa mai ai ua matangāre ngā ruenga le atua. Matangāre tala le nei. Ao tātou o ai le tau solo moia. Tātou a tangata keusiano. Aore ai oi lea le apostolo whai mai o iai tangata whapena. O lo tau ma whai e tau tau ma whai e alo e se ai. Alo e se mai a te ilatou. Ae leo le tātou fia e whagongoma tala noa ma ilatou. Tangata ia whai mai e taua o tangata smooth talk. E le lei o latou tala noa susua a latou upu. E taua le ngana e leni o le Christology. Lo inga o lona whaapunga e keep the speaker that it has to be a bad motive. Lo inga o se tangata e tautala mai upo le atua a ese lona loto la iai. Tangata mo whaamea no whaina le tautala. A tautala e susua e le lei upu. A pau ale me te siakia e kei ngā tangata whapenga. E te vaite e se fua. E vaite e ariari mai ai se whamaoni. E vaite e ariari mai ai se loto alofa. E vaite e ariari mai ai se loto whamangalo. Vaite e ariari mai ai le loto anga manu ma leo sai. Le ai se isi me te suke ai le tangata moni. E te suke ai le fua langa le upu nal tu spaia. E te loa fo i la tau le la tau fua. E le ngatala ne whai mai ai oi mai apostolo e va ai to tonu ia te i tātou. A le voi mai e tātou alo ese mai tangata whapena. Ai ale mele mana o iai. Te mai whaupunga sumariva i o tātou maua le poto. I o tātou maua le ata mai. E longo fia al tangata keusiano. Te mai awa ua longo atu i tangata umalava lo o tau sustai. O lea ua o ori ai ona o tau
o te mana'o fo'i ia popoto o tou i mea lelei a ia pa'alea i mea leanga ai ese le manaia ia tātou popoto i mea lelei na naunau taʻiga lenā apostola ia maua i tātou le poto lea na ia tātou savavali ai ma tātou loa ai ona alo ese mai ese mea fa'afiafiaina ai mo le auauna le atua ai fa mai uou fiafia uou oli'oli na uou fa'alogo iā te outou Elese si me fa'afiafia le tagata o le atua le va'ai atu iana mamoe e ola mai i tusa ma le filegalo o le atua na o le uta lenā o lagona na le au'aufaigaluega a le atua i le tele o tai ina ia fua le upu we here to set result ae lē a te'i matou se mea foigage o le olaga la na amata mai ai le lua afe ma le lima o le a o'o mai a lua afe lua lima o le olaga tuai a lenā Laila e pe fōringa mai la sa o ele upu le na sa autu la unga. O le tuainga pensiano le na le upu a ma le mutu. A le amia le isi wha maoni. A le ufa mai la autu ma le matua i tā ale nei. E le sa watu. I le malo le atua i la tau e whai mai. Lea li ie. Nana winga le nane, ese masiasi. Ese wharu maluma. E a whai e te mao atu malo ke usiano. Ai whapea mai le tua i atu oe. Aru ia te le loa oe. Ai vai e me ele lei mele sa whaia. Mai sa mātou tutuli te moni. E lo lo suafa e le tua na mātou. E wha mai e su o ese ia o tau. O te le loa o tau. Ele wha mai tu loa ale. So wha matai po ai. Ele manu fo i le tua pe a o le teimo ala le wha masinoma. E ui o le tua e tene le nalofa. Ai awane nalo lai saulo le tosa. Ara lu tau lea, ma losi lea, mo i lato uma o ta ua o ta ngata te usiano. Te wa ai te siaki, te tilo, te o tusana me ta upo o tana le lei, ma la tātou a bia o lo fai, ia tātou pā ua tu i mera o langi, ma tātou folo atu ai, ma whasei na atu ai tātou, a ua ngalo ia te tātou le mea siri, ma i tala le tua, le ngango le tua, le tāle sia i lato kaia. Ai madili ai bedela ai le fale ngolua ele mo mia ele tuan fale ngolua ai le mena te luai tuai oe mai le ufonga ai upu ele upu pole le tuan tangata te ao le te me passe ai le na le tua mai paulo ya tito ele kale se ke weta te tantalat fa ton watu ma ya anu tele tangata solo musa na pel tome na fase se i tangata. Esa, lango isi atua le manapa, o na olo le fai me fase se a i tangata. Are ai oi le na apostolo ya tito, fai le ngā ruenga, a wai mama ai la fionga pa ia le atua. A tātou tiro lai la fionga pa ia le atua. Le ale bauti le tātou te fai ai mea. Ia tātou loa leiman mautino, o le tangata eva ai mai fako. A o le atua e sila i to tono o loto. O le ale winga o mea tātou te whai ai mea. E se vai nei mea. O le whai mai na mātou whai mea le lei. A latu whai mai esu o ese o kere leo kou. No we know whai le lei justify our action. But our motive is wrong. E se se le ananga o lo tātou whai ai mea. Tātou whai tete ai lale mea ngā. Le ka le self-righteousness. Ai e tātou mauti noa. Tātou te whaia le whina ngana le atua. E so I fua I fo. I ari mai lo tātou o langa mai la sama fua. E tau leisi a sa. Ma tātou sawa vani. Ave le nei fili ngalo le atua. Ma ia mata ngō fie. Le fili ngalo ma ia maua runga le va ai a tangata le lolangi. I le tala le leia le atua. Ai leo le wha ma samia e tātou o tangata o ta ua. O tangata ke risiano. Mai paula fai tau tala ngana tangata ato ma mwedi. Ala isi alofa, isi vai. Ala wingo ia mea. Fua i atu mea, ala maa ngai, ala fua I mea. Pere tu da atu tina si sunu ina, ala isi alofa, isi vai. Ala wingo ia mea. Ore toi rin tau le nāmu I tātou. Tēnā iaile au tū. Awani a vea tātou matu ai ngā kemsi ano ia tēnā tau tāna ngā matanga. I te whai aku e kalango aku, ara sau ia le mau, e noa umatu spaia. Ai le olai. Ele o whaia sai fuai. Le la whai mai lor tātou matua. E le sau atu le mālo le atua. O e whai oi lātou e whai mai le ali ie,
le ali ie ia ai le fa'auina le tatou mafutaga lenei taeao mo le tuale agaga fa'afetaitele le suga iā tufue lia o a'o iā tufue ia ona o le alausu mai fo'i le taeao ia ma le avanoa fo'i o tatou mafuta ai ia o le agaga lenā o lau faigaluega e lē na o se tapuaʻiga e tatala ai a o le tapuaʻiga e lu'i tauina ai tatou fa'atupulaʻia ai le tatou ola fa'atuatua fa'afetai atu fo'i lau fa'afofoga tele ana i tamā tua'a sigasina ia e feiloa'i atu ai fo'i ia momoli mai le agaga fa'afetai ona o tatou sauniga lotu i lea taeao ma lea taeao fa'amanuia tele le atua i le avasiga o lenei aso manuia fo'i le alo atu i le aso sapati ae sei o tatou tatalo ia tumau lou vi'iga le tamā le alo ma le agaga pa'ia se ai matou te ola ai lau upu matou te lagona fo'i le fiafia lai foi se mea le ie alu apua ai o matou tagata matou te lē suia fo'i lau upu o le suasusu e lē suia a le vala'au lenā le atua ina ia ola ai ma soifua ai o matou tagata ua matou ola ai o la maua fo'i le filemu le ava'aia fo'i le li'ia le matagofia o lou tala lelei le si'osi'omaga ma soifuaga le li'ia o ou tagata nei la taeao fa'afetai lou toe manava mai maia fo'i se manava fou fa'aleagaga ia ua lagona fo'i e matou le lu'i tauina ia ma fa'amalosia ai pea o matou ola fa'atuatua ae maise o matou mafaufauga le ali'ie sa maliga o lenei aso i fe'au magaluega a lefa oe o meka oe mea ma lava fa'aloloa mai fa'amamalu mai o ua aolofa e ufiufi ai ma puipui ai lau fanau tafatono o le ala so se mea i ai matou tono fale faigaluega le gata i leo tono fale a'oga ma fale le ali'ie e ta'ape atu ai le ali'ie lau fanau le vala'au lenā e lē fesiligia lou fa'amaoni iā te'i matou fa'amaua lalo le ali'ie le telo teini ae maise fo'i le ali'ie i matou lou au faigaluega ia fai i matou ma au'auna a keriso matou tatalo lea le ali'ie lau fa'auga ia tumau ia i matou le matou tutū ai le ali'ie taumanuō lou finagalo ina ia fa'aolaina le ali'ie ma fa'atalaleina le ali'ie o matou tagata i so o se mea vala'au lea le ali'ie fa'amanuia le ali'ie lo matou tamā tua'a sinasina tamā matutua ma tinā matutua no fafale tono fale ma'i o tausi ai tagata le ali'ie matutua iai lou agalelei puipui latou vala'au lea le ali'ie lo matou tamā pa'iae agalelei si'ufoga le laumua le lipule ma le aufaigaluega ia iai pea le ali'ie lo matou tamā le malosi ae maise le ali'ie polokalame tolologologo pui ali'i ai le matou atunu'u iai le fa'amanuiaga i luga iā te'i latou uma tumo mai leo manuia lou filemu le gata i leo lou alofa tunoa a le mafutaga faifai pea ma lou lava agaga pa'ia nei se ia o'o i le fa'avau lava iesu fa'aola o matou ole ma vala'au atu ai amene ma amene Ua whaafonga le tunu i tātou sauninga lotu o le taio nei na teitai lea i le sunga le whaafinganga Reverend Fauatea ane tewe asau ma le kālesia na sareta i wainui o mata. Le ngatalo nei tai au le nei vai aso atoa na whianga ila na wauna mtātou sauninga lotu ia le talo le tunu iang le nei ma whaamanui atu. Fua i pere mau e tele ma whaamanui atu i lau sunga le wharitua manofua lo teinane le tapo inga le kālesia. Whaafitai atu mo tāpiranga le nei vai aso i marui e tele fai ungo le vai aso mtapinanga o lo naspa i o mua whaafitai lava. O luas 5 minute au te elfitu o mai elpes whaelenganga o lai whaafonga iai e ana whangasolo leo le tatu porkalame le minute ia afal fitu o le porkalame o le ata o le taiao.
te oe o lo ulea fa moe moe abatu lo uola mo oe Yesu lo uanganga ia fa amanu sisi iyo ulima mapa apetai lo uali wa olai abatu lo uola mo oe Yesu lo uanganga ia fa amanu sisi iyo ulima mapa apetai lo uali wa olai O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Singa
Ata o le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngafua i le aso faraile. Ata o le taia. Tato por kana mele ata le taia o le tato to fe lo i lungo pe o le ma no so i fo ma no fo la o man na tu le o tato ainga por tato no tato kalisia mal tato tu no mal lang yo ma futo mai ya o le si fo la yo lo mo nei por i Wellington o lo manui la va me o mane no fa mala le o le tu fa tai le tatalo fa tai fo le fo no pa ia le tu lo ma tu si fo lo mo ya to tal sanga fa tai te le lava le wa matali le tato por clame lo fatele atu mo fa manuia atu ne yaso o yo lo engalue o lo il falma yo lo ilungo la wala e o lo ile ainga ta pena nei fa na mo o ne yaso fa time fa manuia atu ta lo fa lava ile mo manu le tuno mo fa fonga nei sunga fa fi ngam fa le tua nei tamam tina ma tua ta lo fa lava yo le manu le tuno o le lo le manu se le tuno mo fa na ni usile nei ma so se tua lo langi lo mo mi fa salonga after tele ma family atu nei tai au ya leo tatu se mai fo il programa atu tai au fanga solo atu ma fo Eric after tele ma futa mai ya maluia tele oltina ma se sunga ya se ilona se lele alo tele atu ya sfatel wa sfatel wano sunga ya tu mo piniata ya ma fatu se ila lo tele atu programa ya leo se el tatu sa fa vivianga le tai au ma le Sāmoa Pearl of the Pacific. So il 2 minuti na tane o le valu o le tautua le ne si fonga le mua al proclame ata o tai au talo falava Manu o le vaveao tau sani fumao la au ae ala usuita ile faiva o mafau fau talu olo upopole ite iubele taulau taulu uaile uku uale aule ina ilau aue se ifai mai sau uku netua inimala netua imanu Funala upele tau sinai pumai malu se idu wane ai tama one nuku Fia ile te ine petua inia o upusata fai male mau amene iluma ai atulo uloto ona osa utukua inana e ilino utumau ai alina otumau Sinai
O le tala le tau pe ona whaari le ofisio le vai tau i le so, le langi le lei le tau i le aso le nei. O le aso atai au ina i timu na mataleo na va ia le mata le lama langi le lei le tau, o le sae langi le lei le tau, o le aso ngofua, e ina i timu na matafoi leo na langi le lei le tau, e langi le lei le tau ma va ia le mata le lai le so lua le vai aso fau. Ka piti, mana ua tu, whanganui, matua langi le lei le tau le aso le nei fa bea Marlborough. E fisuisu ia i wingo le tau i Taranaki, tau po Hawke's Bay ma waiwa rapa. E doi si o teimi e ina i timu o ni si o teimi e langi le lei le tau whape nā au ki lani. Fisuisu ia i wingo le tau. O le motu i saute mtu a langi le lei le tau le so le isi au e whaalewe lave. O le manu luo le eolo, iei to ese le tasi kala estete olo i Queenstown wha solo maile i le lua anga i lunga le wha. E a mawhanwhana sifutasi anga i lunga sifutolu. O le te rengo le atunu nei aso, o le motu aia i saute mtu alangi le le ia le tau, o le motu i matu nei e matele i na fisuisu ia i wingo le tau, o le tumana o kispen e le va ia le matele la e ti munga le so. O na vava aile ia pia i le so e aua e luas fulvalu fule e vela lu ful lima le e mawhanwhana. O le angotoi fule lai le so Wellington e sfulono minute te ele lima na le fiafi, e o soa ele la tai au le toi luas fululua minute le valu le tai au a tai au. O le fuole e manulu i Wellington e manu tua o i amata mai le oanga i lunga le fitu e a mawhanawhana sifuru wha ma le sifuru lima le iai. O le tala o le tai mo le so Wellington e sua le tai i le lata i le sifuru tasi i le tai au nei pe le tai toi 5 minute le lima le fiafi toi sua le tai i le 1 minute te ele valu i le pona nei 1 minute e su tasi. 1 minute te e sifuru tasi i le pona nei toi sua i le tai Wellington nei. O polirua pe le tai to sfuru tolu minute le iva i le tai o nei sua le tai le te ala iti au le tolu i le au auli. Ia ona toi pe le o le tai le te o le iva na nei. Tala nao le tau mo le talo le tai mo le silifie le atunu. Ia mo e la fola use le ni nei aso. Pangale e se lo alofa si o wainga ia malona vale anga le le. Kato nofo nei atunu. Ia i la tau i le inyo la tau ainga i Sāmoa au tātou i ainga i Sāmoa ia. Fai o i nei toi fai Sāmoa, ma lo lava leanga le lei, tasi tala New Zealand, ma wala tupe Australia e valu iwa sene, tupe Amerika e 5 valu sene, o le tupe a fiti tala lua iwa sene, tasi tala New Zealand, ma wala tupe Sāmoa e tala 5 sene, ia ma le pa angatonga justisi ma le tolu o le pa angatonga, tasi tala New Zealand, ma wala tupe Sāmoa e tala 5 sene, ia maduia tele ia le ne yaso i lau iau fuafuanga. O le avaro whamirianga wa soifua mo oina soifua ne yaso whatala whatu polkalame. Ma lor whanau manuia ia maduia tele lo wa soifua. O le tato email 11 na aso whanau at samocapitalradio.co.nz bethia mis whamrianga. O le tusi whaitau o le solo o maua le tusi a whata oto. Whata oto sifuru whawhe upo e wha. A le aini povi, ua mama le whale povi. A tele mea e maua mai, e tele mea e maua mai le manosi o le povi. O le upo le poto Solomona, o lo whatau le manosi. Le taimi o le malosi o le tangata e tele lana sele selenga. Pe a ngalue mga ioi. E a le whaonga ina le malosi. Ia e le aifo ise me maua. O le whamtala ina na alfa yupu lea. Mela na le aifai mai lo le si la ina na ilalo ifo lfa yupu. E tele me maua e le malosi o le povi. O na ifa atusa ina le malosi o le tangata. I le taimi o le malosi. Ia tua whaonga le malosi. Wa aleise manos ya aleise tselenga aleise me maua manuia telo wa soifua lo maua e na ile fata oto sfur fa po fa manuia lo was fa na u pesel nei moe
mai Moli atu o alofa anga ma fa'a manuia Happy birthday to you all Ia manuia No asafana unenei wa e auni Ata tofa afetai O lea tu alava ia vi ia Ea tu ai whaafetai loa lofa winga se Kwa e foa i mai ai nei a soatele Alofa angalo ai ngai loa so soifu Ai au ngalo mola O ai na ai mai se lea tua So to e fa po Ola fia fia na to Wale ngata Ilo ua so fa na u Lene ua ulia mai Fa amanu ria me atua ilo ua so fa na So se te lo fa anga mo ole ele umayo ai na pele le tu ai fa afetai lo fa winga se kwa e fo ai mai ai nei a so te lo fa Fatala fatu le tunu si mayel fa fonga le vavai foi le tala fa sol pito la langi me na tupul ne yaso ile aso sfun mo valu yulai. O le so na lo mia ai mo le taimi mo mua ia fuafuanga mamao le tangata le o Adolf Hitler le tausanga te si iwa lua lima. Ia o le na mata upu ia po ana fuafuanga e tau o le main camp ia po le my struggle. O le volume mua po le vanga mua na lo mia le som fasan la wina le tausanga te si iwa lua lima. O le vanga lo na lua ia po le volume 2 na fasan la wina matusia ma lo mia e le tausanga te si iwa lua ono. O le sol tausanga e te si iwa fitus fulmole ono. O le tamaita i Romania suafa ia Nadia Comanesi. O ia le rua tangata mua o tau vai ta alonga neo gymnastics i tono le Olimpeka. O ia maua ni ai se fulu. Perfect 10. Ia o isi tangata i tu atu e ta iwa ta iwalu. O le urua i tamaita i le nei. E wha pia matua mata ina lava le ta alonga tanga fiti ta alo le tamaita i nei. Teine mai Romania. O le solta usanga e ta si iwa lua. O le au pese ta o le Les Horribles Sonettes. O le au pese le nei, le au pese ta mai ta ina pu ese la tau ata. Fa pe o le ata mua le u fasala la u nungo le upenga le nei. O le www po le World Wide Web.
e le tausanga e tasi iwa lua. O le aso nei tausanga i luafes furu tolu na whaila i le whainga malo o Detroit i Amerika. O la tau ua maua i le ngau mativa e luas furu piliona le ta alafu o le whainga malo lea Detroit. Whapea o se ngau mativa mawa e le ta alafa o pito Amerika. Luas furu piliona i ta alafu. Le mwhaina tongi. O le so i le tausanga tasi valu tolu furu na tu si ai ma sainia ai le whaavae. Sainia ai le whaavae mua le malo Uruguay. E asola o le lata wasa malo lo. E mana tu ai le saininga o le lata whaavae. Tausanga tasi valu tolu furu le malo o Uruguay. O le so tausanga tasi valu lima. O ni usila nei na whaatau o le taimo mua. Ia le stamp fo ile o omi tusi o na lafo le whanmeli. O le stamp mua lea ni usila na whaatau le so o lo ile ata o Queen Victoria le taimile na whaatau toa e whai matupo Peritania. Tātou tala nato e maua le whapoponga le taimasani whaafitai. Malo whaafitai ia te tonu o nai se ele leilo sa ele nei aso le amtanga fuwhau mga aluenga. Alo whatele atu le wana e se moi mai. E le usua whafuwina tani elu. Sale tiro ya amese ya sunga ele Solomona whaafitai le mafuta mai whaafitai lava ia le share for tato Facebook ya te utou ya mano lava le tau atai. Las freile le utato uria o le aso sfuru valu o le masina o yulai tau sanga ilu afe lu sfuru malilima. Ya o vai atu i whafu a mata ona ele ipistele la wala le ua mata na malama no mato tato ofisa. Ya le ua tato mai tauina na nei taimi ya o fiala nei tamai te tapena mo aonga. Ya manuia aonga whaafitai lava o loo. Mau lava le tato porokalame to tele o nei matua tausi e ki mai le tio le tai au po alo whatele atu porokalame mo e le utapena mai tau le photo e 10 minute. O le tale o le valu ya wawifianga o le tai au ma le Sāmoa Pearl of the Pacific. Pese vaenga lo langi o mo mai whaasa launga Sāmoa, Amerika Sāmoa, Hawaii, o Amerika, ia o New Zealand, Australia, o Kanata, o Alaska, Afrika i Saute, ta lofa lava le tai au, alofa tele atu le porokalame, si ufonga le ramua.
savali vali mai ua pe ila fi mai ona fa aila o asofa ai fo fa amuli ali a fa atu alo senu fa ala fa o le singa no fa apea fa au tau ua o ma ile va salao lao Talofa wa o le tiongi e fafo au lalo o le tia maa pa fonga mai pea i le si fonga o le lau mua i Wellington. Fianga mai le Sāmoa Pearl of the Pacific, ia na minute en whawhonga tal whaulau tolu minute na tālea o le walu. E vai tūringa le vaenga ne a o atu ina ia an whaileo se lai puti. O lo meta wina le teimine i o lo alo ia le motu leo manua ia la tau sisinga fua. E mana i fo le tātou i loa o le teimi. O le aso sifuru whao iu lai le tau sanga e tasiva o iwa, a tasiva o wha. Ia na mali e ia tui manua e li sara. E sainia ia le whiangainga. E tu ina tu ale moto manua i lalo pūlenga ale malo tele o Amerika. E la ua se lau mauna tupu tau sanga talu ona, se lau rua tasi. Talu ona iei manua i lalo pūlenga Amerika. E la me tau ina le teimine i peo tatou iloa le vavave o fisota inga whani ona po. O lo whaia latou fia e whamanatu e latou sisi ngā fua. Lewa tele. Tele lau peisi si o tatou o le motu leo manua. E mana i fo tatou fa soa i a faina yo on motu le manua o lo fa tolu va lima lo fa tasi pe mo tatou telefon pe ise me ese manua ma ya Sāmoa ya la tu manga o la tu ngana ya ma le soifuanga le motu ta te fio o fo ia
Ya, au whafonga mai wai whaingo fiena mau e tangata o manu ala e whalongo longa mai tātou whasala unga pe aki e Facebook. Wha manu ia atu lau tau sisi ngā fuka manua. Ya, mahalo lava, ta tonu nai tau te alo i ai au tau fia mau tau tālonga. O le situ langa o mai tau ina lanu, o manua. O le tamao a hinga i ono ngā tai whali. Tele i o le i a fi ngota. Ya, tau tio ta moa moa whapea mai, mau pen whapea ngā tai whali o Sāmoa. La te te ilo la te mau ainga e mamau i teina o le au maulu la. Ia o manua, te se vai atu o luma o le alo i luma to le matahawhanga, te lo le ia. Tangata ue whangota whai o le atu le maisi mau ia, i a au i a amu oka. Ta mau ainga le motu, ia le lei. Ai to te le tātou tala, pēa uma tātou tala fau, i ono lea ua. To fia se kone. Toi luas furuiva se kone ona tālea. O le itu lai walu. Ia manuia whiau ngālua ngā mata o le tāia o te tonu. O le la tāle iwa i Sāmoa. Ia o tātou ni usila nei le la tāle walu. Ia, us mai lol whaafonga i tātou tala mai lo tātou tunu i Sāmoa. O te tue whaatala whātulu tātua tunu ure nei fo i whaai unga rewa iaso le wha o poponga o tala whau mai Sāmoa o si mai le whaafonga. Ua whaalawilo mai se pepo whaamtalanga le astofio le wa iaso le nei, le tali mai o le fionga i le loa i sili. E whesile e lua na tu i nātua i e nisi o le autu stala, e tā pā aiso no whina ngalo e tusai me ta iala o le tu la fono. E le tusi na tu i nātua le whailau tusi o le ofiso le fono, e le aso lua se furu ma le fitu o me lua fi lua se furu ma le lima, a nga i le hao le malo, le a fionga tui ma le li whano va le to soa lau vi le lua. E fautu e nai, le filifili o le fionga le la auli o le mani e toa le ua tepula te vau fosi Schmidt, o lo i lana ta ita inga le to tele o sui o le pāne mene se vaenga wha au pufai, ina ia filifili a loa ia i lo uie a vea ma pāne mia e wha awa wina le nofo inga. Ato ai ma se tusi na whaasala la wina le whailau tusi le fono i le aso tolo iulai lua whilu se fulma le lima. E wha wawi nai pele wha o ngā ina e le fionga le fong fitalai o le maota ma le sui fong fitalai. O ta avale le malo o lo o la wha o ngā ina. E le teli mai o le fionga le loa i sili e ala i se pepo wha amtalanga. Wa manatu e tali wha lawa i tele i le atunu. E nei e manino ma le aise me nā tia le wha fonga le atunu. Mai o lana tali ia mata au poe lua, e natele i o inai le ngā yoinga na whaatino, e le whailau tusi o le fono, e le ise malo si anga e le whailau tusi o le fono, e nate whautua inai le au mamalu le malo Sāmoa, i le whaavenoa ina lo leo le ofisa o le pāle mia o lo iai le o lo ia tau avina, e whaase atu se tasi wa ia whautua ina, e wha wau le tōwhinga pāle mia, mai o lo i lalo o le whaavai o le malo tuto tasi o Sāmoa. Ato ai mal toi whaasala la wina whala wei tele, e le whailau tusi o le fono, le tusi mai le fionga le minista tausi o tupe le atunu, ato ai mal le tali mai o le fionga i le whonwhetalai o le maota, e toi whaafo ia nei sa le malo o lo o la whao ngā ina, mai wea whautua i nai, e te tau na whaafo i mai nei loa lava i te tonu ia a seta le malo, i lo la loto whaitalia, ale ai, o le a wha malo sia lo le tu ina mai te tonu, i le vaenga o lo ngafa ma le vai o ia aseta le malo, e tu sai mai a ingol tu la fono. Whai lo foi e le tamai tai lo i sili i le pepo wha amtalanga, awanga i atu si o tātua te nu le whainga pālo te tele masina fau. La tau te tutu mauma le ofisa le lo i sili, e pui pui e le tu la fono, o lo lima te ina i le whaavae, o le malo tuto tasio Sāmoa. E te tonu le vaiaso le nei, ua tolu o so whainga maru le malo i no whanga mai lātou o lo whaata wina le aisa. Na mwai tu i nātu au telefou o so whainga e lua maru le malo i le aso lulu. Na tāo fia mainia li i se to lua, i no whanga e lua iena ese i ei o so whainga maru le malo. O le toa tasi na pue mai lo so whainga i nuu, ma le toa tasi sai mai lo to whanga sa whata. Ai o le awa uli o le aso tofi o le vaiaso le nei, na tau fia mai e leo nia li se to tolu i sana o sfa inga i le afio anga o la fua. O tūlanga lava tau whala au whaasai na po le aisa. Mai na wha alia le komisino na tanga rengo leo, a o anga i atu le atunu le whainga palo te tele. O lo ua matua mata i tuina nei le mtanga rengo leo,
E lātou ia o loo tū le ia ma whaatau ina atu le whala au whaasaina po o le aisa, e le anganga ia malu pui pui lo tātou o tinu, mai so se sori ngā tū la fono. Na whaadia fo i le komisina inisi o whailo inga malau tu stala, o le toa tele le au soli tū la fono le tele pe whale malingoi, e fe so o tai atu lava i whala au whaasaina. Na toe whaamanatu fo i le komisina le mamalu lau tele le atino, e na ia whaatino ni te mwhainga, mo le malu pui pui o mea tō tino, whanua mamao tamalawa, e maise lava le tango fia le i lātou nei, o soifua o tangata o le atino. O le tae o nei le tūlai se fulma le tasi, o le a whaafeilua e atuel matanga luenga wa onga maanga nuu, e le iwa se fulma le limo o li imatma e tae pi skoa le foi wa whaaudu fale mai i le nei te ime o le tausanga, e whaawawina e pēr le whengainga na o sia ma Sāmoa mai le tausanga e a whaiva se la wonu se fulma le fitu, e ofuina mai e le tautua i la toe au nomas tutongi mai Amerika, e whesoa soani atu e maise lava le tūlanga tau ia o onga, whaasae nisi ma vaenga o le siusi o manga. O le sauninga o le awa o le whailoa inga, o le awhatau teia le maoto le toa sala maasina. Mai talu mai le tausanga e a whaiva se lau valu se fulma le fitu, na tāpā ai le malo Sāmoa le veso ta inga whaavao malo nei mai le malo Amerika, e o mai le temi nei, wasilia e le lua hafe o li matamai ta pi skoa, na o fo mai le lātou vesoa swani e tu langa tau ia o onga, ma si o manga masu e su enga whaasai nisi, alo tātou atu no. Wa whamanino le komisino le komisio whainga pālota, to le afuatu ia whelolo John Stanley e le whailoa inga male au tu stala, le mafua anga o le a whaasai na i telefoni whea avea ai ona ave ina i te tono no whanga e whaatino ele e kisi, ale mamalo le atu no umol teimel whainga pālota. Mō tangata umala vai au whiei male au tu stala, o no nisi o whaamau maunga na maua mai i whainga pālota watua nai, na whaonga ai nai e nisi i a lātou telefoni, e pue ina ila na e kisi e whaamau ni aile sui lea ua ia langolango ina, o na lafo leo lea te lana sui tau wā, e nei whaamau ni aile mauola na se le ni pe ona fola ina iai. O mengi o whainga pāroka e whaariro rilo. O le secret ngā o mengi o whainga pāroka, e reiro sisi mena e pāroka, mai e kaupun whairoina. So, o kari wabia, e whasa. E re kari anke o whongi waku kongu ke mea koe kaka, whakinga loko pāroka. O nisi o vaenga na whaamanino e le whionga le komisino na whainga pālota, o le au lātou mate i tuina fo i nisi e le oni tu stala, ma si au whaasala la wāloa ia ua restalaina, o le amatu a whaasaina no whanga e whaatino i whainga pālota. O ni au tu stala fo i ma le au whaasala lau ia tuno e whafo, e le mawhai o na tu ina sao atu iai e le ofiso whainga pālota ni pasi mo i lātou, e ui mō mai lalo le whaatananga le whaamalu o le whaalapaputonga le au tu stala ma le au whaasala lau a Sāmoa le Jaws, e whaamau ni ai le talia, male le talia o swafo i lātou, e tu i nātu i le ofiso whainga pālota. O le whaiunga leo telefou, whaamanuia tele le tualeanga i atu le whai unga le vaiaso, whaasoi foia. Tala flava o le whaapoponga o tala fau mai le si ufonga le lau moa, mo le neas wharaile se fulovalo i o lai, lua afe lua lima. O le tau o le polo kapata o se laulua se fulu pasene o si itiai mai le tau na whaatau wai, i le se fulu tau sanga o tua nai, ma o le si itia fo i o tau o loa ngau si mai le suso, walua i fo i lunga le tau o tau mawhai le masino a uni, pe ona whaalia e le ofisa o whainumera whaamama wina ni usila. E whaate si ma le ono pasene na si itiai le tau o tau mawhai te tono, o le se fulu ma le lua masina, e o mai a uni lua afe lua lima, na whaalia le so upo le ofisa o whainumera whaamama wina ni usila,
ua whaawau peo na avea tau o loanga o si mai le susu, ma mafua anga ua si iti ai tau o tau mafa ilona o te lenga, e se fulu fate si ma le 3% na si iti ai le tau o le susu lua lita i le tau sanga, i le fata alama le 5% faono te si ma le 5% na si iti ai le tau o le polo kapata 5 se lau kalama, i le valu ta laono 10%, 30% na si iti ai le tau o le polo kasisi tasi le kilo kalama, i le se fulu tolu ta alama le fasene, walata i le 5 ta la ua tau ngata atua i le pata, pe a fua le se fulu tau sanga o tua nai, sa si iti a mawalunga fo i le tau o a ano manufasi, o moa fa pea mai a o le tau ngata fo i o tomato, capsicum ma broccoli, na si iti ai le pasene i tau o fuala au aina mata, ma fuala au faisua, sa si iti a fo i le tau o pusa sukalati ma fua moa, na faalia Gareth Cannon o le Infometrics, sa iei faailo i le ono tō maua i o ia si itanga i le tūlanga o iei se taimi e le oto e mamao. E to tolu i si tangata wa a fia le meisela le vaenga pito i lalo le motu i mātū, atoa i ai le to avalu. O le to lua i Wairarapa ma le to tasi i mana watu, e yele pi tanga i si tangata iana a fia mōmua i Wairarapa, ma mafua mai ni tangata na malanga mai fafu pia na faalia le soifua malolo i nani usila. Sa whaanono fo isea i la tau, ai e yele tali tononga, e to tasi le tangata, na pu se taimi na a fia i se taimi mōmua atu, na faailo le soifua malolo i nani no fuanga se tolu i fielding, na ono asiasi e le tangata lena PCLS for i le taluai, mai mawalalo laval tūlanga la matio tangata lau tele, o na sa pu le taimina ielea tangata pia na whaalia Craig Thornley, o le soifua maloloina, o lo fautua ina pia tangata na asia se atu ia no whangai fielding, ina ia mata i tūni au ngai pe o le mawalunga o le fever, tale, tawhele isu, ti ngā mata, pe pata le tino. E lua fitu pasene o si iti ai leo wha ingo wha salanga i benefiti, wha atusa le tau sangata luai, peo na wha alia i wha momonga pito la tamai ala matanga luenga le atina engo anga fsotai. Po le MSD, ia na wha alaulo ina lea sotofi, e ono tesima le ono pasene, o si iti ai le numero o tangata e mawale benefiti au tu pe a fua i le tau sanga i tu atu. Se fulu pasene o si iti ai le numero o tangata sa ili ngā luenga, o lo o mawale benefiti, po o le to olua se lau se fulu ono afe. O le numero tangata i tau sanga whai ngā luenga lo mawaina lea benefiti. Sa mata wina le si itia i a ai po i tō malo o mai lea tanu ai o Northland e pito mawalunga e le sefulu tasi te simali tolu pasene e ono te simali iwa pasene na si itia i le numero benefiti na tau fia pe whaalea o ngā ina po o lunga la i titi ato le wha sefulu iwa afe e sefulu iwa afe 5 se lau iwa sefulu ono tangata na maua ngā luenga mana si itia i le valu te simali tasi pasene e se fulu tolu afe lua se lau leo wha inga, po le lua fitu te se male tasi pasene na wha au popo i wha salanga i benefiti. Na ta awala mata ngā luenga, o mafua anga utu na le wha amalia i nai tu unga o ngā luenga, o na ole leo ato tangata i la tau whailo inga e pe o semina. Po le le ta pena fo imo ngā luenga, na fuafua ina mo i la tau. I totono le kuata po maasina i tolu e o mai a yuni lua afe lua 5, e 5 sifulu lua afe ono se lau i vavalu benefiti na talia ina. Mai lua te simale fitu pasene na si iti ai fast fulta siafe maleiva ta sele numero benefiti mo tangata su e ngā luenga, pe fa te simale fitu pasene na si iti ai. Na sau no le minister le atina enga wanga fsota i mga luenga, Louise Abston, e silia malevalus fulu afe fitu se lau tangata, na fa amuta la tau benefiti au tu, ai oi fai ngā luenga ili tala fa ali tupio le tau sanga taluai. Wa whaatonu ina le pulenga mata uptau i ngā luenga le whale ainga i loa hat o le Well Sushi, ina ia tutongi le tolu se fulu afe tā lau se whaasalanga, ona o le tutongi o le tutongi a mata o se tangata whai ngā luenga mai whafusanga lue ai, whaatase ma le tutongia o aso malolo le tangata whai ngā luenga, ele i whaamawina le le pisinisi taimi whai ngā luenga, ele i tutongia fo i taimi o vai o na whai ngā luenga mai tu la maasani, ele i tutongi na fo i o na aso mai. Sa whaatonu ina le pisini se tutongi le 5 fultolu afe iwa se lau whanse fulu tā la, o tutongi o lea tangata i le imaua, lea i whaapea ua mai a ona tutongi i le tangata whai ngā luenga, whaatasi ai ma le tolu se fulu afe tā la o whaasalanga o le pisinisi. Na mole mawina i whaapea o lea tangata whai ngā luenga, sa amatanga lue se visa whai ngā luenga mai le pisinisi, ai o le taiminei wanofo mau i New Zealand. Wa whaatanuina le In Your Pocket Media, le aiana le Wellington Live Facebook, ina ia tutongi i se tangata sa whai ngā luenga ai, le lata i le tolu se fulu afe tā la.
sa faisa tangia Joseph Pai fa sanga le company watu ina tu le pule ngai na fa mamata upu fa tatau ngā luenga. E fa apea i le tala fea ngai le tulinga oia, ma lo i ei fo i ona tutongi e le i mawato, po ono fo ai tala fo le company ia te ia, na fa avaina le Indio Pocket Media, e le suita vamo le tofi pule nu o Wellington o Cram Bloxham, o leo lo o vea ma fa atono le company, na fa atawina i le Indio Pocket Media, le ito lau i le Facebook o le Wellington Live, i le luafi lua tasi, ma o pa sanga lue ai, o le na fa aulu i ai le digital marketing, o lana fa amtalanga o Bloxham o se wolo na ainga sao o atu i ate ia, ma o lana ngalwe ngalo ia mua le mata uputau fa asalalau. Na amata i le tolu se fulu tala i le to lalo na tutongi, ma yele te utu ungai se itia i le tolu lua tala, ia me lua fe lua. Peitai na tele i mawale si tanga, e le ainia na payslips i le taimio lana ngalwenga, mai le i mawa fo isi o na tutongi taimia tatau na mawai. Na ta ua fo e pa, e fōlinga e le avea la tau la fonga i le ofisa o la fonga, e uina to ese mai o la tau tutongi. Ina ua i fasilingi a Bloxham o lana tali, a tono e mafua o na sa tutongi wha tau sanga le kampania la tau la fonga, i e tipi ese mai o la tau tutongi, na wha ma vai ai loa. Na ta ua, sa tatau o na tutongi le li mafia o na salau fitu se fulu ta la, o la fonga le peiwai i le ofisa o la fonga. Peitai o lea mata upo o le anafa ma le komisina o la fonga. E luas fulu afe ta la le tau i mō pā, pe ona wha tono i nai blok se me tutongi, wha pe ma le valu afe lua se lau ivas fulu ta la valu fitu sene o na tutongi ele i maua. E te leni a inga o lo moto sia pele ele tise ono savili tō whata uta o malolosi na awhia i Northland. Na pāla lasi la au whapea mapo ele tise i le eitu malo le stofi, ma e tasi se whale na lelea ese le tau walunga i le malolosi o savili. E whaitau afe whale na moto sia le tise i le taimina te lele angi malolosi o savili. Peita i eo o mai le tae ana le lau whaititia i le lima se lau, ma o le tele lavo whale o lo i tino pai i le kai para hapa. I wha maumonga le upenga tawha ilangi le top energy o lo wha mawina le tu samale se lau wha se fulu. O whale na moto sia le tise le wha north ai le o manino pe mafua ona o savili malolosi. O lo walo ia le ofisawa ai tau le wha solo ina le le tau i le so ia vaenga o le atu noo. I whawhatani o sila, o le asotolu se fulo te se malua whilua wha na whaate ia i tangata o se nuu i sauti sa sae o Nairobi. I le atu noo Kenya, ina uopa ui fo mai le vātia tia se mamau a mea te le, e tu samale 5 se lau kilo ka lama lo na mamafa. E ui le ise tangata na whae nai peitai, na vavio na tupo i le fia i loa ma le popolenga, e winga i o tau lo pālala si fo mai le vātia tia, anga i ile lalolangi, na su eina le Kenya Space Agency, leo a mea ma whaeloa i e sayane tesi, e mai se vaenga na pa u e se mai le vaa i le taimi na whana i le loketi, ma o ia fo i toenga, sa whawina whaapitoa e ma whaio na pa u e se le taimi, e whana i le loketi i le vātia tia, o nisi e mō ato atoa, au le ito ului fo le laulangi o nisi foi e pālala sino fuanga le aina e peo le sami. A o nisi foi e tō maua i lava i lunga i le vātea mo le tele o tausanga mai u lava ina tō e pālala sifo i le laulangi i se taimi muli ane. O lo te ena le Kenya Space Agency ni maua le au whaasalalau e whaapea o se u amea mai le whaala potopotonga su e a initia i le vātea. O tautino Roger tui vasa sheko le New Zealand Warriors e le o ave sea tō maulo na toi ono fo ile la kapi uni pia mai alana kone karate. I le kalapu la kapi liki au kilani le lua whilua ono. E nā o le tolua na taalonga le olpeleki. Ai le ito e tali watu ile la kapi liki tau sanga taluai. Mai ono li li watu le tau vango le la kapi e tā ua o le Rugby 360 e whaatu pe Saudi i le isi lua tau sanga lumanai. Na whaali e tui vasa shek o se mata upuna folosi atu e lana pule ia te ia peita e mole taiminei o lo fia la vai ta alo la kapi New Zealand malona fa naunga ia umi se taime ta alo ai pea na fa alia le polisilio le Warriors Cam George i se fono le vai astalua i si polisilio le ta minusanga le NRL le mata upo e folingo se tau fa matao mai ia fa alia ai o le ana te lua nisi o ta mata alo o mai ona fa talanoa ma le te leo tupe ono mawai mai ono to sina to ia le te leo tangata ta alo. Na whaalia le whaia o ngā le Warriors o Andrew Webster e le italano i atu i vasa shek e winga i le Rugby 360. Ai o lo te le lava le taimi a o le i o le Sāmoa mono ve mai talano ai i le to ono le mai ala tō kone karate a o le i o i le aso.
Tala fawia ma le si ufonga le lau moa mo le nei vaenga o le tae au. Malo fa tai tātou telefona tue maula vano whafonga le iwa tā pena e tā se salem sem tala mai Sāmoa. Sa vedi ni kasiano len whenga im tātou tala ni usila nei. Ma ni fwyd whanong longo i le ua mea lena pa ua mai runga le vate tea i le nule Nairobi, Kenya. E te iloa, o alu le telefonia, o leo te mata i lunga o le satelite ala langi le pu e mo meo satelite le lunga le vate tea. Peila o tangatelo Elon Musk, o lana company le o le Starlink. Te lo le ua whafonga mai tangata i Sāmoa, la fo i Sāmoa le Starlink. Ova ma le valu wafea na satelite le ua le vate atea. E tu se mawhaiona e vava ai le vao satelite, luna mingala. A ele na o ia la le ia satelite nunga le vate atea, te le au nanga la ua le vate atea. E mata e matua, tu sa langi la poto potolia. O satelite matua fia afe satelite ye fele le le vate atea. Ale me laki e lunga atu satelite ai lalo mani mele feo ai valele. Nei te ufeto ai valele ma le tele o satelite e sa oa matua o tau runga le langi le mele ui nei le vate atea. Ai ole mole maula o le vao satelite ye lunga le vate atea le tangatele o Elon Musk o le Starlink. Pea ma le lima se lau maila le vao le satelite. E alula i lunga le porkalamina e te maua i satelite le i lunga e o Sāmoa ma le Pasifika. Ia o inana le fiso o tai ei i le Starlink. Ia matangata e whaongaina le unanga le Starlink. Le o tele ni whaonga e tangata lolang. O le matua i fia afe satelite i e whele le i lunga le vate atea. A company ese o lo lato whaongaina. A walato fiso o tai inga le lolangi. Oka mtau tia a tatu vai foi lai lalo le sami le o tau tau le sami la tou ia le tele o mea umana e walu uma ia ne le foi e o tau tau nga le vate atea e te lo le moni mau e la tou e faisai li linga e mele o leo mo le pisa o e matau tia le pisa o le vate atea ai le langona o tatu talinga me la le i te ibu te walo matua i mo meo frequencies e whekolosi ia i solo nga le vate atea ma le ea ia le tau te iei le laulangi le tau te whiwhio i tau te lero me la tupu ngā le vātea tea. Ia, le. Wha malo mo nei tai au. E la tas tatou pese alo ftele atu ten tito. Le mafuta mai manukau su ngā sione tupai. Malo sione, ia manuia whiau ngā luenga le yaso. Le mafuta mai a Australia. Fa lele malau whenga luenga utaro alo ftele atu te sia Agustino. Tina ia Epimerna. Ia alo ftele atu porokalame fa aftai le mafuta mai. O le awhiawhiana nei le afol fitu, e o ta alonga le tātou au le manu Sāmoa, o le ata alo i male au le Skotilani, whai le ta alonga Eden Park, i awha pete au kilani, ia mana i fo ilo ruato e lango le au a statu o tuno. Le whawhiwhianga mai le RSA, o le pese tusia e sua Felise Mikaele, tama Sāmoa.
Whamanianga nā mani mamalu le tunu i manuia le tālonga sia tātou au le manu Sāmoa le whiawhiana nei. A whare walu ia i le taimi Sāmoa, a whare whitu taimi ni usila le tālonga i whaia Eden Park i au Kilani. Pei tau ina e tau ngofia pepa i le tau tātele ia ini au mālo mai Sāmoa e. Mana nei fole ai whata whau i. Tasi le taimi na ualu ai le malai lea i Eden Park. O le tālonga le hurricanes ma le blues na whaia. E le angale meo lo nofo i tonu o le au tāpua. Ia na oea le tangata au hurricanes ai blues o ma tangata i o au tāpua. Ole maula te tūrunga tate e waskoa ia le hurricanes e vai mata o tangata i vai e au le blues. Ia mo ia na tanofo i au Kilani. Ia o ta itai au ai Wellington e. Ole si mena e mai tau ina i Sāmoa te mi tate le i Sau New Zealand. Ole tele o tangata i Sāmoa au le hurricanes. Tate le lopo le hale mafuang. Ia ta itai, ala no tau, o le tele o tama Sāmoa i le hurricanes. Ia, nā nei le whiawhiri tā longa nā tali māno i au Kilani. E whiawhaisena tala e māna i fo i le fuafuanga le māno Fiti. O le University of Fiti po le Fiji National University, na whawaina tau sanga i luafe se fulu. E fas fulu no fuanga lo whaiala tu au onga i tono Fiti. E tolu se lau ia courses ia po o mata upo i se oro au inai. E pe ama le lua fe ia fo whaia onga mtangata whainga luenga. E le University of Fiti, mantua ese le University of Fiti, ese le University of Pacific i Saute. O le University of Pacific i Saute le skola meita meti mai Sāmoa. E pe ama le lua sifulu ono afe tama mataine a onga le University of Fiti la vaia. O le mela fi whaila utala. O le la a mata e le malo Fiti, o na whaia le diploma. O le tikeri lea po le tuspasi lea e mo tangata e ta o chiefs po matai ia o ila tau lela a matai le kose e tau sifuru mana ia e o le vata te inga va pe e tau sifuru matai ia e luas pe sifurima matai pe sifuru matai mai upolu sifuru mai zawai lima mai manono lima mai apolima no mai le fai course le pole aonga le mau le certificate le diploma. Pe o le anganga. Ina ia tau mawhai o ina matai mai e taita ia le nu ofiti. I le tō mai wha neo na poe pe wha pe whea o na taitai nu o mai ka le sia whala putonga. E whai la tala o na o le swing o le teimina nei. Pe o le ua masani ata tau le whainga tuai e taita ia nu o mawhia. E tasi ale upu. E tu se na whalongo ama whai. Ai ono le swinga le lalorangi le ua iai. Pe ia vai te ingo isi a inga ua moula vano e tautala i tamiti. Ia, olo ta tuputupu au taita ia i Sāmoa. E le isi a vano e tautala ia tau noa le matua umalo ina. A le swinga le ua iai. Ia, ua tu ula vano i tamiti e whai maisi a la tautala pe isi me mana na ia talonga whapea. Mai mau pēna maua le vano i aso ia tu maisi a vano e tautala tu isi manu tatu whai atu. Maloa. Malo fatau tai, malo fatau toa. E pe o le angangana al porkalame le al malo Fiti. O le a o inai ia i la tau mua tu spasi lea. I le mea tau leadership program. Ina ia wha upenga ina, ma wha tamau a inga, fina ngalo ma le tau wha o mataine i o le malo Fiti. I le taita inga o nuu mwhala paputonga. Ina ia tu mau pia ne la tau tu maanga, tu mau le tautonunga whake usiano, tu mau ia le ngangana, a ia tu ue i te tonu ma le suinga whane ona po, ia wala tau taita inga. E mana ia fo, i whainga si malo Fiti. Ia, tatu sia ia i steimi ruma, ia e te lau whanga solo, Sāmoa. O te manatua ele teimi sa whatala noa ele fionga whamsanga whamatala to le fuale o komisina Silio Sāmoa i New Zealand nei. Sa ia whai el polo kalame le inu umawhio anga ia o ina ia nu umawhio anga ia pio el polo kalame a malo o whatasi se teimi sa whatala noa le tatu polo kalame i nei tausanga sfulma tupu tausanga taruai. O whapea lope whapea umana le polo kalame le ala malo o Fiti. Le uwha onga i matai university. Ta fe se manaia ai fili mai matai o tatou nuu voi sa voi mai ma nuu itua ma upolu mai a onga university le NUS
Ko se mane. Ai o atu lai tua tama i le whai ungole vai aso. Ai sa vali ane le awala tamala lai a ngore universite i pia. Au papa ngala tamala. E ile lu itau le o fea ngai nei ma le au tai limas fultau sanga i luma i toto i lunga. Limas fultau sanga i lunga i New Zealand nei. Wa matau na mai tau ina pei walangona i la tau ia tai limas fultau sanga le matua ngai lunga. Pe wa tau fa esea la ititia i la tau i mene o ngaluenga. O le mole fiu so se ngaluenga. Ai lua tau fa ngaluenga e pe wa matau na le talia. O na ufaisi matua. E ui o la iele to mai. E ui o la iele angava. E pi wa matau na va iwe fa ngaluenga i limas fuluro tangata i lunga wa matau fa finga tana maua se tu ui se avanoa. O le tau lea mo tātou ia wanga ia tu limas furu wanga i lunga. Ia, o le tāo fio fi mau lau ngā luenga ma whaile lei, o na o le tūlanga nā le wale le mai teimine. Ai laki la tātou ni uzila, o leo le limas furu tau sanga i lunga le fea ngai wa matau na tau vana mani mene tau whaesea le titi e ngā luenga. Ao saina. I le mo le maua saina manu Asia e fia i ma Japani. E te a ngā ino le taulus furu. Ia, a mata lona va ai e falfenga luenga company wa matua le tangata. O le anganga o nanga i seina, pena o fai tau o le tala li siaso nunga le Radio New Zealand le na masea toi matasi, matufa toi matasi. E te taulu sifuru loa, e te tauna i ai lau tu langa o iei me wale le management level, po le vaenga le lau te pūlea ni ngā luenga. A e taulu sifuru loa le i lalo ale tangata i ngā luenga i e position po tu langa maulano. Ia wa manatu le malo o saina le lato va le lato wanga nuu po le culture i le vaingo meuna ngā luenga. Tu se le o progress le tangata, tu se le o ele o anga i luma le o langa ngalue o le tangata. Ia o na mata lo le fa ese tangata. Le lana le unga tupulanga televole ne o mawalo malosi. Mawalo ngaluenga ia puti le le. O le tele o tangata fa ngaluenga le tate vai te ne wa i lunga le vainga le ai pule ngaluenga. Na mata tu ilalo, fa maoni atu ilalo e fa ai na malu atu amalu. Alo fatu sione fonga va ia tina te pirika siano, ia manuia foltaia o ngā runga mpatiu te whangai mautau, sunga malutafa skai le mafuta mai nai fato ia le manu. Ia lo fatu le tātou nuu fato ia. Lino ahoni, whaftai te o le tamaa, waina fuwai. Ia sunga tapo i te whai ono. Ia lo ftere atu. O lo manuia lava ia Wellington nei. Ia o peo nei whaasoa na e fia vili mai. E se so tātou whalongolongo na o le nuu leo manua. Le peo tātou noa le tasiva o whale na saini ai e tui manua Elisara. Ia le fuele le pepa e wha maoni ai o lato le wai lalo pūlenga a le mano Amerika. Le lai whanga solo le temine ia lato ta whaonga, ma lato ta longa, ma lato fia, ma lato whaafitai. Ina ua o marise lau luas fultasi tausanga. Talo na iai lalo pūlenga le mano tele o meleke. Tausanga te se iwa o whaa. Ia, nei whawhiwhianga vai foe, alo tele atu porkame, nei tātou wompa anga lo mafuta mai. Ia le awal whawhesi ale aso. O tātou a mawal whiwhi o le me tau viana. So i luas fulwha minute o na tālea o le iwa.
oe I lotu mai nā tila tila. Wanu mera tasi oe, hapa I puleia. Onga tate pia o atu se I toe au I bailaina. Le bai ua pa atu saina I le ta ele ngai pete sa. Pawe fianga se whiwhiroi le tae au ma le tama o sive vai ngā wale si a me vi ingo sione a whianga ia po le a whianga le au papa I puleia. O le taimi le uto e lua sifuru minute ana tāne o le iwa, tāne iwa o tātou telefou. O le porkalame le tae o nei o le iwa ia tātou telefou. O le afa le iwa o le porkalame o tala la urungo le vai aso. O le sefulu, afa le sefulu o le porkalame o le ase singa I le whanganoina ia I tātou o le utauina le fō launga le nei vai tau I mai o le tino. O le sefulu tasi le la fatal no atu ai ia tupa I Helen Monanu. O ia le na taita ia le au wha ili po le au whai pese ma losi le o signature choir. Ne utatou loa ave tala I lalangi. Ia le whai ala tau wha whiwhianga I nei Wellington e lua. Ai wha fonga la tanoa na le la fatal no atu ai porkalame le nei lauatina. La fatal no atu e Saverina Casiano. Ile ina I lauatina amta mai tai. O le sifururua tātou telefou, te o sifururua ia nei whawhiwhianga. O le kuata te ele tasi I le au le so, po le 15 minute te ele tasi, por kalame o laulangi o aso nei. 15 minute te ele tasi I le au auli o le aso le nei. Ia, nei whawhiwhianga vai foe, ia o le whawhoi whawhiwhianga, ia le lau mo sound, pesenga mo tangata mātutua. O le whatautonga naro tātou por kalame nei aso, o lo whatu mati se upule le mafuta ma I utaa. Ia te le tonu ona e mawhanwhana le tau ia o tau. Sunga ia Elia awhamsanga, ia alo whatu Elia ta malei ma stai lei. Tina ole ainga I whautuanga e tui natu. O le tau te nofo le Pasifika, I le vasa lea o le Pacific Ocean. Au I le nuu leo Northern Mariana. O lo whai e teimi nei whaataita inga vale le tau o le malo Amerika. E se kole ninga I e whai Australia le temine, I lei Amerika, Australia, New Zealand, maisi atunu West Fruiva atunu ule iei. Au le temine ia, o le whai a whaateta inga le mano Amerika, tolu se lau ana vale le taule I Northern Mariana. Ia e whaataita iei. O le mele tupu, o le tau te tala noa me whasoa, I tau te le iloa tāpena penanga lea malo, ma lea malo, ma lea malo. Tāpena pena ne I pāse taua. Ia, e mānei fol tātou iloa nei pāne se taua le tau te leu tātou iloa mei e whai tātou nutua. Oi! Tālo whai tātou lalulangi a. A whaina le suinga le tau. A whainga I pūlenga mālo le le. A whainga le mativa ma le si o le tau o le tamau a hinga. Ia, a whainga I le tele o mau me tupu nei lalulangi lo tātou iai. Ia paua le mea I o le whaasau sa o alfina ngalo ma loto tangata iai le ri. O le, au tatou iai le taimina nei le taungatā o le soifuanga. O le na whaali e tātou telefou nei e Savelina le tau le polota paka le pata le wei. Se lau lua sifuru pasene le si tanga pe afua ma le sifuru tau sanga te rua.
Wawela le tau o le polo ka pata le wei le temine le matautia. E no fai tau lai se i le tala o le si o mai lunga le tala le te umisi. O le au vaenga leo le Radio New Zealand o lato o au whainga luenga na o la whai wha atau i le luafe lua lua. Luafe lua lua. Ia, o le wha atau na whai luafe lua lua. E tutusa le ma le wha atau na whai ai le luafe lua lima. O loa na e au fia i whalao mata o wa uma le disi o loa le i le tango e lau atu. Ia, o le polo kapata, o le cheese, o le sisi. Ia, o le tele o loa na e au fia i o Sāmoa. Ia, o mo meo fresh fruits and veggies. Ia, po o fuala au tau mafa mata, ma fuala au fai supo, fai sua. I le luafe lua lua, ia me, na oa i le fale o loa lea le Woolworths i Green Lane. O le tau le o loa lato whatau ina le taimina na, e lua se lau sfurfitu tā la. Lua se lau sfurfitu tā la. Ia, o na o lea i le isi fale o loa le na a le pack and save. Na lato whai le whatau le taimina na, lua se lau fitu sfuru tā la. Le tau le o loa. Te tilo le tu news te was se atu. Ia, o na tau e o lo lea, te whasa au tu tala. O loa ia, na tau whatau ina le Woolworths i Green Lane, e lua se lau tolu walu tala. Na o le pack and save i Royal Oak, e lua se lau sfurfitu tala. O loa ia. Fast forward pe whaavave mai lo lua whelua lima, o loa ia. Na o le Woolworths whatau, wa se ilunga le tolu se lau ma le lima tala. O le pack and save i nai i Royal Oak. O lua se lau fitu sfuru tala a o loa ia. Lona mi a tau mai e. O ono sfuru fitu tala ua tau ngata ai le tau o loa nei. Mai le lua whelua lua pe a fua me lua whelua lima. I le whalo loa na le Woolworths. O le pack and save e lima tolu tala ua si ia ilunga. Wa vela le te leo le suinga lua whelua lima. Tua te leo le suinga. A lua e whaapea. Lona winga o le isi lua tau sanga i luma pe a umi i ola mane malos. I lo pou se lau munu tupu o tau ngata atu ai. A o loa ia. O le mafu anga le au mai tātou telefo e mafu ina tau ngata le pata mai si o loa. E mafu mai le tau le susu. Ia o nei atu nu le tele le povi ma le susu le ave i fafo e fausi ai le sisi ma le pata mai si o loa vapena. Ia o mai tau ina le tau ngata te le o tau o loa ne. A tau ngata la na e latu lo le peikui wa si i fo ilunga la tau o loa. O keke, o sikoni, o a uma mea uma e whai i le susu, ma le pata, wa alu ilunga le tau. Ia, pau lava o le o langa lo tatu e, lona winga le wa ta uma i mea ai, a tau mawhai. O le taimi loa e li riu. E toto, ni au a, fua whai le langa i tua o lo whale. O le taimi o le tau ma whanawhana. Ia, la uawhi o loro na i mea lau o iei. O le vai aso le nei sa so tole le pe un tato i lo le to ili no ni me te mi nei fa sa longa fa ne una po fa te ia fo ile mai tau atu ile fa sa longa na yuso ia o si to fine fo le ile sa su le na fa tau te ia le ati fanga o le sila manino ia ua fa ilangi la no fo longa ia le ngalo le mafutanga ile o langa nei te le fo te mi malanga mai fa lau lo le sila manino fe ilo ia tato ofisa utai Wellington e lela i te leo pese ia le sila manino le i le tātou ofisa. E mana ia tātou se pese lea e whaftai e fo ila na tautua i le atunu. I le te leo taimi o wawa ina ngalua le TV Sāmoa, maisia na waunanga. Whai le whale taa vale, o tangata sa hanga le le iai. Whale o loa, whale video o mei o ata ti whanga. Ia, whalo te tele atua ina i o na uso i nei lo hat. Ia, mahano lava lo na sai. O le pese la nea le sila manino, wha lango mai. O le taimi, o lea ua toi se 45 minute, o na tāle o le iwa. Taimi o tinga ma whaanoa noanga
Ai usu sau ia tau tuana E to e oso Fo ilela Walango mai E ai vai O se fa pena Tau ave fatasi o tinga Leilo tai au Se mea tupu iau Mo o mia I ona o Fa'alango atu Uso Awa e te matamuli Tala noa mai Io fa'afitauli Sau Fa'asoa mai Masau fautua E ngata lava ya taua Wala au mai uso I se fea sosoani Mapu mai Ma fa'alango mai Oe nei po o au Tai au matalatu Moho mi ai Ona o fa'alango atu Fa'alango mai Fa'alango mai Ai vai Uso fa'apena Tau ave fa'atasi o tina Nei lo tai au Se mea tupu iau Mi ai ona o Fa'alango atu Wala au mai uso I se fea sosoani Mapu mai Ma fa'alango mai O oe nei po o au Tai au matalatu Mo mi ai Ona o fa'alango atu Ama mapa Tele lau avena Ua e leiloa fa'avasenga Ote leo mama E le fia nila Na olo vala au mai lava Vala au mai Tala no mai E ai mawhakasuia E ai vala au mai Vala au mai Vala au mai Lango mai O usa whapena E ai vai Tau ave fatasi o tina Leilo tai au Se mea tupu iau Mo o mia I ona o Fa'alango atu Fa'alango mai Fa'ala au mai Tala no mai Fa'alango mai Fa'asoa Fa'alango mai Fa'alango mai Fofonga o le lau mua Mua ia ina mua Fa Mua Mua Moni la balea 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 Moni la balea
Fianga malisunga ya waino hea o le taimi leo toi wha minute o na tālea o le iwa o tātou telefou. O le isia waunanga lea ua whaina le taimi nei le mai tau atu i talai au mai. O i la tau e o e apprenticeship i le vaenga o lau builders po la tau whau whale. E se tala le whai tau ilungo le TV1 i tau nei i to tele na i tama mana i teine o tau sue. Ni vaenga o e so e ia latou apprenticeship. Me foi lelo le uma o le pre-course lea po le palama, ka muta, faimoli, au lo tau sueni au nanga e o e whaatino. Awa, uma le tau sanga mo le politik, na o lole sa iling company e ngā lulu e. Ia wei le aso e qualify pe anga vaa pe wa pasia e vea matangata whau whale, faimoli, maisi au nanga traits whapena. Le voila i le tala le sto ina len o wawa ia tuale New Zealand po. E iei nei ali i fo isa ia whawhengalunga ina le tūlanga le. Ia na ave ese mananga luenga o na o le eise tupe tong iai. Wa whaina fo ia la tonga luenga. O le malo Peletania. E peo na tato i role taimile na tau su e ia o Osama bin Laden. Ia na ia Peletania ma Amerika i le tau sa ilinga o le tangata lea. Ia, na iei taua ia na i Amerika i tonu sa tu tonu le na tele le vevesi le nafu i vaitau. O le luafe lua la ia Februari. O le ua mana i fu uva i tole news lea. E se furu i vafe tangata o le nule Afghanistan. Na iei tonu o wha maunga a Peletania. O ila tau ia e anga vaa o na watu i Peletania no foi. O na safi so soani fita Peletania i taua na. E whape nā fo i Amerika. Tele fo ina i tangata Afghanistan sa soani fita Amerika. I le taimi nā o le tauana, ia ma le vāanga le Al-Qaeda, ia e lena i le tangata leo se Osama bin Laden. O le mela e whanau noai, ua te ina i tangata ia le maua e tangata lau tele o lato ingoa ma lato nuu nufua. Ia ua te lea i role a whaina o le porkalame. Ia, lea laua toi tala noa, ele malo o Peletania. Ele mauti noa, ia tāu file le ifa amtalanga o tangata ne, ona waliki i tua. Tau ria la whape, wa ule tawele polo kalamele. Ale ua maua ele au tangata mase, ia lo ingoa mala o dress, ia. Tato ilo lola le me o ia, me la na le watupu ina i tangata. Se foro iwi wafe. Tele tangata ali i. Anga wa al polo kalamele, o te mana tua le teimile nalu, ele wa alele, o i wa alele Amerika e. E au mai la tangata ia sa soani a i fita Amerika e whaali liu. Le ngana Afghanistan ma soani e whaala lafi fita Amerika mtulanga wapena. Ina u atu la tangata le malai waalele la pu e waalele la o i Amerika i lalo porkalama. Tele la to le maua la vano. To e maua to ai fita le malai waalele le na po loka le malai waalele ma wha o le maali liu na i tangata. E se le whaingata. Temina ia e pei ona tatou loa le malo suria lea ua tafi e sea lana Palestine le sa iai. O laua pa ua i pomu a Israelu tonu le ai o Tamaseko. E le whapea ua tau suria ma Israelu a le tale au mai. O loo iei pūlenga fita sa wā tangata i to tonu o suria. O loo a whaina i ola ona i tangata ia i to tonu o suria. O le alai loa Israelu lau le vaenga tonu ana pio le mafu angana lena tu i pomu ai le lau mua i nā i Tamaseko i le aso nafi. Ia la ua ngumu ia Iran ua umale pisale na ia le wali liwa tu Israelu ia Tamaseko. Pangafu ia nuua
ta whaftai e le i ni usila Sāmoa Australia le ai an tau o tupu e ta oka ta alo whaina i tangata ui atunu. O te tue whaatalo whaatulu tātua tunu ule nei fo i whaai unga rewa yaso le wha o poponga o tala whau mai Sāmoa o si mai le wha whonga. Ua whaala wilo mai se pepo whaamtalanga le astofio le wa yaso le nei, le tali mai o le fionga i le loa i sili. I fesile lua na tu inatua i nisi o le autu stala, e tā pā aiso na fina ngalo e tu sai me ta iala o le tu la fono. E le tusi na tu inatua le whailau tusi o le ofiso le fono, e le aso lua se furma le fitu o me lua fi lua se furma le lima, a nga i le hao le malo, le fionga tui ma le li whano va le to soalo vi le lua. E fautua i nai, le filifili o le fionga le laudi o le mani to le ua tepula te vau fosi Schmidt, o loi lana taita inga le to tele o sui o le pāne mene se vaenga wha pu whai. Ina ia filifili a loa ia i lo uia a vea ma pāne mia e wha awa wina le nofo inga. Ato ai ma se tusi na whaasala la wina le whailau tusi le fono i le aso tolo iulai lua whilu se fulma le lima. E wha wawi nai pele whaonga ina e le fionga le fong fitalai o le maota ma le sui fong fitalai. O ta avale le malo o lo o la whaonga ina. E le teli mai o le fionga le loa i sili e ala i se pepo whaamtalanga, wa manatu e tari whala wai tele i le atunu. E nei e manino ma le aise me nā tia le whaafonga le atunu. Mai o lana tali ia mata au poe lua, e natele i o i nai le ngā yoinga na whaatino, e le whailau tusi o le fono, e le ise malo si anga e le whailau tusi o le fono, e nate whautua i nai le au mamalu le malo Sāmoa, i le whaavinoa ina lo leo le ofisa o le pāle mia o lo iai le o lo ia tau avina, ai whaase atu se tasi wa ia whautua ina, e wha wau le tōwhinga pāle mia, mai o lo i lalo o le whaavai o le malo tuto tasi o Sāmoa. Ato ai mal toi whaasala la wina whala wei tele, e le whailau tusi o le fono, le tusi mai le fionga le minista tausi o tupe le atunu, ato ai mal le tali mai o le fionga i le whongwhetalai o le maota, e toi whaafo ia nei sa le malo o lo o la whao ngā ina, mai ui a whautua i nai, e te tau na whaafo i mai nei loa lava i te tonu ia a seta le malo, i lo la loto whaitalia, ale ai, o le a wha malo sia lo le tu ina mai te tonu i le vaenga o lo o ngafa ma le vai o ia a seta le malo e tu sai mai a ingol tu la fono. Whai lo foi e le tamai tai lo i sili i le pepo wha amtalanga a wanga i atu si o tātua te nu le whainga pālo te tele masina fau. La tau te tutu mau ma le ofisa le lo i sili e pui pui e le tu la fono o lo lima tai te ina i le whaavae o le malo tuto tasio Sāmoa. E te tonu le vaiaso le nei, ua tolu o so whainga maru al malo i no whanga mai lātou o lo whaata wina le aisa. Na mua i tu i nātu au telefou o so whainga e lua maru al malo i le aso lulu. Na tāo fia mainia li i se to lua, i no whanga e lua iena ese i ei o so whainga maru al malo. O le toa tasi na pue mai lo so whainga i nuu, ma le toa tasi sai mai lo to whanga sa whata. Ai o le awa uli o le aso tofi o le vaiaso le nei, na tau fia mai e leo ni ali se to tolu i sana o sfa inga i le fio anga o la fua. O tūlanga lava tau fuala au whaasai na po le aisa. Mai na whaalia le komisino na tanga renga o leo a o anga i atu le atunu le whainga palo te tele. O loo o matua mata i tuina nei le tanga renga o leo. E la tau i o loo tū le ia ma whaatau i na atu le fuala au whaasai na po le aisa. E le anganga i a malu pui e lo tātu o tenu. Mai so se sori ngā tu la fono. Na whaalia foi le komisina i nisi o whailo inga ma leo tu stala. O le toa tele o le au soli tu la fono le le tele pe fale malingoi, e fe so o tai atu lava i fuala au whasa ina. Na toe whaamanatu foi le komisina le mamalu lau tele o le atino, e na ia whaatino ni tamu whainga mo le malu pui o mea tō tino, whanua mamaota malawa, e maise lava le tango fia le i la tau nei, o soifua o tangata o le atino. O le tae o nei le tūlai se fulma le tasi, o le a whaafeiloa e atuel matanga luenga wa onga maanga nuu, e le iwa se fulma le limo li imatma e tae pi skoa le foi wa whaaudu whale mai i le nei te imi o le tausanga. E whaawa wina i pēle whenga inga na o sia ma Sāmoa mai le tausanga e a whiwa se la wonu se fulma le fitu.
E ofu ina mai ele tautua i la toe au nomas tutongi mai Amerika, e fesoa soani atu e maise lava le tūlanga tau ia awa onga, whaasae nisi ma vaenga o le siu manga. O le sauninga o le ava o le whailoa inga, o le awha tau teia le maoto le toa sala masina. Mai talu mai le tausanga e awhive se lau valu se fulma le fitu, na tāpā ai le malo Sāmoa le veso ta inga whaavao malo nei mai le malo Amerika, e o mai le temi nei, wasilia e le lua afe o li matamai tai pi skoa, na o fo mai le lātou fesoa swani e tu langa tau ia o onga, ma si o manga masu e su enga whaasa e nisi, alo tātou atu no. Wa whamanino le komisino le komisio whainga pālota, to le afuatu ia whelolo John Stanley e le whailoa inga male autu stala, le mafua anga o le a whaasai na i telefoni whea avea ai ona ave ina i tutono no whanga e whaatino ele e kisi, ale mamalo le atunu umol teimi o le whainga pālota. Mō tangata umala vai au whia i male autu stala, ono nisi o whaamaumaunga na maua mai i whainga pālota watua nai, na whaonga ai nai e nisi i a lātou telefoni, e pue na ila na e kisi e whaamau ni aile sui lea ua i a langolangoina, o na lafo leo le atele na sui tau wā, e nei whaamau ni aile mauola na se le ni pe ona fola i nei ai. O mengi o whainga paroka e whaariro riro. O le secret ngā o mengi o whainga paroka, e reiro se si mena i paroka, mai e re kaupun whairoina. So, o kari wabia, e whasa. E re kari anke o le whongi waku kongu ke mea koe kaka, whakinga loko wharoka. O nisi o vaenga na whaamanino e le fionga le komisino na whainga pālota, o le au lātou mate i tuina fo inisi e le oni tu stala, ma se au whaasala la wāloa ia ua restalaina, o le amatua whaasa aina no whanga e whaatino i whainga pālota. O ni au tu stala fo i ma le au whaasala lau ia tuno e whafo, e le mawhai o na tu ina sao atu iai e le ofiso whainga pālota ni pasi mo i lātou, e ui mō mai lalo le whaatananga le whaamalu o le whaalapaputonga le au tu stala ma le au whaasala lau a Sāmoa le Jaws, e whaamau ni ai le talia, male le talia o swafo i lātou, e tu ina tu i le ofiso whainga pālota. O le whaiunga lo telefou, whaamanuia tele le tualeanga i atu le whai unga le vaiaso, whaasoi foia. Tala flava o le whaapoponga o tala fau mai le si ufonga le lau moa, mo le neas wharaile se fulovalo i o lai, lua whelua 5. O le tau o le polo kapata o se laulua se fulu pasene o si iti ai mai le tau na whaatau wai, i le se fulu tau sanga o tua nai, ma o le si iti a fo i o tau o loa ngau si mai le suso, walua i fo i lunga le tau o tau mawhai le masino i uni, pe o na whaalia e le ofisa fo i numera whaamama wina ni usila. E whaate si ma le ono pasene na si iti ai le tau o tau mawhai te tono, o le se fulu ma le lua masina, e o mai a uni lua whelua 5, na whaalia le so upo le ofisa fo i numera whaamama wina ni usila, ua whaawau peo na avea tau o loanga o se mai le susu, ma mafua anga ua si iti ai tau o tau mawha ilona o te lenga, e se fulu whaate si ma le tolu pasene, na si iti ai le tau o le susu lua lita i le tau sanga, i le whaata alama le 5 fitu sene, whaono te si ma le 5 pasene, na si iti ai le tau o le polo kapata 5 se lau kalama, i le valu ta laono sfulu sene, tolu sfulu pasene na si iti ai le tau o le polo kasisi tasi le kilo kalama, i le se fulu tolu ta alama le whaasene, walata i le 5 tala o tau ngata atua i le pata, pe a fue le se fulu tau sanga o tua nai, sa si iti a mawalunga fo i le tau o a ano manufasi, o moa whaapea maia, o le tau ngata fo i o tomato, capsicum ma broccoli, na si iti ai le pasene i tau o whala au aina mata, ma whala au whaisua, sa si iti a fo i le tau o pusa sukalati ma fua moa, na whaalia e Gareth Cannon o le Infometrics, sa iei whaailo i le ono tō maua i o ia si itanga i le tūlanga o iei se taimi e le o toe mamao. E to tolu i se tangata wa a fia le meisela le vaenga pito i lalo le motu i mātū, atoa i ai le to avalu.
o le to'olua i Wairarapa ma le to'atasi Manawatu e ele pi tanga i se tangata iana a fia mua i Wairarapa ma mafua mai ni tangata na malanga mai whawhupea na whaalia le soifua malolo i nā New Zealand. Sa whaanono fo esea i la tau ai e ele tali tononga e to'atasi le tangata na puupu se taimi na a fia i se taimi mua atu na whaailo le soifua malolo ina ni no whanga se tolu i Fielding. Na ono asiasi e le tangata lea na PCLS for le talawai mai mawalalo lava le tūlanga la matio tangata lau tele o na sa puupu le taimi na ielea tangata pia na whaalia Craig Thornley o le soifua malolo ina o lo ufautua ina pia tangata na asiasi atu ia no whanga i Fielding ina ia mata i tūni au ngai pe o le mawalungo le fiva, tale, tawhele isu, ti ngā mata, pe pata le tino. E lua fitu pasene o si ti ai leo wha ingo wha salanga i benefiti, wha tusa le tau sangata luai, pe ona wha alia i wha momonga pitola tamai ala matanga luenga lea tina engo anga fsotai. Po le MSD, ia na wha alaulo ina lea sotofi, e ono tesima le ono pasene, o si ti ai le numero o tangata e mawale benefiti au tu pe a fua i le tau sanga i tuato. Se fulu pasene o si ti ai le numero o tangata sa ili ngā luenga, o lo o mawale benefiti, po o le to'olua se lau se fulu ono afe. O le numero o tangata i tau sanga whai ngā luenga lo mawaina lea benefiti. Sa mata wina le si itia i a ai po i tō malo umai lea tunu ai o Northland e pito mawalunga e le sefulu tasi te simali tolu pasene e ono te simali iwa pasene na si itia i le numero o benefiti na tau fia pe whaalea o ngā ina po o lunga la ititia tolu wha sefulu iwa afe e sefulu iwa afe lima se lau iwa sefulu ono tangata na maua ngā luenga mana si itia i le valu te simali tasi pasene e se fulu tolu afe lua se lau leo wha inga, po le lua fitu te se male tasi pasene na wha au popo i wha salanga i benefiti. Na ta awale mata ngā luenga, o mafua anga utu na le wha amalia i nai tu utu unga o ngā luenga, o na ole leo ato tangata i lātou whailo inga e pe o semina. Po le le tā pena fo i mo ngā luenga, na fuafua ina mo i lātou. I totono le kuata po masina i tolu e o mai a yuni lua afe lua lima, e lima sifulu lua afe ono se lau i vavalu benefiti na talia ina. Mai lua te simale fitu pasene na si ai fast fulta siafe maleiva tasele numero benefiti mo tangata su e ngā luenga, pe wha te simale fitu pasene na si ai. Na sauno le ministau lea tena e ngawanga fsota i mga luenga, Louise Abston, e silia malevalus fulu afe fitu se lau tangata, na wha amuta lātou benefiti autu, ai oi whai ngā luenga ili tala wha ali tupio le tau sanga taluai. Wa whaatono ina le pūlenga mata uptau i ngā luenga le whale ainga i loa hat o le Well Sushi ina ia tutongi le tolu se fulu afe tā lau se whaasalanga ona o le tutongi o le tutongi a mata o se tangata whai ngā luenga mai whafusanga lue ai whaatase male le tutongia o aso malolo le tangata whai ngā luenga e le i whaamawina le le pisinisi taimi whai ngā luenga e le i tutongia fo i taimi o vai o na whai ngā luenga mai i tū la māsani e le i tutongi na fo i o nā aso mai. Sa whaatono ina le pisini se tutongi le lima sfultolu afe iwa se lau whanse fulu tā la o tutongi o lea tangata i le maua lea i whaapea ua mai a ona tutongi i le tangata whai ngā luenga whaatasi ai ma le tolu se fulu afe tā la o whaasalanga o le pisinisi na mole mawina i whaapea o lea tangata whai ngā luenga sa amatanga lui se visa whai ngā luenga mai le pisinisi ai o le taiminei wanofo mau i New Zealand. Wa whaatonuina le ini o Pocket Media, le aiana le Wellington Live Facebook, ina ia tutongi i se tangata sa whai ngā luenga ai, le lata i le tolu se fulu afe tā la. Sa whai se tangia Joseph Pai, whaasanga le company, watu inatu i le pūlenga i na whamamata upo i whaatatau i ngā luenga. I whaapea i le tāla whea ngai le tulinga o ia, maolo i ei fo i ona tutongi e le i mawātu, po ono fo ai tāla fwe le company ia te ia, na whaawaina le ini o Pocket Media, e le suita o vamo le tofi pulenu o Wellington o Cram Bloxham o leo lo o vea mawhaatono le company na whaatawina i le ini o Pocket Media le ito lau i le Facebook o le Wellington Live i le luafi lua tasi ma o pā sanga lue ai o le na whaululu i ai le digital marketing o lana whaamtalanga o Bloxham o se walo na ainga sao o atu i ate ia, ma o lana ngalue ngaloa ia mua le i mata uputau whaasalalau. Na amata i le tolu se fulu tala i le to lalo na tutongi, ma i le te utu ungai si itia i le tolu lua tala, ia me lua afe lua,
Peitai na tele I maua lea siktanga e le aini ana payslip si le taimi o lana ngā luenga mai le I mau fo isi o na tutongi taimi e tatau na maua ai. Na tā ua fo e pā e fōlinga e le avea lātou la fonga le ofisa o la fonga e uina to ese mai o lātou tutongi. Ina ua i fasilingi a Bloxham o lana tali a tono e mafua o na sa tutongi whaatau sanga le kampania lātou la fonga I e tipi ese mai o lātou tutongi na whaama vai ai loa. Na tā ua sa tatau o na tutongi le li mafia o na salau fitu se fulu tā la o la fonga le peiwai I le ofisa o la fonga. Peitai o lea mata upo o le anafa ma le komisina o la fonga. E luas fulu afe tā la le tau I mō pā pe o na whaatono ina I blok se me tutongi whaapei ma le valu afe lua se lau ibas fulfa tā la valu fitu sene o na tutongi ele I maua. E teleni a inga o lo moto si apele ele tise o no savili tō whata uta o malolosi na afia I Northland. Na pala lasi la au whaapea mapo ele tise ile eitu malo le stofi ma e tasi se fale na lele ese le tau walunga ile malolosi o savili e whaita wafe fale na moto si ele tise ile taimina tite lele angi malolosi o savili. Peita I eo o mai le tae au na le lau whaititia ile lima se lau ma o le tele lavo fale o lo itino pai ile kai para hapa I whaamomonga le upenga tafa ilangi le top energy o lo whaamawina le tu samale se lau wha se fulu o fale na moto si ele tise ile wha North ai le o manino pe mafua ona o savili malolosi. O lo valo ia le ofisa wa ai tau le wha solo solo ina le leile tau le so ia vaenga o le atunu o. I whawhata New Zealand, o le asotolu se fulo te se malua whelua wha na whaate ia I tangata o senu I sauti se sae o Nairobi. I le atunu o Kenya, ina uopa ui fo mai le vātia tia se mamau a mea te le, e tu samale 5 se lau kilo ka lama lona mamafa. E ui le isa tangata na whae nai peitai, na vaveo na tupo I le fia I loa ma le popolenga, e winga I o tau tau lo palala si fo mai le vātia tia, anga I ile lalolangi, na su eina le Kenya Space Agency, leo a mea ma whaeloa I sa yane tesi, e mai se vaenga na pa u e se mai le vaa I le taimi na whana I le loketi, ma o ia fo I toenga, sa whawina whaapitoa e ma whaio na pa u e se le taimi, e whana I le loketi I le vātia tia, o nisi e mū a toa. Au le ito ului foi le laulangi. O nisi foi e pālala sino fuanga le aina e peo le sami. A o nisi foi e tō maua I lava I lunga I le vātea mo le tele o tausanga mai u lava ina tō e pālala sifo I le lalolangi I se taimi muli ane. O lo te ena le Kenya Space Agency ni maua le au whaasalalau e whaapea o se u amea mai le whaalapo topatonga su e a initia I le vātea. O tautino Racha tui vasa shek o le New Zealand Warriors e le o ave sea tō maulo na toi ono fo I le lakapi uni pia mai alana kone karate I le kalapu lakapi liki au kilani le lua whilua ono e na o le tolu ana taalonga le olpeleki ai le ito e tali watu I le lakapi liki tau sanga taluai mai ono li watu le tau vango le lakapi e ta ua o le Rugby 360 e whaatu pe Saudi I le isi lua tau sanga lumanai na whaali e tui vasa shek o se mata upuna folasi atu e lana pule ia te ia peita e mole taimi nei o lo fia lava ta alo la kapi New Zealand malona fa naunga ia umi se taime ta alo ai pea na fa alia le polisilio le Warriors Camp George I se fono le vai astalua isi polisilio le ta minusanga le NRL le mata upo e folingo se tau fa matao mai ia fa alia ai o le ana te luanisi o tamata alo o mai ona fa talanoa ma le te leo tupe ono mawai mai ono to sina to ia le te leo tangata ta alo. Na whaali al whaia o ngā le Warriors o Andrew Webster e le italano ia tu I vasa shek e winga I le Rugby 360 ai o lo te le lava le taimi a o le io le asa mono ve mai talano ai I le to ono le mai ala toko ne karate a o le io o I le aso. Tala whawia ma le si ufonga le lau moa mo le nei vaenga o le tae au. Alo whaftai o le sfurulua I leo le rei tātou telefou ia ai na ua mai atu le vangaluna lua. Sfuru vana minute o te ene le iwa a whare iwa porkarame o tala le ulunga le iwa yaso ta pena mele fiona li pule a whamsanga te alu moro e simu savelina kasiano. O a mai oile nei taio, ia mahalo, whaftai atu te wisa ene le mafuta mai. Susana Lui, whaftai lava, Kevin manuia ngā luenga whenga iei malausunga, ia whapea ia matua iala soli whaatonu le mafuta mai I Amerika Sāmoa, ia o amale moto whiawhianga, pe o nei ele tau aso tofi. Se lulu porten,
Kalo te atu po kalame fa manu atu. Le fa wauna I fa fianga o le tai au. O le ofa ilo mai le au ale Leona fa ilo mai foi le au le Wallabies. I la ta longa le fa unga o le vai aso le po a tai au. I le fofa ilo mai au ni usila I la ta longa mafalani. I le fiafi fo ia tai au. Ia ta longa te tele I e lua le ta lia e ta tau le fa unga le vai aso. E maise o le vavea o le sa te mini usila le afole ono. O le ata alo ele au manosi a Afrika I saute. Ma le au manosi ni usila ele suenga o le final. O le finale lea ia o le ipo laulangi under 20. Afa le ono I le tai au o le sa. Tu sa lai fai alau toa nai ala fui te matamata I le ta longa le na. Pa wale mewa I le ulo ne I te ua mu fai masa e ulau toa nai I le tai au le sa. Rata watu na I whaafi fianga o vipese ia na tata no atu le na inisi o ta lau ta longa. O vea tu le teimi ele o toi lava le teimi. E ile por kalame le mano initia le au milionea initia le na le watu le tatu por kalame le na mai tau ina ta alo isi alo le tunu. Sunga ya vaa fau ese maliko mastamana o petai manisi alo le tunu na sa ta alo le taito fitu na initia na ta o le Indian Premier League. Tama le leita to fitu talo te to fitu la langi le na vatu fai au ia na tele o tupe na ofo ia. O le lau mai tauina. O le wilta pe nanga fa pe na le au milionea fo I tonu Saudi Arabia. La tau te fatau tai a ise ta amilisanga e ta o le rugby 360. A o le ingoa le mua moilunga. O le ingoa tu I vasa shake. Ia, pe o le nafsiringi e telefou ia tu I vasa. Ele na ta ua nei e savelina I telefou. Tu sai, e whameila na tali. E leo ave se ia te ia, toi li liwa tu laka piuni. E wa ilai to tongi e ofo mai I e tamasa o I e Saudi Arabia. Ta tau loa Saudi Arabia leo tele na tali malo I fusu anga wha profesa. Tele se leni, Po la tau whai Saudi Arabia toi vali wha mana ia mailo na ingoa e lalangi. Ia uno nei e tunu ui tau sanga mawai le tele o tau ampulenga le ia malo. Lea laua apa foila uri ia. La tau te fuafua ina stami sanga la kapi fulima. Ile no mana yo le fuafua po luafe lua ona po luafe lua fitu. Ai o atu ile lata ile miliona ta la le tutongi le tama la kapi to tasi ile tau sanga tasi. Tu ama e ona itu pe se mau ni tama la kapi pe te le tama liki e maulunga la tutongi. Bana ngata mai le o blacks. Ya. Mai si tama isi tunu. A fai tu ngase leni le oko. Mawa e tele la ia fuafuanga ma mawa. Tama se ia Saudi Arabia. Na whaalia le plea tunga lunga o le pulenga le manu Sāmoa. E le to tele o le ise o li i o le tatou au le o avanoa i le taalonga maskotilani. Ia o no le fuafua o ave wha mua na I tama i e taalonga le NPC a kalapu ia. Ana whaalia fo i e le pulenga le manu Sāmoa e mala malama lato o no le wha mua na I tama ia na I a inga. Ia wala e maua le se leni. E faisi umi to ato ta alo le manu Sāmoa pea umal ta alonga le. Pea mal fava ia so fatu ato ta alo. Ya. Se uto e siaki te o se atu alo peleki e pea fo mal fava ia so pea umal ta alonga le. Fatu ato ta alo Argentina e ta alonga e lua. O le ta alonga le fai unga le vaso nei. O le ivas fulfitu ai leo ta alonga. Iva ono leo ta alonga ari po le iva fitu. Au va aila ia i le wha porkala meina e lo peleki. O la umate lea. O le masino se te mai tali mano I Wellington e le taalonga ma Afrika I saute. O va pea lalo ma fau. O taalonga I e luma nei, le luma nei lo peleki. E una malo lo I ari isi taalonga. Ai ia o mai pea umina malus. Ia o mai le taalonga I Wellington e wato le se lau taalonga ari. Le ngole fuafuanga na le o Blacks. Ia a toa mai I Wellington e le se lau taalonga le tamo ari savea. Ta longa fa malo mo le o Blacks. O la umate na ia ai si tatou o tu ye pe sa o la umate. Luas ful tolu minute o te ai nei leiva o le tai au le nei o le aso Australia lo fatu ia le uso ia alo ese po fu sale malo alo ese ia alo te atu tina ia lupe ia Malonwenski mai Australia after il ma fu mai nei fa fiang o tai au ma le tamma le o se for the man ia smell va fonga
Sāmoa loa tunu na wanganu te umau o la panua lanu lanu ava pe asolungi ama e aveo de la Sāmoa loa tunu o te le pangalo e ilo atu e numera tasi I le vai te paonga e ngā solo mai I'll never, never, never let you go. Like Sāmoa, forever, never, I will love you so. Oh, silly, silly lover. If I alo, lo, to. Lau mata pia, pia. Wale mawhai ona suia. Eh, silly lover. I'll never, never, never let you go. Like Sāmoa, forever, never, I will love you so. Sāmoa, loa tunu na wanganu o te umau o la panua lanu lanu ava pe asolongi ama e aveo de la Sāmoa loa tunu o te le pangalo o ilo atu e numera tasi I le vai te paonga e ngā solo mai e silly lover I'll never, never, never let you go. Like Sāmoa, forever, never, I will love you so. Ooh, silly, silly way. If I lo, to. Lau mata pia, pia. Ule mawhai ona suia. Eh, silly lover. I'll never, never, never let you go. Like Sāmoa, forever, never, I will love you so. Eh, silly lover, I'll never, never, never let you go. Like Sāmoa, forever, never, I will love you so. Fianga malisunga ya Safe for the Man. Ya o mai moma ni se tātou wata nā na puina mai le tātou masini whalele nai Sāmoa. Tua ane o le whale o le mano. Ia il mā pua ngā atam tā sesa I le. Na so tonu o le Christmas. Lua whelua lua. Na ia iata na ia na ngata ia nena tau mesina na o te le me puata. Alo whatu whonga tāwita. Ia mluia lea so e lau sunga Shane Eli. Ia mana ia naua alangi le tau iau gilani. Talusia le tāronga nā nei nei tama. Vesi toilolo, le irua toilolo, ia lo mafuta mai I le kupenga o Moana I le Heart Valley. Ia le sunga ia wangata vita alo vatu, whaftai. Ne minute o nā whafonga le porkalame o tala la walunga le vaiaso. E le whasiti langane nei o le mafutanga whaifi au I porirua. I le awa tele ma le whaalo alo tawa iwa lau atuai le mafutanga porirua nei, o le awhaia le tātou whono I le aso lua o le vaiaso fau, le aso lua o Iulai. Mauta o le ngā luenga e whakasā porirua I Waihimo. I le tūla sifuru tai au, tā ua tele lau awai mai I le nei whono tanga, ta tala fo I le avano I so o whaifi au I porirua e fia awai mai. Tai se ni e le whailau tusi. Ja. Halo, halo fatu. Halo lava. La tātou pese lea. Ia le utape na pena mai tātou porkalame. Ia o tala lau lunga o le nei vaiaso. Ia o te ua tātou whasala lau ngā tātou wewa pia taua limana nei le fiafi. Sila manino. Ia tasi nā whawhiwhianga na wipese le sila manino pe on tātou iloa. Le atati whanga tauta ua nai nei tausanga o mahai. Alo whatul tina matua tausanga whakaio. Solo muli lo alofa
senga oe Suila foi me talano ya te oe Moni e loa Onishima futanga tofia manuna Onishima futanga eo ile una Ayata Onishima futanga mawa ilai Onishima futanga ile mfai Onishima futanga tofia manunga Nishima futanga eo ile unga Ayatamu Nishima futanga mawa ayai Nishima futanga Onishima futanga tofia manunga Nishima futanga eo ile unga Ayatamu Nishima futanga mawa ayai Nishima futanga Mga yaw fay nga. Yun na fay na ako ikala. Kung na sula-sula niya. Susumay ko kung ina ako ikala. Yan kayo di ba? Parang mo niya. Kumuha uile whaamoa Se ua ngaulo whale oloa Maole o mai ai kala Ule ai se kupe kokongi aia Ka iwi whai aku ele mawhai A o maka whaasala mo mai Fola nga e kokongi la Wale ai se isi o koe ali mai Sola ia kea O umano whaka awa akuai A ole awa ele kia mai Iya yung lang kalang kaway yan mani. Se ua whai lamang mamasangi Le whaamole ia soka ikasi Se suka ele ni se whalama Kamalia lolo koe kungilama Se iwa ai ua ngao mawhaka Whale loa whako a amaka Lean se kolong fiki uma kule oloa Kosiri oma whaamomoya ya umoa Kokongi mai lau ai kala Ai leone sola ia kea No uwalo whaka awa akuai A ole awa ele kia mai Ikwa ko de ama. Ai loa ulu kua nga ika isi Lo ua lofa kongi ile la bisi Ia e mga kua e muli mai Au ngalo e nga umasafai Ua komungei ila umangako Ele koe whaya i ai kala
lo pe ave ile no mo se vai fo o ngi kanga kama kwa le anga le lofa le ala o ki o safa e sola kanga e kuli lo inga e fiwa e alo no muri pa finga sau me lo e va ai va bea ma sole se con me lo ikala fu ko mi mai lau ai kala ai le ole sola ia ke ha no uano fanga ava kuai a ole wa ere ke amai ko mi mai ia lo tangtani asto ina na e tongi atu lei talafu ia ta ua i o melo tu ngā tala e to tongi lei talafu ia o le whiau mō tato uma. Alo whātu sunga whanga tā vita le mafuta mai i se vahenga o ni usila nei. Ia malo whapeolo timu nu ulai au mauma iai e mafuta mai iai. O moli o na lo whaanga mosione nu o whaletanga loa sa fune i o ia nai whaletanga loa sa fune maasa no ta milo toi na yeso ia malo toi lo va nga tai na pe o tfatau. Ya manuia tele fe mga luenga o fenga ia ine minuto on fa fone por kala me tala la urunga fa malu dua tu toile titel por kala me. Ale la tarta to pese ya ta pena melia ale speleti ya lo tele atu moe mala inga malo fo le mafuta mai ndai fa fianga o le taia o ka mata ngo fia le oso e le la o le malu yo le savili malu yo le tau ya tau ya tele lo po wa mai oi po e malili ai e ma nei ya le malu o le tau nei po ridua. Pa viviamo me la fai pensare alla RSA. Cioè, 2 minuti di sefulo. Sala i tu e fa o Sāmoa e fa ato sina o anganga ya te o e sunga le te ine tau sala la ula fala wa avea talua o e sunga le mana mea pe a fai ua elekea tu ai pe sia mea e ta fea la upua tau no fone nei tau ai so se e sili ne la lelei ma le fuaro sa mumu e te whaata pati ma e tuli usisu ta la 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 a fio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua ta la la a fio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua. Whatalo whaatu le nei tai au fau e le mamalo lau whaafonga lo mwhen maua mai le tautua le siufonga lau mua e le nei fo i tai au. O le taimi o le por kalame o tala la walunga o le vaiaso pe o ni maasani ai asfarai le taitasi.
Ia fifia la vai whaatalo whātu, mai whaelo atu, le fō whaatas mai ma le fionga le ali pule, awhamasanga te almoresi, tala noa whaalau tele ni som tā upo, na lawalunga neiva yaso, ia le ngā tailea, ia o mata upo po o ni ngā luenga fo ia le si ufonga lau mua, o lo ia neiva i tau, ia malo se fo lau fionga awhamasanga. Talo fo ia Savelina, whaatalo whatu le pai maulunga le tato au whaafonga masani si ufonga lau mua. E malo lava le sui fo mamalangi ma. Malo, ia. E wha malo lua tu fo le malo lau whaafonga whaistoi le ititia. Ia o mea lai e tupu i mea o le te konolosi, pe a ita le te konolosi. Ia tātou. Wale fi le printer, i tai au ni. Ia. Ia ai tu atu ia po ani vai ngai, fi whalau lo mo mua misang. A tonu e mane fo tele noi, inisi o tapenanga le tato le tio, a wale palota i Sāmoa. Pe ona mo fo tanonga i vai aso mo vai i o le sa whaatasia tase Salem Sam ana ile fontanga fo ile le tele noi fo i manisi o vai ngol malo e mese le office of inga palota ile fo whanga i lumba mo le tapenanga o le palota le malo le masino o kuso Sāmoa lea ia o lo fai penga luenga le tato office Sāmoa fatulanga lele fa inga mo le i tanoa ngai o lo so taita se i patie fa o mona fa tuola to sui ia misia ia va noi fatala noi taita o le tulanga nei tato le tio e tala noi taita i o pati ia vai nim fa yon fatano mutanga te ia ono o lo fola ia le aso le palota ia la ia ni tato a whainga ruenga e tu sa o mai whaasala launga le palota mai Sāmoa ia lo solonga leia vainga na ia pawanga ruenga office Wellington le fai o le so o le tope whaatino i vainga umani e mane ia le maua vainga ia e whaatupe ia ngā ruenga la na lela o ngā ruel te mini tato office ile vai aso nei sa mato taltanoa to i male afionga ia tanga loa Dr. Taima Whangaloa. Ia whapea ma le tanga nili palangi o Jack Marshall o le Deputy Electoral Officer i le Puro City Council. Tana noa fo i la tauta penanga ina ia whaaise awala si tia i le numero tangata Pasifika i palota i le tausanga nei. Mai le tolu tausanga talwai na o le tolu sfulono pasene tangata na palota. A watu whatata inga whaingofia, a whapese lautanga te tauna palota. Ai tōs fulono pasene le na palota. Nā le tōs fulono le a whai utangata na palota mal se lau. Le la tamu whaifol tato ofisa ngā lue whatasi mai la tau lea. Ia ma wha amalo si awat fo ia tato Sāmoa u maama tangata Pasifika i New Zealand atoa. Ina ia wha o ngā le tato ia te tau. I taimi o whainga palota i le ngata i nei i au Sāmoa po whiala walarangi i ai. O le iana le whate demokrasi o le tu mai a tātou e whiriwhile i o e tangata e whaia tonu mō vaenga na aile o le whainga malo i e po malo laiti e le tātou pule ngā no. Ia sauni uni e taltano i ainga wha malo si au fo i alum whanau ina ia whaatino le palota i le aso i fui pēo i teime palota i local council ia ma le whainga palota lau tele malo. O le vainga la na le i ni tala noa e whaapeo le la tau ma whai e whaatutu sola la tō pusa e tua i tō noa pe palota. Ia la tau ma whai fo i whai am wha manatu o tō tātou le tio le vainga le ina i e whasosoani ei. E whaia ia ngā ruenga le tātou e whasosoani. A whapea o le wha moe tātou i au nanga e tu ina mai el puli ngā no. Ai le au tātou e whiri tangata ngā waa. E whaia tonu ma una ia i at whai ngā malo. Ia lona winga leo whaatino le tātou tiu te tau na whai. E le la tam whai mātou e wha mamla mātou e sui tau wā, i la toa ngā waa. Ia o le o mantala noa ma le pule nuu lana polkala muli. Ia matau sanga mai fo i fia mausawa noa tala noa toa i lua masina vao o nei ma le masina oktopa. E wha mamla mai fo i nisi wa i ngā ia mo le toi
tau wā le tofi o le pule nu. Ia le fo isi o tātou tangata Pasifika, mes fo Sāmoa. Ia la mo le avanoa tala noa. Ia mai o avanoa ia e laipe laisila fia le fo le pule nu. E totongi e la tau le taimi o le tio whasalonga mai e whaiela to tanoa. Awa umale le avo le taimi le whaiela whatosina ma pale mai. Ona whaile o le ni poti le sui o man malo. E ta uai po le ale tau na whaalu e le whainga o lana campaign. E o mea lana e tato no whautai fo ina ia malama vaenga e la tau te uafia. Sau sesi ia wawai ma wawaupo le alau paketi e whaiela o whatosina. Whatala noa tule lungo le tato le tio. Ia pe o si vaenga na mane fo tanoanga ina ia tau whamamla matu vaenga ia oanga ia tulpalota. E fo la stay mo la to yo ma ia check marshal. Ia ma la fionga tangaloa. Ia matal tano whamamla ma tili vaenga ia. Po nisi fo yo le official pule nganu I po rua. O le si interview na whaia tulu aso na ia o ngā fo yo le sunga whaiwhi auto ina ia Reverend Nove Veila au. Ia lena matal tala noa tulu ngā ruenga ale Atamu Trust. O le fisoswani la ia ina ia whaia ia avanoa o scholarship mo whaia onga le ECE po ngā mata. E o lo ngā luela tau ia ma le fisoswani tangata whaia o la tau CV tala angolos o lo tangata ia wanga baa e tala whea ngai masi ngā ruenga o lo e mawhawhau te tau sanga iai. Ia wale tūlanga na iai e le mwhaina sa wali atu e whaite o ele ya ma e mana o mia le pepa e watu e whamatala ni le atua ia o ngā ruenga na whai mua matulanga na. Ia i sisi o maua le benefiti I le taimi nei. Aere inga lua e pola o tau sa irisa ngā ruenga. Ia o na vili le o numero le o le orua fitu, 5 lua, 2 lua, 8 iwa o. Po le orua tasi, 2 ono, 8 5, tasi tolu o. Ia mawhai o ele te fia mausi sosoani I le whaingo lau CV. O isi foi, e le whaingo mene o interviews. Ia lana usili ia songa ia noi vailau. Pefe sosoani foi ila to le whaingo me ta o le mock interview. Po le whataita inga fo le whaingo se interview se tūlanga. Ia na avele ta pena le lau CV ma le whaingo mena. Ina ia whaingo fie pe alu te lua fia ngai ma le pālangi le la whaile interview o e po ai lawa le tangata o le tanga ruenga. Ia nei vaenga nei fisosoni fo le tato atu no o pe o tūlanga wha pe fi le tato le tio ngā lui. Ina ia manuia I o tato tangata. Ia o le si vaenga le nei o le ina ia laua tina tai au nei. Ia o le e le wha moi la interview o tu Savelina le fionga ia pula I Helen Moananu tupai. Ia e whatau le lato au whai pese vo I lea na o ni Australia taluai. Ia mai le fo ele wha moi mo le vas fo. I lato konseti e lua le pole as whareile ma le astofi e whai Wellington I nei. Ia ma le orchestra fo ia le umana ia le whai ngā paanga ia le au whai pese lea. Ia ma le au vaenga ia whai solo musika e na au pise pālangi na wha fo le mautu o lato. Na tele na lato fie whai ia le oa whaasisiva ma lato la au le tātai I siva I pese Sāmoa. Ia le la mo le avanoa tau te whaafonga le te mile o le sfultasi. Ia o le si vaenga ngā o le ina I lau tina wa le peno tanu e Savelina. Le ana alu ne le Pacific Connection I Amerika tutolu. Alu le au whai pese le a le moana kwai I Australia ia o tono le o le afo le Sydney Opera House. Ia au tai umai le tu pao te mai ta. Ia mele mana ia fo le va il termina sulta se mol por calamena Savelina le la se atua o isi va ngo ta por calamel tai oni. Ma no fa tai ia. O nei tangata po nei ainga manai no ia le faina pe ai le va ngo le tonu o mai I le whaale tono le tise ono tulang whaale tono le tau. Ia ma le palapala lai tau kilia I le soni. E le ina o le tu I mātu, o le motu I mātu, le sa tinga ina le tau sanga mwhae montu atu. Ia le fo whaasolo mai isi vaenga lalo. O lalo I le soni. E māsani ia ona tau a whapea o le a fo le Sunny Nelson. E tila ina munga la, ina o te mantua I aso la a tala noa nei I ngā ruenga tau I a onga me whapena.
Ia pe usui ia mai ini soni mi mitala tole. Ia mele utupu ne o mtu ifale tonu ile lo le tau. Ia mawa fie le tele o no foanga ile palpala ma na au me le slash le na tato tala noi fo il vanga le na tupulu na i Hawke's Bay. O tipinga la au vo pe atu la lola au ia ona taatitia ia le o lo taimi o timunga mafa. Ia alulunga po tele le vai i wale na saulo la luma fa o mutia ma tonga la au o fale o awala papa. Ole o mafa fa na isi a inga ia na interview mai longa TV. Ele ima mau atu le lova ia so le na tau se lo se le pala ma le o tota mai ifanua. Ai tu sa ule si ti munga le tu sa mai mai vo le si ngaso le la o isi o le la baba na lo ta lo fa pe ano ta ita vo la io vo te la ngona la mo tu I fiu o le lo po la le tu na io le sa ngata o le se ringa le final mo fa ngal benga no foi ya o te le lo si ngal benga pe nga fa ti la to le ale se livio tanga te le po la to nga divi avi ya o tupe mo mi tanga te fa inga wenga ia pa tel si ia mo se so swani foi fa pito mo la to yo wa fa ina tele awala o te tununga o le tele o ni so ainga nei ele o ka vanga se insua o fa ia sin tam tau insua fa le ni New Zealand yo sila o ia fa pela o le se insua vanga nai o le elo mo kesi o le sia ia inga na ma le tu ngal mo kesi e te tau no fa lo insua ka vai o pe i se metu ia ona ainga o lewa na umana tum. Ia o le tele au fale nu tua le ni la tu insua te pia o tatu Sāmoa. Ia, mo ele. Ia tonu wa fitau e fo ile fo whanga le tau whelma loe. Awe tangata isa ili ngā luenga. It's tonu so sani ia babe e ona ona o lea ile o misia. Mo ia tātou nei Wellington o lea lava e mo ia te munga e o lo e tūlanga le lei lava tātou I le tau. Ioi, o te le lope I tātonga te Pasifika Sāmoa o lo awhia I. Ia mana I voltala noa mai awhia mausa so soani a tonu whaina mato whaale o ato se whaupot se soani mo mia I lunga o tātou le tio. Ina ia maua se so soani a ato I po whia lava le vaenga o New Zealand to ia o awhia I vaenga I o lolonga vaima o timu me whapea. Ia mau tau lea pao e fo i oisi lai pele pao. Ia maani dili e leise kesi ma le se pao e whai eia I o le vai vela o le hita o me pena. Ia o te lea le a fianga nai tangata. Ia o Northland fo ile sa whaina le bon pola tau ia misi vaenga o Kilan. Ia tato na al mato alo lo fatu ai le mwhaina mato watu tato ngā loe whaatasi. Pauna le awale mwhaina so soani le tio Sāmoa Capital Radio to. Ai e lau se vaenga to te whina ngā loe wha. Ia o na wha so tai mai le tolu walu lima lua I wa wha. Ina ia mwhai o na whai se mato ngā loe ngā so soani e tuai. Malo, o le vaenga le masani ona e te tanu wa amsanga I le mo masini po lo ke tia po ala va ai fana le va chetea. Tato ma fo le wei te me e umana o le au ai mato to ulo mai I lalo le. Lalangi le tau teno foi. Ia le ta we pisa le o tau tau lalangi ala vo o tau tai ma le va chetea. O whanongo mai nei lau telefona le tai au nena ta uele vaenga le na whewa o po whene mena na pa uele. O Kenya. Kenya, ia. Ioi. O le, o whamitalanga le au scientisi mai la tau e whaua me o loketi. Ai toi fo I mai la lo, te leo la tau a whane tonu lunga e mua ia I lunga ma. Ia e leila e le imu le vaenga le na mo te leo le wili na na wa e to le ata na na pa u I le. Ia, a tono to inga lavena whawhitauli na la whenga I matato pio I tala noi. E wai o tele I o leo tauta la o lunga fo I vau peo pelunga. E o isi whai ana o maila I palasi mailo la lo tato la lulangi. E o ana to I isi si asa. Tau si aune pa u mai tato le tio, pa u la watele nai whawhotuina. Ai a wane I la vea isi si. Ia wa o to inga mea nai tu pulu mana I pa tele leo tauta. E o lewa in tala noa nei e tu full-tai au le tele o satellite ale Starlink, ia Elon Musk. Ia pe padua wheele a whai numero na ia.
ia e whaatupola ia la voto e whaile si au whai to tūlu. E leo nao la tōle i satellite, o la fo i la satellite o Saina, o Lucia, o Europa, Initia, o a tātou ne New Zealand. I o la fo i matau leo le tātou satellite, a tasi satellite le sua i le se whai statala. I o i antulanga na iai, o leo o le mele leo tupu leo i pala si mai si la lo ne ia. Misini le la via sesi. Ai tau si au ne pa u mani. Ai pa u o ngā sami po whiani si mea o le palasi ele ele. Ia. I wai vi e whasalanga o au company ia. Whaia mea ia pe a whape pa u inu whanga le i tangata. Ia la tō wota hota ia. Ta uiola o la tō la pisi. Ai e eile satellite New Zealand le na whana fo i o le lopo whiani mea o. Au te mantua tatala no le satellite lea. Ele satellite na launch e malo New Zealand. O le mimita i o tātou le teimina mo i la tō fo le au greenies. Le tangata i fie mea o le siu manga mea. E alulunga, ona no fola ia ma fo i ma sa iri ma whaawasenga mai po feo le lalolangi o paneta le lalolangi le te le mo le kasa o ona fo i le rua ilunga le a. Ia, peo le ngalwenga na le satellite na alulunga wa pela ia. E mautou lo le whaatulanganga o le satellite lana ia ta milo mwa i mai le lalulang. O na pasi lo le o le universite au kilani o la tola na la anofo e. E a fo e wawa aia ma monitoring le pe wawa ai mai le maengo lalulangi le tele. Ia ma whaatulanga i po whenu e tauna tele le pidi ave i whaaleanganga o le lalulang. O le masina lau yuni. Le o mwai. Na tu e pasi e le universite au kilani. O mana whau o mana vai ngā whapito o l'universite, iei matangata whai ngā rua ngā whapito i te toi ngā tomaia. E whaatali le teimi e pasi e toi, ai o mai nei. E reise mea o fiu whaatari, o lei lor satellite le nā runga. Ia, iei a tala vo, iei isi no, iei lato satellite, mwhai ngā rua toa, a whai mase satellite alu mai a, a fiu soe a. A pia, po oisi se waru au. Fa'o tu satellite o mai e fiu e fa'atali. A pia, ai vo se no te se kasa o na lulunga ne va pia. Tatu e se mai lenga e foi tatala tatu a. Al mena lo tu o va dire la ne fa'atali no te no palemini. Tu fesili le minsta leva ia o e foi le Tutor College. Ia, na le delay o isi tala mai le se me pole lai o e ia tu fasili le palemia ia o le lo ia ala o scientist la le lo isi scientist o la toa mawele o le talofe ngai le la toa le fatu la nganga o tatu satellite le ia le ufa mai si wa fo ina fa to le tala ia na o le lo satellite po veo ia un tami mita vol termina fa pe ma ne telelea foto mai malatina e New Zealand. Ia va le ule lo po vela o ia tatu satellite. So le loa e maintua e faitau miliona tu pe alu le fongo o nei mea a. Ia mau batua i mantele o nā tu pe pea fai ele to e mau. Ia o talo fa la si minsta o le mo o fo ele na si mai fa le mai talo e ni mo le vertigo a. Me vo ile ngase vo ile tinga ya le ulu mta vivi va pe le lo pol fa la vela le satellite le utinga le ulu se minsta pe ele o volti te va le o minsta le fa pe utinga le ni vai le ulu ia e no winga ele o mosta le to mo le lo pol le me tu so vo se lo mai va i sidia america mal se na se au tilo alunga va te po fe wo il mato satellite Ia o le pālota le wawa i atu iai i Peritania. E ia o le upi uwhapua i lalo tau sanga o tau mai temwhaina, tangata. Le o pāsi e mwhai sifuru ono ma sifuru tau sanga o na pālota i whainga pālota lumana i nei. O tātou, sa tau mawhai fo le mta apule e watu i tono o tātou palemene. Ai te a isi whamai ele i o le tau sanga i matua o le mawhau sifuru ono ma sifuru e whai uma whapea. Ia ai vai foi wa matana na la iti tangata o vave ata maita maiti tu inga teknolosi le wa o foi ia o e o tal fia ngai vo le tu ava no ia la to e la wa amata pe o tau sanga na ma vai sa tam foi fata ita ia i fai nga palo te sa i de foi ia fina ngalo o le tunu
e o isia na mana o fa ngale e palo tale tupulang e pita I na o fa tal no palmene de Italia au te lo wale o amata me fo ia Britania e ona fa te is misi no fo ia le tono le Commonwealth ia wa la vea to New Zealand ma Australia ma e le tulanga le o maniela o le upasia nei te me tio fai palota ai pe ia o tele o suinga fa pe e le unga tasia ia fai unga ma fai ngo tula fono e ta pena le ia le la uta pasi ia ai le fai de sulu no ta ia tau sanga na lo fa tau mai le mo le pia mai le fal pia lu tonu wa sang ai sa na se lo ngo su vol tau sang e ai la su fo mal tula fono vai lì me mai le pau te fidi ai fai pule ai le fitalia a sana ia lu me ai fai pule ma la tu in fo te si mal fai pule ia pe ona suinga na tu la fono e o le uma ne fo le e una muli atu foi mai sia tu no ma le wei le tu no wa amataina na mai e ona sui ai fo ma le fili o fo io tato fai a me sia ia party Wai e se fo le mafo tu pulanga la iti ia matanga te o ia pe o isia tele e le vai taimi na tele al tol le tu pulanga la iti fi le green party ia ni ia o green o mai ia manga na ia si party o mato I tu isia la to e le ko ale po isi a o isi ia la o pi ia o el te tununga wa fia tato o manga ele planeta ni ona o le kasa le alulunga le o tele na toti munga lolo vai so loi vai nga le ngata I New Zealand o malava langi le sa tatu tal no le so le ya Texas ya America ya Australia vo ila tele no lo vai Europa e le ia ma se no ele o afia I vai nga le ya tatu vai po fea nga I malo ya o le waina tele lo ai mesala o fifie no waina ona ile itu ai nga pol company fo ile la fa pi ile lei pol fo ile ai ta wai na fianga malkani sai la to waina o New Zealand la o mana ia la tu nga ma ia nga ni so ava ma lo si fa ta wa ta o e ono ma ia o a me sa musicality o mana ia a o waina la ile o te de si fa ilo fa pe ia le o e tu na ia le vaenga na le no na o fa ila tu la fono ia fa pipi e ma le label ia fa kuma e te ngase I le mo o le kane se le waina io le Villa Maria o le si waina na ta fi fo ina o amata na tanga meneo ia o sa to va ia te Villa Maria po fe o la fi le Villa Maria ia le va ia le sa o no mo o ta tu kane sa atu mua e pe o tata no isi mta ku so fo malo loina o le laro langi na maia te le vaenga ia wa no mo tato sa tonga tato tau si tato ai so na failo e ma ia ilo e ma fai ana fa nga le temi fo le po las fa no si si fitful tau sanga pe va ia fa manuia mai to wipu ia wale as fa no o le sia la una nei pu vai le se meno fu se wina ia fa pe tasilo fa mo inga inu po uma e o te lea la vai e ono va mo vai o canis pe fa al tau mafa a tau mafa al faspo ma si mai so uma ia o te le fo ile le va no ma wale a tasi al tau sanga pe tasi la was fa no na mani no winga o le fo tau lava ia ai se fai sina malolonga pupu ia ona te fa wa wai le ole po kalame fa tai
Tui whaatala whaatu bainga lua o le polkalame o tala lawa lunga o le vaiaso mo nei fo es for reile. Ia, ei vainga, nei vainga ia tui whiwhala ulo atu masanga nei whasilanga ia o misi atu le te momo. E taua vainga nei, vainga me tupu le whaiunga le vaiaso nei. O le vainga le matanoa tua le interview ma Reverend Nove Vaila au. E le lato wha moe le whai le aso o tofi o le aso fitu au kuso i le vā le ono le valu le la whasala hu le tatou le tio. E mo i lato fie mo soani i mta upinta noa tua i sa leo se ngaluenga. Tau tele na tangato vaea. A mo mi soani i po i lato fo i o fiwhai a onga i le onga mata. I o le ia wano tano e school sipi. O le vaenga la na e whamana to i ele whamui moile e whalifono le po le aso tofi i le ono i le valu. Tala noa i vaenga ia. O le si vaenga le mo le whai ungol vaso nei. O le Central Pacific Collective le na masaini matalta noa tuma whamtua inu Tino Pereira. I le la topolo keti fo i whawai whale mo tangata Pasifika nei po rua. Ia whiutanga inga ina ia whaatulanga po le ai tapenanga se ainga whaatau e so la to whale. O le poloketi o le o toa le sfulu tausanga o whaanga i oilena amata mai le whaiunga le tausanga o mwai. Ai tau se lau whale le whape whauai. Ia mo ainga o le kolisi pe on tala noa i alum whanau. E mwhai anu tala noa e fofo mawat wa sfulu tausanga i luma le whau mai whale ni. Ia alistala le tau interest po le tau fia awai po kalamelea. Ina whaatulanga vo le mai la tau ia tapenanga. Ina ia mawhai e ona sefe lau tupe. Po le hafo ia ia ingai tau ona e fo lele ausia. Ia ona whaatulanga i lola ia. A le aso tona inei. Aso se fulu iwa i le 5 i le afo le ono. E whai ele whelo inga i le fale Kenneth Creek Shops i numero Valu Warspite Avenue Porua. Ia o le vaenga na le whai ele vaenga na o le whaatsinga na 5 i le ono o le afo le ono le awhia whiu le astona i sfuriwa iulai. I o te loe e lope e aftau ia le le whai ele lakapi a. Ia ane elo walu i e malamalama le ia. Tata nolo ainga le asa. Ai mo lesi sfulu tausanga pe lale me mwhai ona whai. Awa aina i tangata i e tinga aina le te mine i tangata mātutua. I le tau le soifuanga o le rent o fale. E a mai le tupe ma le malo e tau sei i a alu o isi ai o atu le ono sfulu pasene pe lunga atu. Le tupe alu ese ma le pensiona le mo ave tongi le fale lai no voi. Aina whape o ona le fale. Ele la se mete pole. Ma tu ni si o walo po ni so la ainga no foi na pe tu le brenti a o e le mo le si tu pe. Me la le nga il pro kala me le fale le na va tu ne. O e tala no e pe fa fena mo sto fale motu. Va ai mamao. A o le va ai la tala mai. Va pe o tangate na o mai lo ni ni sila matana va ai sfuta o sanga o fa tau le fale. Le tele o tu te mine. Va pe na tuai o no e se fufuanga i o no nisi a tuongia ma whainga wa pena. Ia tono le te mini o tono wa e soani mo lumla. Ia, mo malo. Ia, whaasolo mai sim tau po. Mana ia maenga leo vātua whaalau loa i le pōlenga i o meo tūlanga tau el tiseni. A ia inga formal company titele ia tau malo si anga. Ia whie mo el tise a. Yo, mana ia o le Electricity Authority ia po le tino leva a ia po le anga o whainga o vainga ia ta o Gene Taylors ia po o company elitisi te tele ia le whatau moitatu o letisi ia ma le Commerce Commission ia po le vainga leo le malo le whaia su enga tau o lo ia whatau tatu i New Zealand ia nana tu whatasi ai whaile la to saili linga i vaenga o le whatinongo ngā luenga i lātou i e pule le paua mō tātou ni New Zealand. O lea la o maua e te lea i o le whale tonu le iai. A lea la una ia i e swinga e whaia i lātou i e lewa ia i e tise ni New Zealand. Ina ia publish pe whaasala lau i e taimi e taungo fiele le tise. I vaenga ese o le atunu.
ia ma company fo ia wifi ia vai ia company te tele ia nei ia ona tola na le fa pe tau ona fa sala lau ia vai nga ia o le ma wat ia te mi fa pitole aso tau mata ia le avo le tisi ai lo o me tato ainga le i tula ia o lo na winga le fa nga tato le tele o le tisi le temina fa te inga o le tanga mea o le fa nga o le dishwasher ia o le te o le iwa le pole mai e tau ngofia le pao ia pao ala na le te me tau na tiki ai lau masini ta mea ma le ia le se me ki e fol te mi le hanu e la tole tau le a mi se ava pia ia sau tapa na e fa tumbo le tato ina ki la lau fa inele breakfast ala wan mo masini ta mea o te mina le te lin fa mai le te mina pitu se tau ta na fa ia atonu mane vo ipo ai nei ai ngo fa ngolongo mai fa fongo mai tata no a me ia tau na tusi la lo tato va pia fai fo i tato nga luenga e fe so sonia tato le pao ia fa ia la le po te lo liva ia fa tanga mia ana mo tao a ve fa tau ai le anga le ala mai se fulu fa tanga mia e va vo wa lu la ia to ia tau mo tai mo le pao o swinga la le wa mai nei o le la fa malo sia nei ai mo to yo fifia o le swinga le la so nei la to o le si va nga le tam fa una ia tanga tane ina ia ave fo i male ava noi i tanga ta ia fa la to solar panel ia mo la to le se tupe le male fa tanga to le surplus ia mo le power ave to le mfaina na fa nga ina o ma ai le mfaina to e pasi fa lungo wai vo ia le pasi ia tato el tse ineni le ta o le main grid ia ina fa ia o fa ngo swing ana o le vana no fo ma company o la tato lungo ai na fa pe kami a wani ta o wai ma le te le tato tu pe mo wa le o lone o le te mitonu ale le tele na fa ia fi au ai le breakfast tai o mate yo lai tele na me bichi ai ale ia ma se fa pe mai vai le la so ni fa nga tai mi o le fa nga o to mo tau ta le pa ya to ma na ia le vai ia wai ia ma to fo ia e pe o tai mi na ona ia la mal tai ai le tai va fai ina ia umana vili le tanga la lava le o to yo so ele la ala wa tau ale la wa lo tem tau ta na o el tise la eu fa ta eu so ele la to so lo malo pi o le na mai lo pilio ma si ape se tau ta le pi sa o le ya e me si le wa lo atu nei ai tu sai eu non sul tolu pasene van sul tolu pasene o tangata o le afi tu so compagnia o le contract o le contact o le genesis o le Mercury ma le Meridian o le to fa le tinga nei tato o le meta vato o pa o mai le ai e valu se fulu paseno le market o tato i fa ngale le tisi o le la lo to fa le ia e le ia ma se si el to fa le se fa pe mai sa o le vatu le so ni le to fa ngale to pa o le te mi le o fa ngale te mi ia ale ana le ovo ia fa lo tonga ni le fi na mo tato ia le o avelo fa tala noa ia o te mi o le va ele fitul se fulu tai au a fa pe o lai fa mo pe na fa ni sa tanga me le fitul se fulu le va te mina ia o te mina le mai pitu si le tonga tale ia fo le pawa ia ma fiafi o le va ile lima ile ifa ia pe o te mina mo lo tama ftanga le si ainga pe ia alo lo se tama e tu tonu ma kilta to dishwasher ia le o mai ai vai ale o te mina o mo moi e tofa ia kilo le o te liva ia o fo le fitu se fu o ngi ki lo dishwasher ma lo tinga ina le pidi va la mia o mo la ki le te o liva ia what te le fo fa nga lentis ele taimi ai mana ia tele wai lo ai taimi e fai ngofia mo tatou lava ia tau tu i titi ai le tatou le fa nga ngol tatou le tisema ma lo i lunga tatou tu pe tongia o le tele o si ai e o mo le pole te o le kitchen no mai lo le tai o fa fo lui putu to no dishwasher for le ai ki ma le dishwasher
ia o le vana o le filtu sfulu le fa mai I tangata e fa nganga le tisi Ia. e lo inga auto isi ia o dishwasher le taimi lea ai on sa isi te le se fulu ia o fo le po ia vai o taimi na le wa mai o le vai le lima le o te fo na auto le fale o mana vanga luenga ia fai ko kilo nga mo ai ava pe me fai na isi si fale fai lo ko ka le tale lima ia tangata ia o le to kilo nga Ia. Sa Yo le sia wala na se fe ai la la mo e ale sia e nei fa tai mana I ta ua tele vai nga le sa mai tau le vo le fitu le sfulu ma le lima le le lima le ia no o tu la na mai tau le tu si lo la pusa isa sa ole o na lo ia la ia pe tu si vo lo mo TV ia sa ole ia pe tu si foi lunga foi o mesin tala lava tu si au nei kina I le vaole ale la tu si tau ta o I tania sa ole ai tau mo fia o I tania Same. Mana ia mana ia te nei vai nga tau longo ia. Ia ole QB radio lea o fa sala to tanga whainga luenga lua feli ma se lau i lea mal fa ngaina e to inga fa la au ia so soni nei tanga whainga luenga ai. Whaingo fiona mo moe pe a suisu ia la to sifi a. Ia le pila la fa sala ele company ale QB radio. Ia o ngā ruenga iei nei tangata ia e se ai tūla ia whai ala tō sifi. O isi e whai masui sui. A wha pe o le vai aso nei te sifi pō. I o le sifi aso o sifi ao. A pe. I o isi. E amata po le whā po le tōlu le ori. Ai mā nawa mai ua. E se e tu ai ngā i tūla. E matau leo le tino le tangata e pe o tato po kalame soi fua maloloi. O le body clock. O mana whatūlanga mai e teime moe ai malolo ai male teime. Ia, wai lo voi mene o ngā ruenga fisui ai teime. Ia lea la o ne fitau e lau tino male. Ia na tam whai lo le poani au wala e mwhai e mwhai ngofiena e moe. Pai mana wa mai se teime fo lele. Ia, nana pēna whao ngai lai nei whala au ia. Ia lea o mua ne fo. E whai asi na whale tono e mo soi fo malolo ino nisi. E le la yel fina unga le ho fasa la utau fie la ina tanga te whainga ruenga le Kiwi Rail. E te tonu to telefoni na tanga te Pacificum Sāmoa na ngā lua I. Ia isi sina wha ngai e whala au e mane fo le video mai tato po kalame o le atul tai au ma wha soa mo ye. E se suinga o e na iei pon ia fianga. Mane fo I wha man la matini e li mata au. Wa ole pe ole vaenga le ole melatonin. Le fa pe le la fa tau la vin fa tau wal mele se lunga tala mal fo mai ia ai al fa pe na le lang vin fa na lo la twa fa tau mai fa tala vai e pe ol bolinga na o ai te ua te le la fa no na bolinga na ia ai fa mai se fu fu avo lo fa nganga le bai lai tau su ela to ma tau dia al forma e prescribe mai pe tu si mai tala vai mal forma e te tongi vo forma I pe ali ia am fine fa tau fa pena ia e tongi la na tau wale ia se inga singa se tu ma we fa ngo fi e umilo e umalo le tau o vai la o la matango tau sanga te o free mai lo o mo fu ia o le pili le pe o le lang lang ina le sa fa tuina to mai tai le vai fa fai ale le pa pe o le pili e foi le fa ilo manino ai tu langa o totongi ma na ia pili le o mana na tutun e fa mal mala mai ia awene I to fa sai na lo tala noa ma FCC le tongi o lo so fa ngalwenga wai pe ona ia ngalwenga e te sauloa fa ngalwenga company fa pe tu lo male puli ia one e ta oi I tanga te start fa ngalwenga lo tongi le te ia ia na ngu ia la ale tu langa le vo le au le o tu la fono le fa tu o tu tanga to le lipa ai fa fa langa le national ole manatu ina ia mawhai ei o na wawa ai peo I se le tutongi o tangata e tō lua se ngadwenga. Ai tutusa tō mai, pe siri le fo le tō mai o tangata le fo watu po le fo I u tusa tausanga. Ai le tusa tōng
Wa e al te tununga. E al e se ngo tutongi o le tu pao li. Ma le tu pao tamaita. O le whainga la le pe tala le amano le. Ona wha mamlama i role sila. Alo tongi na ye. Ena ala tate ngā due whata si wapea. O la la mu tele lo tongi ai tele lo to. Ia na ave role tau whai wha tustusa. Ia o whainga na o isi anga luenga o laim whai a o na tala nole o whainga luenga i o fia lo tongi. Ia na anu pia. So o lo te whina o lo tongi a. E pe o le mea nai wha sa am tala lo tu la fono lea. Ia o na te tala i rola ia e tau na whai lo umai. O le hala tau tu lewa noa. E publisher company la tu tongi. Ia o na whai lole. O aso la le public service in New Zealand. O ngā ruenga uma, e mo meo pay scale, o le range, e tu se wapea. O le ngā ruenga lea, o tutongi amata mai a whatainga, fitu tau sfuru afi. O tutonu la le vana, le fitu sfuru afi. A whailau performance appraisal, po le lunga fo o lau ngalue. Ia wa e tu le pule na le longa lue nei tau sanga pe ia, o le la whapopo le whaisau si tanga. Ia na whai ale o si tanga i tono le pay scale le o le range le a le vale o le mai le fitu afe sfuru afe whate tainga. Ia pe o whainga na o le tau vai i na publisher i tongi ia. Mai loa i tongi wai o lai whaatanga i nu lai whawoi ei Australia, ia o Europa, ia ma Amerika i nisi o State o Amerika. Ia o tato. Ia pe o le whaingu ama. Mana ia na, ia wano ninga a awele tangi an tanga taile ma whai eina, e whaasanga il company tō langa. Pe o le si awala na, o te masa salo la fo e whiso soni ele national. Wai mana o le national. Ina ia whaiti tia le vā o tutongi o tangata li tū paori ima tamaita. Ma pe o le vaenga na le tau whai a, o le whainga na le o la whaingu fia lona maua. E le se mian mo tua ise ti teine po se whawhine. Telo la tu atu mawhai longa a. Ia. Ia watu e tu lai e tu tu sal ngā ruenga le whai la o maseri. Ai e tu. Malo. Ia, whaasolo ma ile mata apule af masanga ile tangi fo ile tu whaatasi le sa aven tangata e to te le ia. Ai whaasanga i whale tupe le ASB ma le ANZ. Ona o le multa ia nei fal tupe o to la fono fo i to sai malato ai tala to la fa pena ele te mita ta non ta pula il company mai Australia no mai tu so o lo ia ia ai tanga te fa tupe no mai le sa i tanga te le ngata i Australia po nei fo tanga na afia i fainga o la to te nga tupe ai me se vo tupe tala mai i fal tupe le ele wo spec o le ANC, o le ANC, o le ASB, o whale tupe na. I le sao o le whainga whaonganga la tō la whone e inga. E tala i tope tele na charge ai pe to e tutongi na i tangate e lau te ngā tupe e tupe i whaonganga o nanga wha tupe e lua. E o mai leo wawa e tu o te mina. Aia ngā ruenga na ni tangata lo ia. E o e so e po ani ma sei o ngā ruenga. No mai leo fai tama i tu pe mai fatu pe fai ngol puloketi. Ai fai le puloketi. Ia no lola ia a mai fai le morianga o tangata ne. Ai ele te mina tala noi. Na fasa laule sa ili po e tangata na e ni la tu te ngā tupe i vai tausanga ia. Ia ona watule i o la tu ave fata sele mo la tu ngoa. Le laua mai nei pe tolu se lau miliona le. Le avo le toa i ngā de taule na se ai mai ono su ia company ne a patulo mal malo New Zealand la tau fa sa vali le pili na ina ia fa sa o ia vaenga ia le na fa le tono e la vaenga na tau le Credit Contracts and Consumer Finance Act o le tu la fondo na o le e fa sa vali ne fo ia tono ta to fa nga malo ina ia fa tu la fondo ia to inga vaenga ia na fiena tangata ni mani vo o le la mo se tele vaenga le na tele ia tupe o se lau limas fulu wa fele au for your customers po tangata ia la to te nga tupe company e lo te nga i fa tupe ia ai o mene na tupu le va o le lua fe sulu ima o me lua fe sulu iva so lua fe sulu lima lua fe sulu iva se lau limas fulu wa fe tangata ia na afia i
Ia a fa pe o ina ia ina le taimina. Ia langa le wale a ve tonu loi mo le taimina tau sanga mai watu ia. Ia pe o la tona lea lai tau wa ai pe fo i fafo. Ia lai fi na mo se fa le to pe ia ia le tongi se ia a fa pe fa se mo lianga ai su. Ia loinga le uma fo te le pi. Au le tele o company fa pe nei. E fi na wa se yo o le taimi wa tu la tongi. O lo le offer pe lo le fa fo seto. Ai le ave super tele le mo mia mai Ia. Paula me no le te ina ele e set le Ia foi. Vai nga le tu atu tau sanga. Pe o tu langa la te te mine ai te wa lo fa masinonga ai va e tu ai una tongi le pili. Ia ai va tu lo la tele lo tu pele mo mia. Io mai lo offer va pe a ta tu tala no ai va tu il tu pele ai. Ia te ele tu fa ave fu ai. No. Ia. O tu o mai vai nga ia tal no ai. Tangata maliu. E tano so oa ai o le tau te vai atu lava e sa wai lungo televise ia ma au o nanga whaasana lau. O si le pole va pia. O le mea pole vola o uti. Tali e tangata lai fe ola mwhai lo. Ai sa, o matata no le mta pole mo mo le o so mo i lungo le media ne vai aso. Ile tauna va ai fo le malo ila na ia sau fanga ala tu le MST po le officiale mo so ni mo ila to le level faso ia wai e de osi mo vai nei e fa ia sina taunga tau o isi no fuanga e fa ia maliu ai yo master level e to tolu afe fase tolu afe to se lau fast food e si ti ai le la tau vai le i vai nga foi le officiale a pa si lunga le tu pele fai ona ai tala fo pe e tal sanga ai inga so ni la to nginga la to foi madiu ia wa le tu pele mai nei e ole grant le mo le te e ma fai ona mo le te mine ma le wins e lua fe ono se las fulono tala sfulo seni ia ola mai le mau e ni te tala fe ngai o le tele o tutongi o maliu le nei o tu le fitu afe e lona winga e le fitu le lua afe ne su mai afa fe la le si lima pe o famo tupu na tu lo ngai o mali te ul maliu le la inga ai maliu to e si tau tu e mo le pini ia fo la masanga tu ula ye tato maliu la vai Sāmoa. Ia ele o tau ia o tato maliu wai. Faila tato fo i fainga whaale anganu. O tau na sui fo tato fainga. E tau na tato amana ia tangata e tuto e lo tangata la wadu. A wole wha tele tu pe alu. Ai tu pe tausi e nai tina matamaiti e tuto e o le to inga wa inga nai tau tato wa ia. E wha lavi a whainei tato o koko se telo supo. Au mana ia te mine lewa wa ia tua. Ia o tele anai a inga lewa whatino le teo tusi. Ia atu tu ai la lor tu pele tono le teo tusi. Ia na whaingo fie fila ia. Saola. Ai le anga so na whai. Ai o te lofo. O tangata fo le avila na si. Atu tu la lo si. Ale marai fo mai le tupe mai a o lo si le watu. Ia watu lo se lau. Ia te o mai lo se lau. Ia. Ai al mole afe ia tau so ela inga ia a mai le si vai ngolo tu. Saole. Ia a o ile te alu tau sa ini mo mole afe fo ia lo si. Ia siri de fo a tono le si vai ngana so ni tau mi. A tono na nga fo ina le o mai o mta upu ia e toi fa atu mana toi va ngai tsau na sang. Ia ona on taimi ia ai fa ftai tele lava mol kalame nei aso. Fa ftai fo ile o fa fongal ma tamai toi mo fo fa popongal tato tala la walunga le taimi masani le vai aso fo ia ai fa sai fo ia mon nei taimi. Fa ftai. To fa sai fo.
te whātalo watu mo le nganga whāloalo, mau whātulogu le mamalu lau whāwhonga le whaitai au, iau tau pa ia sausangu tā, o tau whainga tā, ma pa ia whāleanga nuu, pa ia whāle malo, mau mamalu whāle tala le lei, te nane le mamalu lau whāwhonga lau tele, tāla whalava, whamalo soifo manuia, whāwhitai lau tau soifua, ngi mama wa mai le tu le futao pa tal fatu no malu tatu te mam tina matutua e mesel malu fatu to li fatu fanga ngase onisi fo yo ngoti e fa no noanga le nei soi fuanga lo to soi forma tanto wolai fa malole on sai fa fitai le fatu to ma le fatu matane a fenga ia mai maftianga uma sila lo fa mai pe fo pa io tatu mutai ma tau tōru ina lo tātou vai lango malui nai o tātou tinga. Al si whonga la vale nei le lau moe Wellington, malana polkalame masani es Friday taitasi, o le a si singa i ngasi ma sfulu tōru sfulu, i le sfulu maltasi le tai au. O le a tātou tapuai i le tua. A wau whape lavo na lofa mai o le tua i le lanolangi. Wa iau mai eilo na tali i tō tasi, na ile fano stasi e fatu tua ya teia ia maua ia le ola e whawavau se o tanto talo ele ia le tua siri ese o le te maa o le whawavau lau fio ma le li o le file mu o le tua o le alofa ma le alofa muti vale o malava o lau fio le punava iola o lo mato malosi ma le matalasi o manuia ma me alofa uma o mato maua ele na iola Mato whaftai mo lo tau singa ngalilei i le soi fua ma so mato wola wa ulia manuia i foile nei tai au. Ai meise le whaftai o no le matalasi o manuia o lo mato tiwa i le ola nei. Whaftai mo me alofa o le tino i me tau siai mato. Whaftai mo manuia o le mawhauwhau. Ta leni manga wa tof siai mato te to tasi o le tangata malana e au auna i ate oe. E ala isi so atangata i le ola nei. O matou whaftai mo lau whamalo longa i o matou mai. E ala iau o auna fo mai ma lo mana whai wawenga. Whaftai mo le poto ma le ata mai wa e whaanga wa aina i fo i latou. Whaftai mo lau whamai senga ma lo mana whamawhanawhana teimi o whanoanoanga mai tuaso whaingata e lui tau i nai lo matou whatu o tua i lau fio. O matou whaftai mo au nanga o ngā uma o whantino ina i o fisa e zese o le maloma o na matanga luenga. O whalapa putonga o ngā whape foi e ka le siam tangata te to tasi. Whaftai mo upawhai o malo whafoi ina tulafono mo le lei o tangata uma. Whaftai mo lau e ka le sia kirisiano malana misiona i le lalolangi mo le whalau teleina o lo malo ma le whamalo sia o lo matou whatu tua. E whitai ai malu tau o leo langa whanei ono pō. O le whawhitai sili lau fio o no lo walo o Yesu Kiriso lo mantou wali whaola ma le tau langa tongi ola o saunia mo lo mantou whaola tanga. O mautino ai lo mantou whamoe moe i le ola fau ma le ola e whawavau e ala i le whatu o tua ma le salamo whamaoni. I e tu mau lau fio le vi inga nei ono pō e o i le whawavau. Amene. Tātou pese le vi inga o le tua. Oh
O le whaitawina o le tusi pa ia, o le tusi mai le whainga fōu, le evangelia Ioane, o lona mataha po sifuru le lima, o te whaitawina mai le whai mua, a ngata mai le whai upu lima, a whonga mai o fionga pa ia nei a le atua. O a unei o le vina moni, a o lo tamā, o le ngalu e vina ia. O lau malava o ia te au e le fua, e ave se ina ia. A o la uma e fua, e teu e ia, ina ia fua mai ai atili. O uma no whaama mai na o tau le upu, na o tau tala atua ia te o tau. I nātu mawia o tau ia te au, o au fo ia te o tau. Whapeo le la e le mawhai o le fua pe ana o ia, pe a whai e le mau i le vine, e whapea fo i o tau, pe a whai tau te le tu mau ia te au. O au nei o le vine, o la o tau. O le tu mau ia te au mau ia te ia. O ia lava e fua tele mai. A wane mwhai au tau o na whai o se metas. Pe ha au le iai. Pa manuia le tua i le whaitawina o na fionga pa ia. Tu mau ia te ia luna vi inga e whaava vau. Amen. A o la uma e fua e teu e ia. Ina ia fua mai ai atili. O lo fa nga ina Yesu ina ile ata masani o le tovine e whamatala inai le fisota inga wabala lata o le tangata whantua tua male tua o whantu sa inai Yesu i le vine moni o le tangata whantua tua o le la o le vine moni a o le tua o le whai whantua anga vine na te ngalua ina le tovine o le whamoe o le whai whantua anga vine ina ia fua le nei, ma fua tele mai le vine, i ona la uma. Peita i ese la vine, e mau la e fua, e mau fo i la e le fua. Pai mai le whanta oto, o la uma e le fua, e ave se ina ia. A o la uma e fua, e teu e ia, ina ia fua mai ai atili. O le upu whamawhaina i nei, ma le ngaluenga ua fia whantau aina. O le teu, po le whamamao, le pruning. O le teu wina o se la vine, po so se la autoto. E au ina whaia pea, mo le ola le leo le la, po le la au. Ai meise ina ia fua tele mai. O le ngaluenga, e whao ngai nai mea whai ngaluenga mama ai, e sala e se nai tulou. E sala e se eita tupu e le tauna iai. E whaono a vea, maala i le fuole le iai le la vine. O le mene e maua, e matuata a ua tele ai. E ngā luenga teu po le pruning, o le la e le au noa e te tauna whai. O le ave se leo mea e le te tauna pipi i le la. Ina nei a vea ma mafu anga. E wha lave nai le ola, ma le fua le lei mai o le la. E au aina whama maina pea, le la, o lo fua, ma whasa o loto mai mea e whaleanga i nai. A o la uma e fua, e teu e ia, ina ia fua mai ai atili. E longa la o lo fua, e teu wina, ina ia fua atili mai ai. O i tātou ma le au whantua tua oma. O la tangata ia o le tovine le tua i le lanolangi. E ao ina teu wina ma whama maina pea, mo la tātou o onanga mo le tua. E ala i o tātou usua tangata. O le whama maina ma le teu wina o Isaia le perfeta i le whengengi tuai, tutonu o le malu. Whai maina ia mauli mauinai. Se vainga o fofongia ma le matautia o le tua. I lona no whali, ma le leo o lo alanga. E pa ia le li o au. Ua tumu le langi, ma le lalo langi i lona mamalu. O na whapea nei leo Isaia. Au wea au nei. Au a ai au a whano. Au a o au o tangata lau ngutu le anga. Au a o iloa i o mata le tupu o le ali i o au. Whai mai ona lele mai ai leo le serafi. Ma le malalaola, nei le whata whai taulanga. Ma wha pai atu le ngutu o Isaia. Ma whai atu. Wha auta o pai atu le nei mea i o lau ngutu. Wa ave se ina aila wa mio leanga.
o whamangalo ina I foi, lau ang sala. E lei pine, ai whalongo ina I sa ia le siu fofonga o le ali, o whampea mai, o ai ea o te awinatu, o ai fo ia watu mo I matou. E lei vasai le tali manino ma le fia fia, o au le nei, I nā awinatu au. E whapena fo I lo tau so I fua, ma lo uola whaaleanganga, ma le ola whaale whantuatua. E mana o mia le teu te wina pea e le atua e le au noa. O lo fina ngalo ma lo fo I loto. O tanto wa mio ma o tanto winga. E le ngata I lo tanto wa ma le atua. Ai whapena I lo tanto wa no nofo ma isi uso a tangata. E hui lava o I tanto tangata whantuatua, ma tangata tali tonu I le atua. Aua iai peo tātou vai vainga whāle tangata. O leo no fo yo no whao so ina I tātou. E le ti apolo ma tātou toi la loai. E au ai, ona teu wina pea, ma whama maina o tātou tangata e leo noa. E lea nganga o lea tua. Ina iave sea, ma lafo iai a tātou angsala. Ma vai vainga ma toi lalo. Ina ia mawhai ai o na fua tili mailo so I fua malo uola. I fua le leifa le nganga e vi I ai le tua. Na vina ngalo le tua ni te whaongaina, le ola o saulo, petai. Sa ia mana o mia le teu wina o lona tangata. O lea na whawhelo I ai saulo I Yesu toi tu, I le whalinga I le ala I tam seko. Whai mai, ina ua teia saulo le popula o le alii, na lafo tu wina o I ele, maila na manu na tie ai. O ia whalongo foi le siu fofonga, saulo e, se ale mea ue sa wā mai ai a tau. Le ali ia o ai oe, o au o Yesu, ue sa wā mai ai. O le mea whaingatai a te oe, o nā ai tui. Whai mai na tau tai o ia I tam seko, o tā waso, o le ai, o le inu foi, mo le tonu waso. Whatonu ina ana ndia ele anganga. E whae o na lima ia teia. Ma whapupula I ona mata. Awa o le ipula vaia o filifilia. E mo moli de swafa o le li inu ese. O tupu. Ma le whanaunga Israelu. Yo ele au soi. Ese au wala. E teu te wina ma sauni ai tātou ele atua. Ina ia vei tātou ma la fua whiti o le vina moni. O Yesu ile lalolangi. E au aina whaava noa, lo fina ngalo ma lo loto e ngalue aile ngang pa ia. O nisi foi teimi, e a veai me te tupu ma puapo ngai o mai, e awhi ai o tātou tino ma o tātou mawhau. E whai maa wala o lo tātou whanau whawina, pe a tātou pipi mau I le vina moni o Yesu. Ina ia fua tili mai aile ono sai, ia fua tili le whātuatua, ma le ola whanango lango I le tua. O le whamalo si au lea mo I tātou teimi uma. Ai mai se I tu aso whaingata, ma le pongi sā. Pe anga lue le nganga o le tua E teu, whama mā. E a oai ma whantonu, ma whapa ia lo tātou ola. Ma liu tino tangata le tua E ala ia Yesu Kerisolo nalo. Na ia whamalo si ai tangata whantua. E tau ave ti ngā ma whaingata o le ola whama maina. E ta wivia I le lalolangi o lui tau SS. A la uma e fua, e teu e ia, ina ia fua mai a ia tili. E tu mau le tua le vi inga, me ia o le whama vau. Amen. Se e tātou te talo. Whama ngalo mai le li e, no manto wola fe foi ai, whantu tua. Lo mato wola masal salo I lo walofa I le tele o taimi. Ma lo mato le tu mau ia te oe. Sonso ni mai na ia whamaro sia lo mato wola whatu tua. E ala le luta wina peo I mato whawhita auli ma whainga tau soi fuanga nei. Ina ia mato whalanga lango a tili ai. I lo mana ma lo walofa tu noa. Le tu alo whai. O mato talo tu nei. Mo lau whanau mawhatia I so se whantafa ngasi o le tino o le mawhau. O e matutua se io I nai whana witi. Ina ia whalia lo mana alofa. Ma whamalo lo I ante la tau.
e tusa malofi na ngalo angalelei. Fua iatu lo manuia malofi le mui o lato tino loto manganga. Fa manuia au nanga o ngā uma. O fa tino ina le official so i fua malolo ina. Mo te ngata u fa ngasing se so se i tua inga ngasingasi. Talo mo i lato uma. O ngotia i fa noanga. Ono pe lenga o mafutanga mo te sia il maliu mo le oti. Matou te talo ina ia wha mawhana whana i loa nganga. I o lato loto mafutia. Matafi e se ai. Le pōngi sao whanoanga. E ala i le toi tūma malu o lau fio. Ma le manu malo le oti ma le tūga mau. Whamanuia o matou te maam tina matutua uma. I sose no whanga o lo tausi ai la tōm te tono ainga. E la tō maua le loto tele. Ma le whato toa e tawawe aiti ngā le soi fua whalo loa. E ala i lo so soani le ali e. Talo mo i lato uma o iei manonga whapitoi le tino ma le mawhau whau. O eo ngu malongo noa o e pipili ma e pōle vai. Ato manisi a fianga whapena. Ina iei lau whamanuianga i ante i lato malo so soani. Whamanuia foi ngā luenga le leima au o nanga. O whaia mo i lato. Whamanuia i whanau matu oti ma fina oti a lato tani. Whanau mtinau sawa ina i alawe ina i lato. I ala e te sau ni o lo loftu noa. Angalelei te ngata pōponga ina. I sose atu nu o no whalewe lawe ese o le natura o lo tutupu pēr. Ai meise o tau o lo tauina ma whewai a i nisi tu o le lalolangi. Ma le tō tele o i lato o lo a fi ai o lato o langa. Iei lo manuia ma lo file mo. Ma so soani tai o malo. Na ia vave mai se teimi maua ai se nofa file mo o lau whanau. Ma toa mali ai iei tu o le lalolangi. Mato te talo le ale iei lau whamanuianga i lau kalesia. Ma lana misiona i le lalolangi. Na ia whaola ina te ngata i tino loto ma whau e maisi o nganga. Whamanuia whai ngā malo le uma. Mo le manuia lau tele o lau whanau le lalolangi. Ai maisi e lene e tunu o matou no whai. Whamanuia foi whai ngā malo Sāmoa. Ma whamanuia whamea lofa ina i latou. Wa vea tai i au mea lofa. Mo le manuia o tunu uma. Whamanuia o matou wainga. I le mafutai o matou o whanau. Na iati nai le whatua tua o le lofa ma le whamaon. Ma uinga tau safia uma. Whamanuia lau whafonga o le nei aso. Ia latou lava singa le lei uma. Talo lau fia mo le manuia o le siu fonga o le lau mua. Ana komiti whafoi ma le nau whainga luenga uma. Lona tau wati nai. Maisi o lau whaipol kalame. Ma le mamalu o lau whafonga. Ia iei lo manuia i ante latou mai matou. I lau tau singa ma whamanuianga mai ante oe. Tātou ma lau fio. E manuia ai la matou savalinga i le lumanai. Nisi au matou te talo te maa. Matou tui nātu uma ma le loto whawhitai. O matou whātua tua e ala i swafa Jesu Keriso. O lo matou o li ma lo matou whaola. Amen. Tātou pese i inga o le tua. So
tu foi mo le fa foi no tanto msini ya tanto por kalame la singa ni futao ama lo la vanga lu e fa manu pele tu e to foi van lima nga ya mal to tu no la fa fonga le tunu ya mal ya fa fonga so se tu le la lang amanu ya le tu ya to ngan wenga aftai ya manu ya le nei yaso mal fa yu ngol va yaso le lo fa le tu tato fa yu le titalo to mama ye yo manto lunga lunga la fa na pupunga tia le la langi le lo fa tu no tele o lo viole tua o lo manto tima le lo fa silsiese Yesu Cristo lo manto wali lo manto fa ola ye mau pele ma tanga ma fa no le ngang pa ye nei se yo il fa fa la amen ma amen. Ua whafonga na tunu tātou porkalame le se singa, ia tāpina ina le sunga i le whaiwhi auto ina malolo pensione, Reverend Alta Risati son ete. E le umalawa le nganga le whawhtai, ma le whamalo i tāpinanga mātango fie o tātou porkalame le se singa, ia mori a 12 whawhtai te le mwhamirianga o le whaungo le vaiaso, ma o pelso i fualau le lei, e mesi o le whamalo longa whauau le atua, anga le lei atu i le nei aso, fuafuanga o le whaungo le vaiaso, al le foi fale tua malai ngali I whawhtai lava. To e tasi minute o na tāne o le sifumal tasi, o le vingo le tua mai le whakasa uruloloa o te tangi lo te mā e wawai ai foi o le nei tula. Oh,
alongo e pei o le maunga a matatia Tuvalau nei le la folau mana ua fola sia Me ala o le tane i le tausala ua faalia So whanonga o te wina ma le fia fia Wa ele tifo i le nonu e uso tamali ma fale upolu La ole fisa, la ole talo Wala e tasi le maunga yono Lau alo alo ele mafaina ngalo i le roto Watofu iliu ai uatau nei i fui ono Samali ma fale upolu La ole fisa, la ole talo Wala e tasi le maunga yono Lau alo alo ele ma faina ngalo i le roto Watofu iliu ai uatau nei i fui ono
O le tautua lava le nei ale si ufonga le lau mua lo o tautua ina pia lau whaafonga anga le nei aso e fifia lava e whaatalo whaatu pe lava sina fia i o taimi lava nei maasani e tato po kalami o le ina i lau ati nā matama i tai pe ona maasani e tai au o aso wharai le tai tasi ia e hifo le swing o tato po kalami le nei tai au ia pe ona i le ina i lau ati nā matama i tai o le polkalame ma sani o na whaalaulo ai foi to mai maanga waa o nisa to mai tai matina ia la tau matata whaamani e na ile nei so i fuanga. Fia lama lai whailo atu nei foi tai au ia o lea ua mawhai o na whaatasi mai se tasi foi o to mai tai wailonga mai le to i tau whailo aina walawi loi to mai maanga waa le musika nei foi atu nuu ia mawhafo atu i tala no atu i le nei polo kalame nei tai au o le fionga le afpulea i Helen Moananu tupai ia a whai e o mal Jamie nei le ongalo ia te oili tūlanga pe a whai sa e mai moi ni konseti a le au whai peso te ita ine le fionga afpulea ia o le avanoa le ne o le ama whai ona e mai mo mawhaafonga mai ai i le la fionga ia fpulea ia tala noi vaenga tāua foi o le nei o whai pese wa lawi loa ai foi ia meise lawana i o tātou tangata Pasifika tā lofa malo soi fuai lau fionga fpulea i nei tai au ia malo lava soi fuai lau sunga savalina ia whaatalo whaatu i le pa ia mala malo Sāmoa lo whaonga le nei tula le aso ia le pa ia i ainga ma lato tama o tama foi ma lato a inga ia o le usunga pulu metu mua ia malvaa funti ia le pa ia foi au auna le atu i whatawhai taulanga i fia lo whaafonga mai ia mesi foi u whaletua ia o li ia mainga ia o malua Sāmoa lo whaafonga ia talofa lava malo ar soifua e o mai o te loa le pisi lo fionga nei taimi ia a leo whaavanoa lava le taimi tal tanoa nei tai au o mai ia o le lava manuia wa marulu tele nei ai whaafitai ia le maupele o la malo sia le li ia o mai le pisi o le au whai pese le signature choir ma le mamalo le of o ila to umalo tapena ina le nei fa moe ia ua fai lava sina pisi ai whaafitai ia leo la a tawalunga ia le se mato tama whainga ia feo lolo fo i le pisi lewa ia toi o nei yaso ia o na whaaiuina ia se mato tama whainga i le vai aso fo pe o na sila fia o le to tele ia mole malo lau whaafonga ilo le taimo mole nei o lewa e taljanua tuai fo i lunga le tautua le si ufonga lau mua te le fo i taimi mua sa whaamatala ma whaalau lua mai lava la matango nei whaamoe pe ona e taita ia lau fionga whepulea ia mana e fo i le whaiu sau nanga le tūlanga ona o le sa wa iatu e konseti sa whailunga i au kilani oka le tumu ese fo ia winga whaalia sawa ai al mamalu o tātou tangata i malto tele na awa iatu ai le ngata i lea le fo i sātou malanga atu i sini talwai nei ia sawa ai fo ia winga lava ia na muli mawina ia se i whai sau noanga po o le asa o whainga po o le to tele fo i o le au whai pese o ia le taimile nei mai le taimi le na ngata mai fo i se whailo inga le talanoanga i lunga le tātou le tio. Ia, mua ana whaafitai i le au nanga a whunga lau mua wa o tau o tangata mua na fisosoani ma langolango ina ia le mātou tauma whainga i le nātau sanga lua sifulua oka se lewa. Ai mata whaafetai ia le tōanga le ma langolango ina o le mātou whaamoe ia o le tauma whainga le mata o whaipese o se whaafefianga ia o ma le New Zealand Symphony Orchestra ma o ne whaafefianga na a mata ina o se polokeki na mātou tu inatu i le New Zealand Symphony Orchestra e se manatu pe a whai statu ngaluenga whaatasi i la a mātou tauma whai e whai a leo ma whaanota ina i o mātou pese ai pu e stato li pine ia na ave i ole i le whai li tele lea talia i lato ia na pu na ngalue lo mātou i le polokeki leo le pu e ngale o pese to ia e fo i sesi manatu mātou whai pe a whai ia le konseti wa o te matu te loe le to tele o le au le mamalu o Sāmoa ia me se foi le atumotu tangata Pasifika
e le I mai moa ma whaafofonga I le whaili tele lea o le New Zealand Symphony Orchestra. Na su atu ai ia I lausunga ia whaapefo ia le pulisili a sanga I le tatou rehearsal. Ia on ma o se na whaapea mato e tasi ale po e whai le konserti. Ai wo whaalua na mato au kilani. Na mato au kilani le uafima le lusu tolu. To e mato fo I au kilani I le netau sangi a me. Yo oka se manaia o le fale tele na mato a whaafia ai o le Spark Arena. Ia e walu after ngata na iai I le show na. Ia oka e whaapena fo I le show I le luafe lusu tolu. Oka se to o tele. Ia ai a whaafitai o na mato, ule after mato fo I mai misini. Ia I le fale tele le o le Sydney Opera House. Ia na mato whaafitai I le atua I umale manuia fo I le nā wha moe moe. Pe ova male e lima awhitangata I poi e lua na mato whaafia. Ia na sold out fo I li uma. E li uma le masina o le amato atu ai wo uma tickets a le nā whaafianga. Ma o se whaafetai I le atua ia ua mawhai o na mato whaia ia ngaluenga ia ni au aunanga ia I tatou pespesenga ia I tatou tala I musika ua mawhai na mato muli atu mo e alo fia whaafonga mai moa I se tau mwhainga a whanau to tela Sāmoa. Ia, pe o le vaenga o mātau atu e mātou ne le au tāpua e male au whaalongolongo. O le sao le tupao tamaitai. Le fo iwa tu la I mai le nei vaenga e mai se fo le ngone pukalame le ina I lawa tinama tamaitai. Wow, fo le ina I lawa tamaitai I le nei vaenga e mai se lawa musika. Whaafia ina I le anganga ma loto na I tangata. So tangata lava. Ia le ngata o le tau au whai pese le nei. Ia fo ise au whai pese le fo isa au I tau vanga talwai nei. Watu fo ile fo ita e alo tamaitai so tātou tunu. Ia I le Pacific Connection a le tu la I mai lau fionga pulea I le nei fo I au nanga I le nei o whai pese e ese fo I le maua ai o le tūlanga wa ielo tau sao o le tūlanga o le ta fo I atu ia la I le vaenga le wa o le wa o lau whamatalanga I le tau iai I totonu I Sini Australia e ini vaenga sa tūlanga ese I lau tau mātau I o whaipese I tau whaafianga sa whaine Wellington malanga I au kilani o tau atu whai Australia I o le whalele o le I Sini le whai whaafianga ia ua lau I loa fo I lo na ia tūlanga ese peo na iai e ini tūlanga sa ese la o tau mātau atu tau whaafianga I nā mātutonu lava I o New Zealand. Ia o le whalele le Sydney Opera House e sa o ailo saunoanga o se whale tele o walau I loa I le lalolangi atua. Ma o se whale tele lea e tele na tātā ai a tangata lau te tele ia o se taimi mua lea mo le Sydney Opera House I o atu ai a tangata atu motu po tangata Pasifika e whaere au lato show I totonu o le whale tele lea o le Sydney Opera House ma le tele o saunoanga ia ma whaamatalanga na mato maua I le taimina mato tātai ma whaafia I o Sini o tangata wa leva o tato tangata wa leva na nofo na mau I Sini tolu se fulu se fulu tau sanga talu na nofo I Sini a lea fto a ulu fale totonu o le Sydney Opera House na le ngata whai mai ngata I le poe ngata I lunga I stepu ai le ai ama sesi alu e ulu fale totonu ia ma o se whaamatalanga fo I mai le Sydney Opera House ma le Sydney Symphony Orchestra o se taimi mua lea wa lato whaafofonga ina ma whaalongolongo I pese le Pasifika, pese Sāmoa, pese Tonga, Niue, Fiti, Tokelau, ia male Tonga. Wa matua I ese I lato whaalongo I matua pese. To ese fo I alangona I wa o tato pese matua I a whaafofonga le au mai mua ma le tāina o la au ia ma le a latu o le au whaipese. Ok, whaatumu lia lo anganga
I lo tino e whaalongo pe wo wila uma le tino wo e fialo ia e te fia siva ia uma ifo ia le whawhia fianga wo o I nei pese munmuli watua I le langona la au le leo tele o le whaili tele lea ona o le fia ma le oli tangata pe wo si siva ma wo fe ma wo pese e la longa le pese le ona o le fia ma si taimi mua le mo le okasha wo lato va ai ma you know witness le matango fia ma le fia o tangata wa o le me masa ne ia nei tala au e fta pati al tangata pe a uma ia le pese ai le sama I pati le so ona faia a o le me le na tupu sini oka ia na ia ile stengata na e ai lunga na pe a mai lunga le a wo mato fe ne te ua pa o mai lalo pa o mai na le ai la ia le toi fo ia tu ile o fai pese ia o le sina la tu a lunga le stage oka ia fai ia le tala al sunga to finga le na MC ia pa mole o le pona pe a mai lunga le tangata ia pa ai tato ni ia I vai le saunga le mo tangata a o mea o mana matua I mata ina mafia ile palangi wa left ava ai I tu ai nga fia nga le fa Sāmoa te ifo ia Sydney Opera House ma le orchestra o umana mato fia ai wa tu I fitai mai ia le au mai moa I le tato pese lea masani ua whaafitai. Au whita ngisi ia, le au tāla au o ese lea la ngona ia la tau ke o la le lato pese o la le winga le pese o ese le mana o le ftua whaafonga o kau ele na o le au whai pese le o pese mai tua a o le mamalu o e na iai le napo o pe pese mai ma faali mai la tau fia I whaafianga ma se mea ese na o mai first time ia o le sitoi ina fa mai wata ile orchestra ile wo leva na nofo matata ile fa ile tele le Sydney Symphony Orchestra over male tolus fulu tausanga I left out o ye se fa alangona fa pia ia I tato pespisinga ele ngata le tato pespisinga ale tapuai male fia male oli o tangata ele I langona I lato se mea e maasani ai tato ia ai wa sui ai o tou ia le whainga o whaafifianga I te tonu o whale te tele whaapene esa e moni ai oi se ilonga e oi se tau se pese e fefel tanga te pa fo ile leanga o lai whale konseti ai o le mele sa tau whai ale na mātou mata tu iata po videos fo I ni sinema whaina tu ilonga ele tau le lalonga atu le whaile na winga sea le a whaina ia I lātou le fe ma le pati ma le fifia o tangata te o whapea le lalonga I lātou o le langona ia lātou me whaile e tata o le mele le ai le tangata musika wa le ai le fua le ai le taimi le tangata lai fua mai le taimi ia o pawala to mea o le matua I va ai to ai le fua taimi le tu mai lunga ita ia lato o se fianga mo lato ona wo fe tangata lo nuinga la wo fia tangata so fa apea ma po la se lato langona fa mai oi o loe mato la mo to I wo tumu I le langi le fia tangata la fia fo I malato ia ma o se mea ese fo ile mo le autala au e umana na lato tata a wole o lato taimta ia wo whaleu mai matiltilo mai mata mai I le mato pes ia o desi wo misi le taimi oso mai lato la wale moana sio mai I le mato pese ia wai moto I te ia I lato ia o tato pesenga foi wa o tato leo e ia le vaenga a pese mai ali o ka semana ia le saua leo si fofonga li o le manaia e le ngata le pau o le manaia ma o se mea esena mo le au mai mo le palangia o le sitalana na faile mato faiteta inga o mana faile malo longa ia ai saule taita goes oi
to amato fa longo la le I leo o ali oka se mana ia a o ma tato ma sania tato leo malu le saul malu a saul malu o mana ia a sau fo ile ato oka se mana ia le fa asala ia a o na me uma pe e fou I le whaalongo o nei pālangi ia po ia ne tangata ese ia au tātou ia o le whalesa ia e māsani ai tātou a fia solo lo le malu alu malu monile sa umi se taimina o ia le whailile I tono sini ia tau pese tau musika o le whailile le Sydney Opera House ena o talitonu fo e whapena fo le New Zealand Symphony Orchestra wai o lato ngaluenga ia le tala au so every tofu amal le vaiaso se le musika ia o te iloa to lato tilo le musika le taimina matu tau watu ai matu tau watu I le aso lua ia aso lulu ia lato mata ia na tilo I nota ia le aso tofu iloa fai taita inga ia o to tele ia wa ia le upulea fa musika sight read alona winga lai to amail musika ia na tilo ai ta lo le taimina ia leina o le professor na lato wa matata ma lato wa anga va o le faita nota so o te loa o le to tele to tilo I lato musika I le astofi ia na tata ia lena fa ia le mato faita inga ia na mato fai mato faita inga so I know e fa pena fo I lato ia so fia la sui o le tau fai pesele na tau malanga o sui o mai sam fai na awai o le au fai pese lava ia limes fulu loa mato ia le au fai pese e ai fo I man mato mato vaenga o lo sosoani mai ia fitus fulu limes fulu fitu ia le mato au fai malanga le tai malanga ia manisi o lo vaia nisi tulanga le au fai pese le au fai pese lava ia limes fulu loa ma o le si mea fa popo I le fa fifianga le manuana I le mato watal tononga mato le mato komiti so se mea I tata ia le mato au fai pese e tauana you know we e le anganga ia fa asoa ia nei fa manuanga wa o nei avanoa e pepese male whaili tele leo New Zealand Symphony Orchestra po le Sydney Symphony Orchestra e o se avanoa le lau maua mala o le talala le o te fio o atu ai ona le taimena matu atu au kilani whaatua le au whai pese au kilani tala le avanoa mo le au whai mo nisi o fia iai ia na iai na mato tātanga I au kilani na whaatasi mai e whaase fulu ia tangata mai au kilani na whaopopo le mato au whai pese ma o ele au whai pese e iwa se fulu mato watu fo I sini ia na maanga lue fo e su ese au whai pese sini tala fo ile avanoa I tangata au sini ia whaase fulu valu tangata na mato anga lulu e whaatasi ia na ualu whaatolu o I sini e tāpena ma uala ma le sunga ia jedwa ma o I sini whaatolu ma o I sini whaatapena ia le au whaipese ia o le aso lulu to a whailua I le au whaipese Wellingtone ma le au whaipese a sini ia na matunga lulu e whaatasi o le au whainga le au whaipese tele na whaafia sini e se lautangata se lautangata ia na e au oka se mana ia ma o singa luenga tele fo ile na o le tapena ina le au fai pese sini ia na matonga lulu e whaatasi su ia le fai pese I Sydney ia e mateo atu e taitai masina ai ngā lulua ia fai pese ia o le taimi wa mato whailoa ia o lava tapena fo I lato ia ma o se wha moe le na ale pulo keki le ale mana moana so se mea mātu te malanga ai o se avanoa e le lau maua and we want to share the blessing so o le mātu wha moe na mana ia ai fo I se mitanga mo I la tau nau mawhai oi so le mana ia o whaafetai
Loma wa ta ula to tono la vai pese a. E sa le oka wo to telefone. Ma ole o fai pese le mo le sila fia nei te ile ole o sila fia le to tele le au fa fonga nei a tula le as. O le mato o fai pese e mate o mai e kale si e fia e tel e over male se fulu e kale si e mato te o mai ai fa pena la ia le la putonga a sini to tele le au e fa kasa le au lo katoliko le au lo metotisi le assembly le mamona no e o se mitanga fo i mo lato ia ma o lato ainga fa atasi e ma lato e kalesia o tongi ma a fo i o lato tangata lato tamawhana i se tamawhainga ia o lato atu fo i sini so o se fa mea o matai fia ma mo Australia o le tele o lato wha matalanga e o New Zealand ia o te aroa pe wo mama o tele tato wo sao tele tato wo tele na tato iai ia tato festivals ia tato au tauwanga pese wo tele ona iai awanoa mo tato i lunga i nei whaafiafianga a Australia e le i o ia di Pacifica i nei tūlanga e pe il mele o iai ia Pacific Connection ia mātou foi ma le tu o tele o tato alma whanau ma tama whanau a Sāmoa ia o fo ia si lato tama whainga wo matai mātou ngō fia le mele o ai tato a Australia pe o le e wo whaatua wai e se foi le atunu o le atunu e tele e tele so o se avanoa lea o mua mo lato o nei tūlanga ia ma o le simea of my whena tō whai au tō te no fo i New Zealand tō te mai mauki mai Wellington ai o sa ai ia o lo mato tale le mawhai e le ei se me whainga tale li a tātou ngā lulua iai ma wha moe lea li ia matala noa ma teo le vā ma loa whai ia le a whata i moe o lo ngā lulua nei mea ia ole ngā lulua ngāna le tina le teo ma teo ia ma toi mawhau ma teo mai le ange e au wale ina ila wa tina ma sa maita ia mo o taula ma taula e whanolo e lena e ta wale whataita inga mo wale na whai wa pa o mai le amatanga le pese wa tafia tu ai lunga ta te moe a ia langa e whainta o le whai tō whataita inga ai o le langona fo ilna mo mātou ia le whanongo atu o le mita ua mawhai o na tae nei wha ili tele po orchestra tele nei ia tātou pese Sāmoa ma tātou pese musik whaftaia ia tō ia mise whalau whiongo pule ai o leo mawhai o na amata mea ia mea e ese le tāua ia ai se i whaista malolonga pupu ai se i tātula se tasi nei o pese na fia moe ai lava tō tele o tangata na matamatai i isi au tō konseti
Ia whepulea ia tone whiwhai sau whinangalo whaalia i le nei pese mātango fie. Ia pe isa wina tau whiliwhili e whaonga ma e whaonga le nei pese la autou konseti. Ia. O le pese le pese maasani. Ia. O te le ana o talanoa i le sunga i atu i loma i ni penesi manu o lo i nofa i Sāmoa. O le neitama i tae na iai le au siva le au whaiaonga ma o lon tama o le sunga i atu sani reti simanu o iana tele ana whaie pese. O te talanoa i ai po le se pese ia na whai mai whautua mai mana ia le manu o le waweao a ia whaonga upu i na upu ana tūsia le whai pese o le whai pese o le sunga ia mai awa hanken. Ia matala mai ia le winga o le pese nei oka se mana ia. Whai mai o le sunga ia mai awa o le whaia onga mai woso. Na ai wo whai ia le whaatonunga a le ofisa le whaia onga ia o oela e halu e te whaia onga i savai. Ia na tūsiloa ia la na pese lea ai usona pele. Na tūsiloa ia pe i la ua mawhitanga. So, na mato iloa, mato malama ia i le winga o le pese nei. Ta oka o le pese o le pese o le moni mana o le alofa pe moni le alofa siona pele le la alu e whaiaonga la alu whaingaruinga i oisavai ai ala atu ulon pele po lea ia ma o le telefo i nā le ngaluenga mātou ia o te alu sa ili po la tonu le winga o le pese ia ona o te talitonu a e langona le magole anganga le pese ma le winga na tusi ai le pese. Ia, o te tauma whaila, ia mai i te tonu o matou leo. So, o i loa malama le winga le pese leo, o ia stoi ina le tau la halu, la atu, lona mana mea, lona pele, la halu, la nofo i vai mosa, ia e whaalonga i upu o le tali, awea e pe whai mai sau upu. Pe tau i ni mala, pe tua i manu. O tia foi o ma pe au, I get emotional. I le ngangana le pese me se foi ese foi upo e fatunga tangata ia so ia. Ese le loloto. Loloto. And so o se ngaluenga tele na o te alu sa ili masu e po le tonu le winga o pese. Pe foi le pese a pese tonga matu te pese ai ia o le pese na tūsia e le awhionga masiofo ia Sālote, Queen Sālote. Ia o te alu sa ili, ia mawai mātou le angang pese no o saula, ia wha matalan mātou awhai pese. O le winga lea le pese lea niputuno na tūsia e le masiofo ia Sālote. Awhe iwe sao 5 o uma na whaea ia le masiofo ia Elizabeta. Ia wana o le 10 tausanga. A lewa whaea. Alo umana faia ia her coronation la o faia la faima tupu la masiofo a Elizabeta ale la alu lona world tour na amata i tonga ia tu silo e le masiofo le Sālote le pesero nipituno yo o nipituno o le planet, it's a planet, it's Neptune, the planet Neptune lona winga la o faalangona a le masiofo a Sālote o se mea vaenga ese lea, out of this world experience, lela a fio mai lea fiongan masiofo i tonga. Tu sielo e le pese na niptunu, le a mata e mātou, i le te tamaita ilia ia lesa fo mai, e te whaalongo fo i le amatanga le pese, pe out of this world, ia le whainga o matou leo, na matou tūsi ai, mawolo e matou leo nganga pese, ina whapena fo ia na ngā lue ma uma le sunga ia Jad. I le whaaleoenga o leo o whai pese, so o le matou sao tele na, ngā luenga tele na, so le pese le manu o le wawea oka semana, it's a love song. Na, and o le tūsinga fo ia, le taimi na matou
i whainga o leo, whape ia lono winga la o mawhauwhaunga ia o le tama ma le tene, ia nai te whaafonga i le amatanga na pese e mua na pese a lii. Manu o le vave hao, tausani i fungala au. Ia no ia tali atu le tene, ai alau suita, i le whai ma whau. Toi pese mali talu olo upe pole, ne ile i uati am e taulau. Ia na Fetalia. Ia, fetalia ia ne ia mau ile anganga le pese, o le anganga le pese, o le pese moli mana o male awalofa, isiana mane mea, le la walu te alu isa vai. E pe tu mau pelo alofa pe po le ale, ia po le ale mea la atupu ia ta ua, ia so, o le ena fia mau ile anganga le pese na, so, whaftai mo le fisili. Mana, ia, o mana i foi. Wa to tele ia na le pese ai upo le pese. Ai le malama po ofia na fua mai le pese. A le lawa mau atu nei i rau fion pule ai man to fai pese. Wa le nto wo sai le ili maso sue. Ono le va ai atu al taimi e sel telo me fi fisili atu ai rau fion pule ai. O le el tu fa mo i le vai aso lea. E mfaina e sau no i to konseti ia. O le vai aso lea o wala a whaaftai i lea tua wa uma wa ai manuia wha moi au kilani, you know, walu aftangata na mai mua mata ia o mato fo i mai sini, you know, lima aftangata na mata ia ai le la tawalunga i nei i Wellington e mea na a mata mea i mato ia o mato fo i le au whai pese o tama matene a laumua o tātou o Wellington e le la tawalunga nei ia mato whaafiafianga i le mea na mato a mata i le te sema luafe malsulua ia la whai i Wellington i le vai aso le aso tofi le aso lusfud wha iulai ia ma le aso whareile le aso lusfud lima iulai ia ma o se tala fia ma le tala whaanua foi o la mato fia o le tala whaanua wo uma tickets wo le ai ma se ticket wo totoe ia wo mato foi mai sini ia ai o le mai moa ma le tapua ia o tato ainga o e kalesia ia ma le mamalu o le au whaafafonga anga a Sāmoa ia ai o le se fianga ia wo whaatau uma tickets ia wo le ai mani tickets wo totoe ia o se whaanoanoanga lea ia ma se fianga fo ile na ia a mato so whaafetai i le atua ia wo o ile i tūla tia nei tūlanga wa i nā tausanga o le telefoni nā o ngaluenga o le sau i lunga litio e soani mai i mato whaafiafianga. Ia le wo e se fo le tūlanga wo ia o le vi ingai whaafo i le atua ia o nei ia whaamanuianga. Mane, he moni lei, nei nai o matau ainga sāta wā tūlunga i whaatau ia ni pepa. Ia atu whamai wui, watau lia uma pepa. Ia watu ai, ai pe o le whanu noang whaila le whang. O lona winga, le whaapea o le tau walunga i tau konseti. E le se whaamoe tau i whainis konseti o na o le to tele a tangata fifia e awai ma whanongo pe i tau po kalame ia. Ia, a tonu o mato o le whaafiafianga le manuana mato tinga lue whaatasi ma au whairi tele. Ia, o tā penanga fo i whairi tele ia o lato po kalame wo umana ta atia lato po kalame tausanga. Ia, o le amato talo fo i le whairi tele ia mo lea tausanga. O lea tausanga ai awa le whaatele ina. Awana o le lua konsiti ai pe tolu fa ia o le tala fo ina sini la fa mai a tole vai aso e fai ia fa fia e tawana tele ne amano tu atu alo po o tole wa tu moi fale ia mata ia tu tanga te fa longo o no mana ia le nga tole mana yo si ufonga o to fai pese ai fa pe fo ile taina o pese ia le tu fa ta singa o musika ne o to fai ia esa o le lo sanoanga whaafetai o iai fo i se malama nai tu langa i ala i musika ai e sa o lei so ava ai ele Sydney Opera House wo tu mu whaapena tau lia o matekes ele i o la to se nei tu langa ele e tu mu ai le o taimi wo mo ai ngata ia no fo e whaapena fo i le Spark Arena ia male Michael Fowler Center ia o se fianga mo mato ia
ia o tangata tu moto o aloma whānau a Sāmoa ia leo o whaia nei ngaruenga ia a o le wha moe ma mo mātou ia whaafia ina ia le mamalu a Sāmoa ma o le aunga moni ana mātou ngā lulue le nei mea i le nei porko ki o le mana moana ia mātou whaafetai o mātou mātua o tātou mātua o tua you know, grandparents, you know, na o mai use Sāmoa ma ia na tuu a inga tuu ia wā selu mana i aloma whānau. Ia i leo o mātou i loa, o maua se i loa, o maua se malamalama. I o lale si mea la whaafetai ia whaile mea sili e whaafetai i mātua, i e ka lesia, i ta māma tina whaaleanganga, i le lato tāpua, i ma le lato mutalo sanga o moan whanau, ia manuia. Ma o lesi mea o mātou, ia lewa whananau i nei. Ia lewa iei whanau. Ia o laki mātou, o te tāua, o te laki, ona o mātua na whanau mai Sāmoa. Le maua e au, ia le ngangana sa o mai Sāmoa, mai tū, maanga, wha Sāmoa. Ai ao o loi lo whanau, ia le wo filongia, le lo tele ana palangi. Ma o se lui le mo mātou whanau, ia lato langona ina le loto nuu, i nei, so i nei mea le wha musika, you know, I'm using music as a le whaanga au le musika ia whaafia e ma ia tō sina fo i ai loto, you know, o lo whanau ma whanau lalo wao, lo whanau nei. Oka semana ia o tātou pispisinga, oka semana ia o tātou aganuu. Ia mal tātou ngangana, ia awane i mau ese le tātou ngangana. Ia i loa tonu wa o le sihina o le pese ale, i loa le winga le pese. So o le ngaluenga tele na au, e matua i tele a au le mea na ia i loa po la le winga tonu o le pese. Ia i loa le anganga le pese. Ia lo fo ile winga le pese. Ia le na o le pese, wa le sia pese ai matua i le malamlame upu. Ia na le na ese lo le winga le pese ai. O lo utana noa i lo whanau, i le ma whanau, e malamalama upu le pese. Wa o le si fo i tala noanga na upu ala ia upu, o la le winga le upu lea. So, o le si na mea i le mana moana, e le na o le pese, ia i loa le winga le pese, ia tu mau fo i le ngangana. Mea tonu lea o matou whaangai ngangana e ono, ia ngangana wha Pasifiko o le Sāmoa, Toke Lau, Fiti, Niue, Lalutonga, Mantonga. Ia tu maua tato ngangana, wa awane i tato nofo i whafo. Ia na mau esela ia o tato ngangana. O le situ langa sa fifafsile, o na beila o le tai no le pesela lena ta o le copyright o me whapeo pese, wai e bi tau whaalavilavi isi taimi pe te o mātou tai nei fi whaalongolongo le malo le tunu. O mea umana, so o na mātou uia uma ala tauna uia o le copyright na large i le APRA, so i le whaalapatonga o le APRA, ia poani pese ia e tā uma. So o mea uma lewa iai, you know, it's under APRA, o uma o na fsota i we na ma acknowledge na ia tangata whaik pese peila le pese a le sungi a Filise Mikaele e le fionga. E whamaia ia ta uia al Filise wa al taimi na tusielon pese tama Sāmoa o Filise Mikaele. Mātou te whaafetai a fo i o len saunoa mai a le sungi a Filise na fso o ta i atua le tusi o le la taina on pese. Ma o se whiwhianga fo i fo mo ia, wa lena whaanota uma, na matu whaanota uma on pese. I lona pese na, ia la matu ai te ia le sungi a Filise. Wa matu whaanota ina lon pese tama Sāmoa. Ia ma o na fo inga luenga i le mala o na pese. Na tusia e Filise mai le taimi tonu a lea wa e aile manu Sāmoa, le taimi moa na ta alo a manu Sāmoa ma Wales. Le na malo mai ai. Ai o le tala a Filise Mikaele, ele i tusia na o mo manu Sāmoa, a mo tama whanau uma a Sāmoa.
Ia wa o le tanga te whapea ia na o le pese nā mo le man Sāmoa. Ai o le anomoni o le pese o le sunga ia filisima mo tama whanau uma Sāmoa o loo whaea ia le atunu i whaala ngā tama po o whea lava, po le lakapi, po le nepo, po o whea lava. Ia o le pese la le na tuusia lava ia mo tama whanau uma Sāmoa. O le isi tūlanga na wapea, ina ua tā mai pese nei whaapea. Po le hase langona o tangata e hana pese nei, i le whaalonga tu le tā mai whaili po orchestra te tele nei i ala tau pese a. O le sivaenga e le i whaomatata noanga. O iei la nisi pese fau mo tau konseti a le tato e nei le vaiaso lea. Ia, o le mato konseti i le luafmalusulu, na o le sifuru pese lena iai. A o le na mato wolo i au kilani le luafeluasu tolu, whaopopo ai le tolu, nisi pese tolu, le ina lave ai le pese a Felice meke ai, oka na ewa ai la ia na suma ia le sunga ia Felice, i le whaitaita inga ma le orchestra, oka se fia alua ia le suma file malona camera e ai lona YouTube e te mai mo ai le fia alua i malona camera le po nga pese toi faali mai e Felice ia notol pese oka se fia mo toi fia alua ia ma fia fa wo ia le auta oka se fia a o ia o lewa whaapopo ai se fulu tolu ai nā pese a o le matoonga nea i au kilani li vai i nei tausanga toi whaapopo ma nisi pese so e pese fau lewa whaapopo ia wo umi ai ale por kolama wa le tele o le whautuanga tangata wo pu ia lewa whaatele ia a tonu mali ina ia le whaafonga anga a Sāmoa ia mali mai moa. Ia i whaatalitali ale stangata le pese whai ulna wai pe e whaali e le pe a lesi tuloa. Ia i whaatau pati e le maa nei o le tau whainga le pese lea. Ia a tonu o le isi whainga whaafatai o le tau komiti o le langolango i lau whionga pulea ina ne e whinangalo i whai loa foi. Ia malea nganga whaafatai foi. Ia i la tolo o tau ngā lue whaatasi. Ia. Ia e mole aso o komiti ai o mātou ia tinga lue ai o le whaafitai sili ia o mātou mātua ia o ele ngata ina ia o mātou whaaleanganga ia mātou e kālesia lo o nofo matapua i mai ia mātatalo mō mātou tele taimi mātou te e alu i mātou a o ngā mea e valu i tu lale i le vaiaso mate o le aspo le asunga fo man po le asululu e uma matua o ngā mea wati alis fulu ia le ini fe au o whai o tu fe au o tu uta maiti ai wo whai mele le au whai pese ia mo le atu le angang whaafitai ia le sunga ia no kise le whaangaina i o le PIC i Newtown ia le sunga ia nove i Porua e whakasa ia i meise fo i le Salvation Army Porua wai whai le au ngā mea i Newtown i PIC ai whai se a nga me porua ia le wo fa nga ia maota ia al ekalesia le falinga nuenga le ekalesia mo le atu ile nga fa fitai ile malu le ekalesia ia langolangoina o matunga nuenga ma lo fa tai lava lo fionga pulea i tele al fital no ia tonu mo fo se time lo manai ia ai ona ua mai o fo ta time ia manuia lava por kalame ma fo nga le alo atu ia tau whaafifianga i le vai asa fau, ia au whaatasi le atua ma tau whainga uma, ia me se le wal whaafifia ina o nei o tātou tangata ma lo le whaaya tunu o ma o lo fo le whaaya a inga ia tau. Whaafitai lava a lau sunga Savalina mo le avanoa, ia manuia tele foi, ia whaiva a le whonga lau mua, le awhionga i a awmasanga, ia mantou au whainga ruenga, whaafitai mo na matu avanoa, ia mo le atu le angang whaafitai, lau whaafonga Sāmoa, ia a whai foi wa iei se upu o sala, pati o po, ia maangalo mele au na vai, ai matu wha moi i tō sanga, ia la manuia fo i tau mawhai le au na nei, ia manuia tele ia tina, ia whaafitai lava mo le avanoa. Ia whaafitai tele lava, ia tātou pokalamena ina i lawa tina matamaita i nei fo ia sfarele, ia manuia lava ia ngā luenga o whianga ia i nei taima le aso, whaasoi fua ia.
Joy whaatalo whātua whaapoponga o talafou mai le si ufonga le laumoa maule nei taimi o le awauli. E langalango ina le asosia tangata whainga luenga le malo le pisa a ni whautuanga le lalau whainga malo la i New Zealand. E toi fo i tangata i tutonu e whaia lātou pālota i whainga pālota a whainga malo la iti. E iei pule ngā nuo, ma ia wa aia le komisi mo whainga pālota le whaatinonga, whaapia ma le whaalauiloanga o whainga pālota whaaloa toi whale po local elections. E silia ma le sfuta siafi tangata whainga luenga. E pūlenga whaaloa toi whale po whainga malo la iti, e tutonu le pisa a e silia ma le toa iwa sfulo no awhia lātou sui, o lo tutongi la fonga po raids, ma pālota i le atunu o atoa. O lo na whamwhaala po tupotonga po pōlenga whaaloto i whale le whaatinonga o lātou whainga pālota. Ma e tele la waina whaakone karate i ka mupani whaatou mo oti le ngā luenga. Nsauno le whailauto selpisa a Fleur Fitzsimons e le te tauna whaatinoina i ka mupani po whaala po tupotonga whaatou mo oti. Whainga pālota whainga malo la iti po pūlenga whaaloto i whale e le tala whiangai mo se mea e tāua tele i le whaangalue inga o te mokalasi whaaloto i whale. E tali le komisi o whainga pālota i le atunuu, mai lātou te whaatinoina fo i whainga pālota al pālemene o le ala le ua lātou wala a wai le mālo. Ina ia tu uatu i le komisi o whainga pālota lea matata o lo iei vaenga umatala whiangai e whaatino i le ngā luenga po o whainga pālota. Wala pata ina ni Tamaiti University ona olo lātou whaalaulo ina o ni upenga ta whaailangi mō ta alonga whaitupe atunu i whafo i lunga upenga whasota inga e mawaini a lātou tupe. E to se fulu ni Tamaiti a onga na whaafsota ai. Ele mata ngaluenga mata opole loto i whale ma ole to tele lavo i lātou e mai University o Tako ma Canterbury. E fōlinga mai sa lātou whaalaulo ina ia upenga ta whaailangi e au fiele rain bet ma le spin bet. Sa nga isu engal matanga luenga i tangata o lo una ina ni whainga whaapea i lunga upenga whasota inga e whaonga ia lātou i tō lau. Mō le whaalauloanga o ta alonga whaitupe i lunga le interneti. Masafa asala ina ai le 5 awhita la le tamaita i o Mili Elder Holmes i le masino me. Na moli mawina i le Radio New Zealand ni tō lau le Instagram e whaita wawhitanga tai muli ai po followers e tua i tamaiti ni ata videos o i lātou lava o lo opeti le whaita wawhi o tupe i lunga upenga ta wha ilangi mō ta alonga whaitupe i atunu o i whafo. Na mai ona wha amau e Holly Patterson le fusi pa ule na fuata avale alana tamateine o na tuuleo le awhawhangu waina i tutono le ta avale ma malanga loi nei pia peitai ele ilewa a e tifa le ta avale le mua le awala ma whetau e maseisi ta avale na malanga mai le isi tu e o ngaonga manu angola na tama ono tau sanga e umisa taimi na le toi whaingalwe ngai le avi ta avale o le isi ta avale lea na la whetaui na tula i Patterson i lumal wha amsinonga whaito malo Hamiltone ile a solulu ile tō lau ngolo na whaasalanga i mōli anga i lua o le awita awale whaatamala sa manu nu ai tangata ma le ova le awa malo sina i e tau mawhaina whaatase ma le li tala whianga i olo na waingo le tene titi po ola na tama. Ona wa afianga mai le whaalavilawe le na afia i le aso se fulu lima o te sema. Sa mawhaiona whaatawa nau e lana lo ia le whaamasino Clan Marshall ina ia awane i whaasalaina le tina i le whale pui pui. Sa maua i suenga no o atu i le se lau walu tolu milika lama le te leo le ava malosi i lona toto. Wa sili mamau atu na ilo le 5 milika lama o le tapula a whaatangaina whaale tola fono. E iwa maasina e nofo wa ai i lona ainga. Mana whaatonu ina fo ele amasino e tutongi le afe 5 se lau tā la o na wa fiango leisi avita avale se ialo na laisene mo aso i 2 ma ia whaapipi i le loka i le avio le ta avale mata i tuwailo na avita avale o na ma tutongi tau e se lau i 5 tā la tolu whasene o le whaamasinonga. O le tau le poloka pata o se lau 20% o si iti ai mai le tau na whaatawai i le 10 tau sanga o tua nai ma o le si iti a fo i o tau o loanga o si mai le suso walua i fo i lunga le tau o tau mawhai le masino a uni pe o na whaalia e le ofisa fo i numera whaamama wina ni usila. E whaate si ma le 1% na si iti ai le tau o tau mawhai te tono o le 10 ma le lua masina e o mai a uni lua afe lua 5 na whaalia le so upo le ofisa fo i numera whaamama wina ni usila. Ua whaawau peo na avea tau o loanga o si mai le susu, ma mafua anga ua si iti ai tau o tau mawha ilona o te lenga. E se fulu whate si ma le 3% na si iti ai le tau o le
susu lua lita i le tausanga i le whāta alama le 5 sene, whaono te sima le 5% na si itia i le tau o le polo kapata 5 se lau kalama i le valu ta laono 10 sene, 30% na si itia i le tau o le polo kasisi tasi le kilo kalama i le 10 ta alama le 5 sene, walata i le 5 ta la ua tau ngata atua i le pata, pe a fua i le 10 tausanga o tua nai, sa si itia mawalunga fo i le tau o a ano manufasi o moa whaapea maia o le tau ngata fo i o tomato, capsicum ma broccoli na si itia i le pasene i tau o fuala au aina mata. Mafuala au faisua, sa si itia fo i le tau o pusa sukalati mafua moa, na whaalia Gareth Cannon o le Infometrics, sa iei whaailo i le ono tō maua i o ia si itanga i le tūlanga o iei se teimi e le o toe mamao. E to tolu i se tangata wa a fia le meisela le vaenga pito i lalo le motu i mātū, atoa i ai le to avalu. O le to lua i Wairarapa ma le to tasi i Manawatu, e ele pi tanga i se tangata iana a fia mōmua i Wairarapa, ma mafua mai ni tangata na malanga mai fafu pia na whaalia le soifua malolo i nā New Zealand. Sa whaanono fo esea i la tau, ai e ele tali tononga, e to atasi le tangata na puupu se taimi na a fia i se taimi mōmua atu, na whaailo le soifua malolo ina ni no fuanga se tolu i fielding, na ono asiasi e le tangata lena PCLS for i le taluai, mai mawalalo laval tulang la matio tangata lautele, ona sa puupu le taimina ielea tangata pia na whaalia Craig Thornley, o le soifua maloloina, o lo fautua ina pia tangata na asiasi atu ia no fuanga i fielding, ina ia mata i tūni au ngai pe o le mawalunga o le fiva, tale, tafele isu, ti ngā mata, pe pata le tino. E lua fitu pasene o si tia i leo wha ingo wha salanga i benefiti, wha atusa le tau sangata luai, pe ona wha alia i wha momonga pitola tamai ala matanga luenga le atina engo anga fsotai. Po le MSD, ia na wha alaulo ina lea sotofi, e ono tesima le ono pasene, o si tia i le numero o tangata e mawole benefiti au tu pe a fua i le tau sanga i tua atu. Se fulu pasene o si tia i le numero o tangata sa ili ngā luenga, o lo o mawole benefiti, po o le to olua se lau se fulu ono afe. O le numero tangata i tau sanga whai ngā luenga lo mawaina lea benefiti. Sa mata wina le si itia i a ai po i tō malo umai lea tunu ai o Northland e pito mawalunga e le sefulu tasi te simali tolu pasene e ono te simali iwa pasene na si itia i le numero benefiti na tau fia pe whaalea o ngā ina po o lunga la i titi ato le wha sefulu iwa afe e sefulu iwa afe 5 se lau iwa sefulu ono tangata na maua ngā luenga mana si itia i le valu te simali tasi pasene e se fulu tolu afe lua se lau leo wha inga, po le lua fitu te simale tasi pasene na wha au popo i wha salanga i benefiti. Na ta awale mata ngā luenga, o mafua anga utu na le wha amalia i nai tu unga o ngā luenga, o na ole leo ato tangata i la tau whiloa inga e pe o semina. Po le le ta pena fo imo ngā luenga, na fuafua ina mo i la tau. I tonu le kuata po maasina i tolu e o mai a yuni lua afe lua 5, e 5 sifulu lua afe ono se lau i vavalu benefiti na talia ina. Mai lua te simale fitu pasene na si iti ai fast fulta siafe male iwa tasili numero benefiti mo tangata su e ngā luenga, pe fa te simale fitu pasene na si iti ai. Na sau nole ministau le atina e ngā wanga fsota i mga luenga, Louise Abston, e silia male valus fulu afe fitu se lau tangata, na fa amuta la tau benefiti au tu, ai oi fai ngā luenga ili tala fa ali tupio le tau sanga taluai. Wa whaatonu ina le pulenga mata uptau i ngā luenga le whale ainga i loa hat o le Well Sushi, ina ia tutongi le tolu se fulu afe tā lau se whaasalanga, ona o le tutongi o le tutongi a mata o se tangata whai ngā luenga mai whafusanga lue ai, whaatase male le tutongia o aso malolo le tangata whai ngā luenga, ele i whaamawina le 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 pisinisi taimi whai ngā luenga, ele i tutongia fo i taimi o vai o na whai ngā luenga mai tu la maasani, ele i tutongi na fo i o na aso mai. Sa whaatonu ina le pisini se tutongi le 5 sefulu afe iwa se lau wha sefulu tā la, o tutongi o lea tangata i le imaua, lea i whaapea ua mai a ona tutongi i le tangata whai ngā luenga, whaatasi ai ma le tolu sefulu afe tā la o whaasalanga o le pisinisi. Na mole mawina i whaapea o lea tangata whai ngā luenga, sa amatanga lui se visa whai ngā luenga mai le pisinisi, ai o le taiminei wanofo mau i New Zealand. Wa whaatanuina le In Your Pocket Media, le iana le Wellington Live Facebook, ina ia tutongi i se tangata sa whai ngā luenga ai, le lata i le tolu se fulu afe tā la.
sa faisa tangia Joseph Pai whaasanga le company ma tu ina tu le pule ngai na whamamata upui whaatatau i ngā luenga. I whaapea i le tāla whea ngai le tulinga oia ma olo i ei fo i ona tutongi e le i mawāto po ono fo ai tāla fo le company ia te ia na whaawaina le ini o Pocket Media e le suita vamo le tofi pule nu o Wellington o Cram Bloxham o leo lo o vea ma whaatono le company na whaatawina i le ini o Pocket Media le ito lau i le Facebook o le Wellington Live i le luafilua tasi ma o pā sanga lue ai o le na whaululu i ai le digital marketing o lana whaamatalanga o Bloxham o se ualo na ainga sao o atu i ate ia ma o lana ngalue ngaloa ia mua le i mata uputau whaasalalau na amata i le tolu se fulu tala i le to lalo na tutongi ma i ele te utu o ngai si itia i le tolu lua tala ia me lua whelua lua peitai na tele i maua lea siitanga e le ainia na payslips i le taimio lana ngaluenga mai le i maua fo isi o na tutongi e taimia tatau na maua ai. Na ta ua fo i e pā e fōlinga e le avea lātou lāfonga i le ofisa o lāfonga e uina to ese mai o lātou tutongi. Ina ua i fasilingia Bloxham o lana tali a tono mafua ona sa tutongi whaatau sanga le kampania lātou lāfonga i e tipi ese mai o lātou tutongi na whaama vai ai loa. Na tā ua sa tatau ona tutongi le lima whiona se lau fitu se fulu tā la o lāfonga le peiwai i le ofisa o lāfonga. Peitai o lea mata upo o le anafa ma le komisina o lāfonga. E luas fulu afe tā la le tau i mō pā pe ona whaatono i nai blocks e me tutongi. Whaapei ma le valu afe lua se lau ivas fulu whata la valu fitu sene o na tutongi ele i maua. I whawhatoni o sila, o le asotolu se fulo te se malua whelua wha na whaate i e tangata o senu o i sauti se sae o Nairobi, i le atunu o Kenya, ina uopa ui fo mai le vāti e tia se mamau a mea te le, e tu samale 5 se lau kilo ka lama lo na mamafa. E ui le isa tangata na whai nai peitai, na wawe na tupo i le fia i loa ma le popolenga, e winga i o tau lo pālala sifo mai le vāte a tea, anga i ile lalolangi, na su eina le Kenya Space Agency, leo a mea ma whaailoa i e sayane tesi, e mai se vaenga na pa u e se mai le vaa i le taimi na whana i le loketi, ma o ia fo i toenga, sa whawina whaapitoa e ma whaio na pa u e se le taimi, e whana i le loketi i le vāte a tea, o nisi e mō ato atoa, au le ito ului fo le laulangi o nisi foi e pālala sino fuanga le aina e peo le sami. A o nisi foi e tō maua i lava i lunga i le vātea mo le tele o tausanga mai u lava ina tō e pālala sifo i le lalolangi i se taimi muli ane. O lo te ena le Kenya Space Agency ni maua le au whaasalalau e whaapea o se u amea mai le whaala potopotonga su e a initia i le vātea. Tala fawia ma le si u fonga le lau mua mo le nei au auli. O te tue whaatalo whaatulu tātua tunu ule nei fo i whaai unga rewa yaso le wha o poponga o tala whaumai Sāmoa o si mai le wha whonga. Ua whaalawilo mai se pepo whaamtalanga le astofio le wa yaso le nei, le tali mai o le fionga i le loa i sili. I fesile lua na tu inatua i nisi o le autu stala, e tā pā aiso no fina ngalo e tu sai ma ta ia lao le tu la fono. E le tusi na tu inatua le whailau tusi o le ofiso le fono, e le aso lua se fulma le fitu o me lua fi lua se fulma le 5, a nga i le hao le malo, le fionga tui ma le li whano va le to soalo vi le lua. E fautua i nai, le filfili o le fionga le laudi o le mani to le ua tepula te vau fosi Schmidt, o lo i lana taita inga le to tele o sui o le pāne mene se vaenga wha upu whai. Ina ia filfili a loa ia i lo uia a vea ma pāne mia e wha awa wina le nofo inga. Ato ai ma se tusi na whaasala la wina le whailau tusi le fono i le aso tolo iulai lua whilu se fulma le 5. E wha wawi nai pele whaonga ina e le fionga le fong fitalai o le maota ma le sui fong fitalai. O ta avale le malo o lo o la whaonga ina. E le teli mai o le fionga le loa i sili e ala i se pepo whaamtalanga, wa manatu e tari whala wai tele i le atunu. E nei e manino ma le aise me na tia le whaafonga le atunu. Mai o lana tali ia mata au poe lua, e natele i o inai le ngā yoinga na whaatino, e le whailau tusi o le fono, e le ise malo si anga e le whailau tusi o le fono,
e na te fautua ina i le au mamalu o le malo Sāmoa. I le whaavinoa ina lo leo le ofisa o le pāle mia o lo iai le o lo ia tau avina, ai whaase atu se tasi wa ia fautua ina e wha wau le tōwhinga pāle mia, mai o lo i lalo o le whaavai o le malo tuto o tasi o Sāmoa. Ato ai mal toi whaasala la wina whala wei tele, e le whailau tusi o le whono, le tusi mai le fionga le minista tausi o tupe le atunuu, ato ai ma le tali mai o le fionga i le whonwhetalai o le maota, e toi whaafo ia nei sa le malo o lo la whao ngā ina, mai ua ia fautua i nai, e te tau na whaafo i mai nei loa lava i te tonu ia a seta le malo, i lo la loto whai italia, ale ai, o le a wha malo sia lo le tu ina mai te tonu, i le vaenga o lo o ngafa ma le vai o ia a seta le malo, e tu sai mai ai ngol tu la fono. Whai lo foi e le tamaita i lo ia siri i le pepo wha amtalanga, awanga i atu si o tātua te nuu le whainga pālo te tele masina fau. La tau te tūtū mauma le ofisa le lo ia siri, e pui pui e le tu la fono, o lo lima taita ina i le whaavae, o le malo tūto tasio Sāmoa. E te tonu le vaiaso le nei, ua tolu o so whainga malu al malo i no whanga mai lātou o lo whaata wina le aisa. Na mua tu i nātu au telefou o so whainga e lua malu al malo i le aso lulu. Na tāo fia maini ali i se to lua, i no whanga e lua iena ese i ei o so whainga malu al malo. O le toa tasi na pue mai lo so whainga i nuu, ma le toa tasi sai mai lo to whanga sa whata. Ai o le awa uli o le aso tofi o le vaiaso le nei, na tāo fia mai e leo ni ali i se to tolu i sana o so whainga i le afio anga o la fua. O tūlanga lava tau whala au whaasaina po le aisa. Mai na whaalia le komisino na tanga renga o leo, a o anga i atu le atu nuu le whainga pālo te tele. O loo ua matua mata i tuina nei le tanga renga o leo. E la tau i o loo tū le ia ma whaatau i na atu le whala au whaasaina po le aisa. E le anganga i a malu pui pui e lo tātu o te nuu. Mai so se sori ngā tū la fono. Na whaalia fo i le komisina i nisi o whailo inga ma lau tu stala. O le toa tele le au soli tu la fono le le tele pe fale malingoi, e fe so ta ia tu lava i fuala au fasa ina. Na toe whaamanatu fo le komisina le mamalu lau tele le atino, e na ia whaatino ni tamu whainga, mo le malu pui pui o mea tō tino, whanua mamaota malawa, e maise lava le tango fia le i la tau nei, o soi fua o tangata o le atino. O le tae o nei le tu lai se fulma le tasi, o le a whaafeiloa e atuel matanga luenga wa onga maanga nuu, e le iwa se fulma le limo li imatmaa ta i pi skoa le foi wa whaaudu whale mai i le nei te imi o le tausanga. E whaawa wina i pēle whenga inga na o sia ma Sāmoa mai le tausanga e a whaiva se la wonu se fulma le fitu. E ofu ina mai ele tautua i la toe au nomas tutongi mai Amerika, e whesoa soani atu e mai se lava le tūlanga tau ia awa onga, whaasae nisi ma vaenga o le siu siu manga. O le sauninga o le ava o le whailoa inga, o le awha tau teia le maoto le toa sala maasina. Mai talu mai le tausanga e awhiva se lau valu se fulma le fitu, na tāpā ai le malo Sāmoa le veso ta inga whaavao malo nei mai le malo Amerika, e o mai le temi nei, wasilia e le lua afe o li matamai ta i pi skoa, na o fo mai le lātou vesoa swani, e tu langa tau ia o onga, ma siu si o manga masu e su enga whaasa e nisi, alo tātou atu nou. Wa whamanino le komisino le komisio whainga pālota, to le afuatu ia whelolo John Stanley e le whailoa inga ma le autu stala, le mafua anga o le a whaasai na i telefoni whea ave ai ona ave ina i te tono no whangai whaatino ele e kisi, ale mamalo le atu no umol teimi le whainga pālota. Mō tangata umala vai au whia i ma le autu stala, ono nisi o whaamau maunga na maua mai i whainga pālota watua nai, na whaonga ai nai e nisi i a lātou telefoni, e pue na ila na e kisi e whaamau ni aile sui lea ua i a langulango ina, o na lafolo le atele na sui tau wā, e nei whaamau ni aile mauola na se le ne pe ona fola fola ina iai. O mengi o whainga pāroka e whaariro riro. O le secret ngā o mengi o whainga pāroka, e reiro se si mengai pāroka, mai e re kaupun whairoina. So, o kari wabi aku e whasa. E re kari anke le whongi waku kongu ke mea koe kaka whakinga loko wharoka. O nisi o vaenga na whaamanino e le fionga le komisino le whainga pālota,
O le au lātou mate tuina fo inisi e le o ni tusitala, ma se au whaasala waloa ia ua restaleina, o le amatu a whaasa aina no whanga e whaatino i whainga pālota. O ni au tusitala fo i ma le au whaasala lau ia tuno e whafo, e le mawhai o na tuina Sāmoa tu iai e le ofiso whainga pālota ni pasi mo i lātou. E ui mō mai lalo le whaatananga le whaamalu o le whaalapaputonga le au tusitala ma le au whaasala lau a Sāmoa le JUL. E whaamao ni ai le talia, male le talia o swafo i lātou, e tuina atu i le ofiso whainga pālota. O le whaiunga lo telefou, whaamanuia tele le tualeanga i atu le whai unga le vaiaso, whaasoi foia. O le nau whaafonga le atinu i le whaupongo tātou telefou le nei a uli pe ona tāpinina e Severina Kasiano, ia ma tātou tala mai Sāmoa, tuna mai le sunga ia tāse Salem Sam. Tui whaafonga ia i steimela whiawhiana nei le toi kuata i le tūlai whā, ia i le tātou i tautua nei. Leo walua sifuri minuto te nei le tūlai sifuri malilua, toi whaawhiloa i ma toi whaatalo whātu ni pa ia maulunga le atinu ma le au whaafonga, mai se lātou leo malolo mai ngā luenga le nei teimela a uli. Ia wafoi nei tau maftanga ma nei tari ngā sua, whae malo stino, ia wafoi ia afa i o le nei aso, ia tau la foi ona whaima, whaisina wha malo stino e ala i tari ngā sua, mai se lawa i lātou lo whianga i whiau mga luenga, leo malolo mai nei teimi, ia, wafoi nei tau maftanga on toi amatai le i tūnai tasi, i le auli nei. Ia alo wha ina pēle tau tuane le si whonga la mua i Wellington, le ngata i lunga le tātou ala leo, tasi ono tesi ma le tasi wha mo, e wha pe fo i lunga o tātou pinga te whailangi e pe ona ieli tātou Facebook o le YouTube ma le tātou app, le Sāmoa Capital Radio app, whawhilo ia tū ma le nganga whaalalo le whaua sui mai le whoa, ea ua ale whauino le tātou tau tuore nei aso, ia si pa ina fo i steimi o le whiawhia nei, tō mai fo i le tau maftanga, ia ma le sunga le liao ia tū whifiso, ia sau tō mafuta mai le tāone le ila, ia se i pa i mali teimi, ia le whaua whiwhi lava, ia le whaua se e mai se o tū whine lea le whaua tau nuu mai lava lana wa alele, eo e, sa malanga mai ai Sāmoa, ea, leo tau nuu manuia mai whai ngā malanga, tu whine ia ana whaasolo, lea la ama wawa alua tu nei teimi, ia ual tātou, tau tuino le tātou, tu nui talo whana, hei. Talo, te reo e tasi sa o ele e angana ta mai tila e Sāmoa, e te whai atoro se tala mānei a wapia, mānei o lo ufu e whamenta mai titi, e lei se tupi. Talo fatasi, patalo fatu fo ile, pa ia male malo tatu au whaafonga maasani le nei as wharaile. Lor soi fo manuia, le wale se talo fa mai lalo vaya. Ia e malo, whaastai fo i leo tātou toi e taunu manmanio me whai ngā malanga. Ia leo fo i toi amataina tātou tautua o tātou atinu. Eran si fonga lau mua i Wellington. Ia malo le malang manuia so le whai atu. Pea foi tau ko koe sim tau paisa. No wanga le ia te sau nei tele mai o tala. Ma pea le meo le whai mai o koko esi. Ma mai salo mai Sāmoa ma niwe le mo taitai ile auli. Te foi e la boka ma whalau. Ia malo le malang manuia. Ia. Ona o le fatu a tau nuu marwhai ngā malanga ana ia le voisi le fia tātua atu nuu le sai Sāmoa fo ia wafu fuanga whale ainga ia me se fo ina mō le taimi e anga ia tuai ma tau tua mai le tātua ofisa i nai lalo vaya ia le la ua tau nuu manuia mai ia ai se i whais tātua tala e o se malanga e tau ona ini tala amata ona tala amata na lise tupi ia mo se tātua atu nuu ana i lau tau nuu atu fo i ma vaa ai i le tūlanga lo i le taimi nei. Yo e tasi ia o Sāmoa ala e sele mānei o le taimi o le tau. Mānei le tau to e le vivela te le peo taimi e masing tato ua i le Kirsimas. Mai tau o whaama. Ai mālua e le vivela tele ia. Pena le lua fo ia so na ta ulua le timu. Ia aina tele lava ina mānei ia le la whetau i fo i ma fofuanga whale a inga na whai. Ia ma whio inga fo i le taulanga. Ia ma fofuanga lava ia sa uma. Ai mānei ia o le toa tele o tangata malanga atu i whafo tasi. Ia ai ona o loo ngā solo atu ia o loo wha ngā solo lava ia whanotanga anisio e kalesia. Ia o le waingana ia pia mas e tele o toa tele o tangata mai whafo i mantua e tele o ali ale ia au malanga mai whafo ia le ngata i leo le tele o tangata e whaonga aina ia au ngā car rentals ia po o e tele o pia lava ia whaelungo
o taawale rentals a. Ia. Ia o le me maho ena o le toa tele o tele o taawale. O se tu le lei fo ila mo business ia ka rentals a. Ia maso se business o tele fo iwo si tia fo ile tama a inga nei taimi Sāmoa ono o le toa tele o atu i whanotanga. Ia o le tau o soifanga i Sāmoa ia. A talu atu i tangata ia ta Italia alu atu i nei ona le e fuafua i le tau olo i nei. Ia e pe wa maasani nei o tātou tangata i Sāmoa i le tau oloa. Ia whaata i ta inga pe o le tau o le poloka pata fo i lea lewa le whanau fo i talafo savelina nei. Ia mantua teimi nei a tātou lewa te loa was furu tāla i nisi o whale oloa pe sili atu. Ia Sāmoa lai se furu iwa tāla i le poloka pata atoa a o le awhapata e iwa tāla. Ia a tau lo se furu iwa tāla ia ma le tau o le te lea o loa ta te wa ai e ma ia ta ita i e matua tangta. Ia ai lava fo isi o loa e tatwa lei a ta ita i tau ngofi whate ta inga pela o le sikaliti Sāmoa tasi. E na o sikaliti le fast furu fitu tāla i nei. Ia na tu Sāmoa na le sifuru ono tāla. O sol. Ia o ta te wa ai la matua o malai wa ale le te wa ai o isi o sona tangata lai whaatau ma le duty free Sāmoa. Ia o le tātun kākuni sikaliti e mai. O wau sikaliti a le tasi e le tangata ia i nei. Ai rotu Sāmoa. O le lai whele tāla maali e whamele wangi na matua atu. Ma nei le tango fi o le sikaliti nei. Whai atu. Ia tātou e nā leo mai whafo. E nei tangata i Sāmoa e tu sa pes furu ono tāla e matua tangata o te lele nā tupe ia olo i la manisi lai ia tawera tasi me status ina sei me status ia ai leo tātou i nei ia lau na tātou whanmana tu tau ngofio no le tangata i nei mana ia tele ia lona winga wai e mana ia le sau sawa ia wale sa malanga i Sāmoa mai va i fo i tulanga pe ona i fo i le tau nisi o lo i Sāmoa ia o le tulanga na ia pe fo i nei atunu ia ele ia se atunu ele tangata ni ia e pe fo tātou masani a tātou ni nisi le tau o loa o masani fo i tangata Sāmoa le tau o loa le te mine le tau i Sāmoa ia le tau i Sāmoa ia e mana ia te le vaenga na le si vaenga tasi mata ina fo i nei tātou ainga i Sāmoa le te o masani la tau i mea whai ia i le tuala i a mātou i manono i vai aso mua mua le tau no atu ai e saule sui pese whawhine o le awaluma ia e saule tae ao longo mai ni me whai e tau mai saonga mo pese whai puiponga se alo se li ia e longo mai tae lima sfuta ala ia e tauna mau atu nani le fiafi ale tina por se mai tae e lo toe a onga ia e alu le tangata la waluma e pe o le wauli sau le tau le e longo mai e tai se fulu tāla e ave tu sai umale aso e tasi online tangata o mai e longo mai mea whai ale nuu ia le ate leo mea whai ale ainga ia e o tātou i nei e where matua tele tele ia me whai ai le ai ma se fo i o tangata o masani fo e nei tātou ainga i Sāmoa no masani le ia o le tau si ainga o le tau tua lotu tau tua nuu pe o le ainga mana ia nano tawa ai taitai o le e ui lawa ina tele mea whai ia ai e tele te teiva ai atu pe e whaasea pe ia o le angatari malona i tātou tangata e su e ale me mawhai ona whai e talini au malanga e o atu e vo inisi o a inga na mwhai ona o asiasi ai o laina o atu latu au malanga mai Amerika ia e te tewa ai e le malolone o tātou tangata e whaifani le ima sa ili ia o mea e le masani ona tau mawhai lato ia so uma ai e o lawa e su e ia e o le angatari malo o le ase ia wai o tātou i nei a tātou talanoa nei tati o atu nei Sāmoa ia na oliru au amare unu tau oani tau mawhoi le sa e nau ia e te aru atu i Sāmoa foi le whaonga mua sa e tau i Sāmoa na e fia ai ia turu ne o le tasi o le oka poni au ala si ta sta pensando
o ka pone male fai ai e leni o me mali la tasi la so lulu lena mai mari I tata office la novaya ia na watu la wali von sauni me tasi sa te leo tau mafan ai te ola oli sa tasi sa male fai ai e leni fai ai tau ipu o le fata ato foi la mari meta ole fai ai tau ipu wa mai le tono le ia o mata mana ia le mato lunch le nas ia ai le mai ia fi wala li pule o sona ai Malaya la fa uta tan noanga pe mai tatu pesele Malaya tele tatu manai vai na tau foi ona silfil tatu tu langa lo isi tatu tu taimi nei le to 2 minutes na tale o tasi poklame le la lo langi so nei ia pe ata pe ato kwata te tasi por 5 minutes te tasi My darling, you see, left
Fianga le taimi o le uli my dear my darling ia na o ngona pese. My dear my darling tangata le o le sfora. Te lua se fulu minuto na tale o le tu la tasi o lo manga lua tu tu fine an fa solo ia ili ni vai ngol tatu tua. Ana tu atele ni silo tatu tu nu le o malanga ile misil malanga i Sāmoa ile aso male aso. Ia misi atu nu nei New Zealand, Australia, Amerika, ia fa pena fo Amerika Sāmoa ma so se atu nu lang. O le asa mai tau ia i ma se vainga fo le ma nei ia lo tango e fa soa mai na ia no fouta i tatu atu nu le malanga i Sāmoa. I mani vainga fo o le wa e va ia ma e fa ma ni Sāmoa tu langa lo ia se tatu atu nu. Moni le tasia te lo foi ato no foi a nga foi fa soa inisio la tolo sa ni malanga mo Sāmoa. E le e va inga ma e fo i pia la vai le taulanga. I le to atele o le au se i ato. E tate i nga o i ato. Ia o le auto o le tupulanga. Nga o i leo? Nga o i leo. E le aso na o ai fo ia o sto ina masino matua i pia. E o le na ai mese lava luma le fale le talai tupe. Luma o fale i mantua tele fale tala tupe Sāmoa. Luma lao le Sāmoa money transfer le i fa majo. Ia matua to tele fo ila to no fo solo luma na. Ia o lala na luto ina to no fale tala melan tupe. Ana silo matua lan fa tali ta vale. Ai ana lua tua ia le sita mai titi te pe luas fulmon tu puta sanga. Alua tua fai lo matua so o upu e fa nga tu lo fo ile ngana. Alua tua fai lo matua la e no fo ton ta vale. Mai tina te viola pe te fioti. Tu lo la vale ngana. Al mana ole e vatu ia le vatu le ato. Ia amantul ato le o matu per fala vela le na ato ai. Ia o tinala le wa fefe wa filo wa vala au I se if so ani. Na la tamo e mai ai ia le sita mai titi fa tau apa inu lumaina. Tama fa tau apa inu. Masauloa tuli esele le li le na faila na FMA e ta atele ia me se ile taulanga. Me se fo ilu mo fale talai tupe. Ia nala wala ki ai ono nei tangata taimi nei o mai taimi le ana tupu ai le vainga lea. Ole alu felan marketi sa matou mata marketi le ila songa fua. E te ala tu FMA e ala vana itinana e faila topolokan marketi venai. Ma ai lau ato ni te ua se eses. Ia. Me tatele pupole wai le se meton la tata. Ai ole le leifo ia o nai natangata e tso lai la pata I mai ia e mi se tatou I o atu I fafo e tautuana lau ato. Ia pe tu ufo I le tele o lau se le ni le fale ai avena o sina se le ni le ato a ni te ua pa upe se eses. I mantua la tasi mali e fo I la fale o loa e talo ato e tu ulfa tuto a ato. Ia matau la matele I na nofo le atata ta vale e tu oile ato wai e fa sauna ave ia ato to no isi fale o lo ia I la to fo ia ai inga fina watu isi si vainga o le tupen matu fale la vele to no ato le ia na la fa atanga mai ala e si akile ala le ato fa atanga na lu tanga ta me se pa fa pe ato ale lo le tupele ta lo to ma o e le mafai ona e la vainga mfai ona fai ia o nisina fa tuanga po o tu lalo fo I tasi e me se la tolo o sauni o I Sāmoa nei vai taimi. Na ia te le fa mana tunena. Ia o se va fo me fo le tunu masalo le o la fo ia fa sa o mai nisi tanga ta sa malanga mo I Sāmoa. Le uto e fo. Ia tu langa la na mai tawi nei Sāmoa me se lava. Ia le tatu te va ia I mo penga ta fa ilangi. Te le fo yo fa le o loa ia wa tatu va ia tu ia I la to me po ata fo tonu. E o ai falo a inga ua o sofa ia tangata iao te fulele ave ia mea o ngā ia ana ia inga ia e mo se whaamanatua ia mo tātou ia malanga I Sāmoa ia tautua nā a ofo e whaatau a wane ia luto o tasi pe a luto o lua o ia to o tele ana a inga ia e maise ala pe a whapea na o sito ina masiro matua leo ia e whainga o tamala I Sāmoa ase e tamala I Sāmoa le ato ai alu e muringa fo le sao le Jamaica vo le o Usain Bolt sao tamana pe au mato
Moni le, ia, o a mese la vaina I tātou ta mama tina mātutua le te lena a wailoa ai le tau leo whaila o malolosi. Ta si oti le koko I Sāmoa, na oi I ale I sā ma I fato I fasito o le mato su ngā koko. Ia, ele o se whemei, ele o se fuata. Fuata koko le taimi nei. Le taimi nei, ia, ele o se fuata mango foi. Ia, matua le masenita no mai a whenga le lipu le fua le mango ta se sa le luma le tata ofisa. Tele le moli. Tele le moli e fatau foi lea le ipu moli a te loa tu pe 5 tāla e pe 5 moli. Tu sa pe a tāla le moli la popoa. Moli tele ti polo tele o whala au aina. Whala au whaisua. Tamato lai taunga tāla e o tele ropo se tau ala o tamato o tamai pepa tamato foi le 5 tāla. Ia, te opo le tau maasani ala o tamato. Ia unisina o loa o la na siasi foi makiti le tele o le niu. Tele le niu taimini lai mo le niu fatala, tolu tala, 5 tala. Ai fa le inga foi le tu awala. Ia me o pisinisi lai te foi na ia inga. Ole alumia foi o le ai foi o tulo o fale aina na le fai lato papakiu o isi le fa tau talo I taftafa le awala ia e mawala tau talo luas futala. Tolu futala. E ola I tau o tau wia la telefona su e tau wia ia nisi o ekalesia. Ona o tau sioki na le watua o tau leini au fa tau wia I awala. Ona I tele na le ave umai faia bi fatau e ekalesia. Ia on mato au po tasino mai su e a mai I lalovi. Le hai mani e mau mai awala ono o fono tanga lai. Ia sa lona winga o le tele o ainga. Ainga le fai lato wa whangota ma lato wa a fui nini mara whangota. Ia lona winga e ua leva o na whaatonu ia ni tawia. Ia niso e kalesia. Misi ata ia usunga fono lo whangasaro le temini. Lona winga la tu te atu oto. Ia umatua mama uma ia. Wa ave uma nai e kalesia ia mese ia le taringa o le fono. Moni. Ia lai pisi a mari le fono nai Sāmoa. Ia nena. Mana ia tele. Ia, o le siwa inga maali foi le sa, whaina whaaso ai tua ana leila tasi I tamaiti Sāmoa. Ia, ave mala whanau mo tua fia la mai Sāmoa. Le o langa foi leo le malama tai au ia o tawa whaa ma tamaiti o isi a inga whatu atoi o mai awa po. Maali la, o le aso mo mato atoi o mai tamaiti beto a 5, tamaiti o niso so atoa whali. Whaataulo ia ice pop foi e tasi. E oi foi le malama I foi le style. O maoto se fulo tamaiti la. Ai wa watu a ista maiti ta watu ista maiti le siainga. Le ai le ice pop i Ia, nema. Tu mulo luma tu fale le sia so. E mo te mai tu diti mo le to no se fulo tamaiti. O le va pe e lo foi tamaiti ia fai le inu mo fai le usunu. Ele na tanga tamaiti. Ia o lo fa ia na I lo e nei tamaiti. O le tamao tamaiti ia le lo o le matua tanga. O matua se vio ai spop. Ia, fodi. Ia eva mai. Tauni ice papa uma o friends. Ia. Ai watu a tele e se foi le e tatelo wa foi tamaiti Sāmoa. Ia. E tasi nai tato ainga I Sāmoa fa mai. Ai ana o twainga I mea awane ai to say e fasasa ia. Ia ele ia taitai le ai o mai tato ai fatasi ia o mea ia le fo ia mau ai o ia mai ai fatasi. Le anga tari malo nei tato tangata. O le palota tasi la ia ma le fo ia. Ia si fai sau tala le tulanga lo ia tato tu no temin nei ma ma sauni tu palota an. Ia ele o tele la voi la to ia se umalawa fo ia wainga fa upu fai ia mafuli ia la to lango ia ai sama faiona ma au ai ma tasi sai le a onga le na fai mo on training mo to start lai Sāmoa ia o onga fo I le taimi o palota le poa me faiona fai poa ia wainga e le tataona o ia le media po lau to start ia vai taimi tono al palota o le ia pe fa mama lava le kiliva ma ia kiliva le talasao ia awan I mua
kiliva ia results po oi ungo palo ta ai fai ane le pe or vainga tele lan tala noi ai ia mal vainga le masa nin tala noi ta si le foi na fai ta to fa so o videos foi o le AI pe le te vai atu pe stata mo ile ia ai o le fai le AI nei foi le si tangata o le e whainga luenga le news at ABC News ia sa manei foi lana whaasoa i Sāmoa na whaasoa i tustala ia i le esenga ma ia e loa le esenga o videos e whai le AI ma videos moi on ma dia lau isi videos na tango whai le exercise tango tu mai lunga whai mai last over ai o se video le AI po se video moi ia tēnā mātou isi se tali le matu whapea mātou ni videos AI ai whai whongo videos moi ia ia onisi nau au onga mana e fo o 11 noa ta si felo ai atoi fo I inisio tustala sinia ia ma tustala fo I si tata atu no I Sāmoa mana ia ole mana ia le vainga na me nei le tatu telefone na me tasesa le fa ni le fina ngalo komsina fina palota tatu ia media atu nei fafu e mana ia lau ia te wa ia I lo ngona na e la mana ia la o ili fa pete lo atu ma o e alu sa o mele le tauna e uia lo ala tauna uia alu o sa o le komsina fainga palota ia ele stala ima ma ini vai nga fule le fatanga ia na alu ide midi wali peti ina le fainga palota io mana ia io o mali ta si o isi tangata tu stala sini ia tangata nota vai o tala ititi ai le o tala to ala o la ai o ai fainga venga la vai ia nisi o media san malo ia o le Jaws fo o la tona le sa tu fantasia fo le training le na ma o matasisa mana ia fo iwo mawaina ia ha onga ia wa fo le tato onga luenga nei o le pingo tasi o matua so pingo fo le fai ia fiaf ia o isi e fai le au o isi e se le pingo le au li e se pingo le po ia tano fo mai tau tu sai pingo mai aisi mai la songa fuela sto nai ia ata sisi le tofa mai o le tupe vavele a mo so nga tupe aisi e kalesi o maftatina ia o komitio no o ata te falo ngoi ana ile vaenga le pingo e sa o fa mau ni fo vaenga na sa e pingo mai le songa fuela tau le sto nai a o isi la tangata a fa pena e tolu pingo le no le soetas pinko le se kare si na le fai nei le sfulu pinko le si awa luma na le fai na nei le lua ma le pinko le utala vola le sai una pinko I le sfulu ia fu le tasi le pinko le utala vola le si kare si le ia a fa mo le fitu le fia le pinko le ale awa luma sa o le lela tala tas o Sicilia tua le vai pat on tua tele o tu pe ma to oi pinko ia e wa masani fo I la tau ia wa o le fale le fai ia pinko ia e to tongi le tupe o piro mo li a inga le ia te le fo le tupe ma o ele a inga le fale le fai le pinko o isi pe lima se la lava e a lo ile ona o piro mo li me fa mai o le tupe va vena ia matato tau sala online to ti ale se no ele al fai il melo le pinko le e le ale pasi e ao mai tangata e avele le pinko tu sale to ja tu la foto tu pe sa mo fa la vele so lu lumla stofi ala no mano tala mai il was full nga fato e nu fato e por nga fato nu fato por nga fato io per nu fato Ia o whaane fo ele taimi o nei tina. Ai mese lava le tu pa ne matou. Tasi o ai. Te le loa le tau I tu pa pe ini si o le pinko. Ana. Ila vai Sāmoa. E feo lolo atu ia na isi tina i le otama. Ioi. O na isi tina e feo lolo na isi tina i le otama. Isi tamala I Sāmoa. O la tu fe lua fe lua tolo. O to vai sole. Fa tu le. Papea te japo fe ngā solo ia i le fiafi. Apia e nga solo ni fonotanga taulea. Sole, obviously da mai e o le pinko. Mala ia tele na vaenga ia no afo ile le fo e tau no mai. Ia, mon of sir fil tatu tunu. Io e tasi e wata no fo mama fo fau ile tele o ta avale Sāmoa. Ia. Matua e aso sala na titi e fa mata fo ilu mo
Taimi o lotua. Tamata i tele o taawale luma falsa. Whapea o aso ia na le taawale al whaiwhi au e tu umar falsa. Ia, aia talu atu o kan taawale ia o ifo ilo ai le ati na e ma le ati na e ina o a inga i Sāmoa. Wele ai longa o ise a inga o ele taawale. No tailua, tailua taawale la inga i tasi. Matua ia ole ale vave fo ila walu pe alu atu le i le pea. A maua o le poloka na i le pea fa solo mai pesinga. Ia e te poloka e nai tae au. Pea pena tsau tari lalo vaya. Ia ona la o fa ilonga wa ayana o le tele o taawale. Ia. Na ia te episode. Ia e sa le io o tele o taawale o le fa ia te fa na une o ana ia la to matua. Ia taawale le tisi la tele Sāmoa. Le wafule muli fanua. Sa mwhaiwhena si la wa tele fo ia pamu e whawhanga ia masini whawhanga i taawale e le tisi. Ia. Ila ta amilo ila ia pia i polua le tele o ile mo tele sala fai. E nisi fale te tele fo ia wa mai ta wina wa o lo fai te mine pe fale ala la e. O fale ala. E ala ngala sa market le fili market ile o to e fai sa vanalo. Le sa fai le tau fai le fale. Itai. O la fai alenga luenga na la e pungi le ia pa apa ina la vaenga na aro ia la vale fale ia taunga tau ia tasi ia o e telu atu i tau fe tolu se lauta la fa se lauta la tau le o le fe la popoa ia sala tau ta fo ia wale o si inunga tau o soifuanga tasi ile ina i tata i faiva mo anete no le sa wa e vai nga le na rin to malanga na fu fale ainga na ini malo usu fo ile le o fa ya na mea o ya ni mai nga pena ole sa faile le sa fena tuina tunungo tato Sāmoa Capital Radio tas le sa fai fangali tele yo tele fo i malo usu mai i tu malo ia elena o polo fo i fa pena fo i sa vai na watu lava e tau au atu la tau ava ia o le tele fo i tangata fo i tasi le e pio sa fa alava e sa tau le ta fa al market le fa mai le sa fa i le fa i oi fa kali na o atu fo ia o te loe e tupu lava iso se whala lawe ia i lava nisi e whasalawe ia e na taunu umamanmanu ia umafofuanga whatoa mawhaifo i lea ono a wai se o singa whianga inga tasi to saola ta ia highlights na o ta a wai i se o singa whianga inga le e kalesia e whakasa ana ia fo i mori mawina fo i le vaenga lea ia e lo ia i lai vaenga ia ta ua me o sao wha i ma o singa whianga inga e ni tatou pa angan tau wama ia ana i tanga tawa pena ana sai pu tatou ata o i le sao wha ia tasi le sa mawaia na isi fo i to tele la tau e mafuta mai le tatou tautua ia tele fo i la tau le ua wha asoa tu le tatou tautua ia on mali o isi e fai mai po o te sole talo atu e fai mai o mai la ta sim tu fue tu le ai o nei ona la e tau tua mai oi pe o mai la oi ya te sema te le atu au friend e no filo ai ia malo ia fatalo vatu tatu panga malava o lo mafuta mai Sāmoa ia le utu e tau nuu mai ia le teine lea sa tau filo i Sāmoa ia ana no tatu taimi le tepena me tatu poklani ia e mo foi tatu e tele tata la to fai le uma tata la mai Sāmoa a mo foi steva no le te ore lua ia pole lua ia o to fa o tatu poklani ia e ona tana i pese ia on te pena me tatu poklani la long so nei ia o te sola ana no se mo foi tatu le se tu alo fatu tasi fatai fo i mo le tata longa ni au le fatu tata atunu manuia la fofuanga o te toi nei aso ana ia
It's
Tā lofa lava I le nei whaopoponga o le tātou polkalame le nei, le lalolangi o aso nei. Ea e mo mola fo i o na mātou wofo alofa atu I le mamarua lau whaafonga. E moise o le mamarua lau mātua, ea ma paanga masani le nei vaenga o le tautua ma le au aunanga a le si ufonga o le lau mua, mai lona ofisa whaasere lau I nei I Wellingtone. Tālo sia o lo o manuia mea umai lau tāpua inga I le nei ho iaso, so se vaenga o New Zealand ei, ia ai te nane foi o lo tō maru uma o lo whaafonga mai I isi tūlangi e fia o le kilope, e a wala lei wheso te inga te wawawe whaate kono losi. O lo o whiorolo ia tūlanga o le tau ia mātou le neias whareile, mātou fia ale sulo le lai le maitau atu I whafo, e o mai tāru sia ia o lo whapena I isi vaenga uma o Aotearoa nei, ia ai mai se fo I po whelamba o le laulangi, ia o e whaafonga mai ai. O le tātou o masani fo I le sunga ia tasi, mai awa tu I tolomaa, le fo I o lo so sani mai, I le tu inatu leo le tātou por kalame I lunga o le ea, ia mai au te fia e to e whatalofa, whaafeilo ia tu I lo sunga tasi. Alo lava le soifua manuia, e po a mai oil nei tu lao. Le aso. Patalo fatu foi malanga fa lolo I lo fionga la wano. Ia, manuia lava fa aftai, ia na fa aftai foi o loo. Mo pelo soifua lao le wal fa wino le tatou proklame o le foi vai aso. Malo foi sopo. Ia, malo ho il tau antai. E pe ona ta ua il vai aso, ua mo vai. O le tatou proklame o le nei vai aso, ia o le a tau fai se ototonga pupu o le tulanga ua iai e tā penanga a siu tātou o tunu I Sāmoa. Mō lana whai ngā pālo te tele whaana tinati po le Snap Channel Election, lea ua whaatulanga ina mo le aso luas fumarei vole māsina fau o au kuso. E pe on silo fia, ua mafua ia le pālota whaana tinati le nei. Ona o tulanga e pe ona whaafonga iai le mamalu o Sāmoa, I le taununga o le paia inga lona sfulma le fitu o le palemene o le tunuu. Le ana whaata ape ina ialo ia e leo mamaru o le malo, le fionga ia I le tuia ana ia tui ma le li whano, wa le toa suala wile lua. I lunga o le whautuanga le tamaita I palemia, le fionga ia fia mena aumi mata awha. E ui ina e toe tasi le tausanga a toa o loo tu toi o le nofua inga. Ia mai o ia tūlanga e peia o na talanoina fo'i stasio tātou porkalame ua mawai. O le whaataunuina lea o manaonga o le whaamai o le malo o Sāmoa I lona malo tutotasi. Ia po o lona constitution pe a o ina tūla I mai ia ni lape mani fe ese inga I le loto I whale o se pulenga ma se whainga malo e ta ita ia le sā o le tunu. E pei o tūlanga ia sā o tātou mōli mawina tarui nei, e na ua malepe le whai ngā mālo o le pāti, po le vaenga whai o mālo, le wha atua I le atua sā mo ua tāsi, po le fast. E ma whai ai le whai unga leo maru le mālo, e tūsa o a ia inga o le wha mai o le mālo tuto tāsi o sā moa. E ta lia ia le whautuanga alo ia mai le pālemia, e to e fo'i le mauta I le atunuu, e au mai ai le tonu e awana lei se whai ngā pālota whau. E na ua le ta lia e le pālemene, ia le tala au tua le tupe mō ngā ruenga whai ia le whai ngā mālo. Ma wha mauni ai le malepe o le pule ngā mālo, ma atangi ai le tūlanga, whaatua ina o le palemia malana teita inga. Ma e pei ona silo fia, o le mafuanga lea, o le whaia o le whai unga lea maru o le malo, e tu sai o na tiute wha le whaavai, le ana ia tō fia ai le fionga I le sā whaapito ia fia mena au I mata awha, whaapea malana ka peneta, e la tau te tau ave ia le whainga malo Sāmoa, I se tūlanga whaatausi mea, ta ua le ngana Britania o le caretaker government, e pei ona iai I le teimi nei, e tā lia ai,
ia le mai a leo le whainga pālota o lo manei, i le aso lus fruiwa o kuso, ia mo le fili o se pāle mene, ma se whainga mā lo fau le tātou o te no. E pei o sina whaapuupuunga lea o le tulanga lea ua iei nei, ia lo tātou o te no, e mai se o le mafuanga o le vawe whaia o ana whainga pālota, e pei o nā alo tu nei iai i le nā māsina o mua. O le teimi nei la, o lea ua ta puni ia le leistalaina o swafa o tangata pālota. Ia po o tangata uma o Sāmoa ua ngawaa e te tau no pālota e tu sai o le tu la fono. Mai ua ngarurua nei le ofisa o whainga pālota i le whaamao popoina leo lisi alo ia po o lola mo i tū mālo pālota uma e 5 ma le tasi o le tunuu. E le ngata i lea, ai o le asto na i fo i na mawai atu nei la so 10 leo Julai, lea na whaamuta ai i le ofisa o le komisina o whainga pālota ia le whaauluina lea po le listalaina alo ia o swafa mo sui whaatutu e fia tauwa ai le pālota telele nei i le māsina fau. E tapuni ia le leistalaina o swafa o tangata pālota i le lua vai asu taruai, i le asfareile le asofale o Julai. Ua sili atu i le selau ma le lua afe le a whainga o tangata ua talia ma ua wha mawina i tu mālo pālota ese e 5 o le tunu. Le la ua ngarua i neilem tanga ruenga po le ofisa o whainga pālota i le toe siakina le lei ma le tu whaatasia o ia lisi uma a o le io o ina lo mia ia matu ina mai alo ia lisi malola o le a whaanga i le aso o le pālota, le aso luas fulmaliva leo le māsina fau. E pei ona sila fia e le mamanu o lau whaafonga, o leo ua sili atu i le tolu se fulu nei tausanga, talo ona teu wina le tu la fono au tu o whainga pālota Sāmoa, lea na mua i amata whaonga ina i le pālota tele o le awhi iwa se lau iwa tasi, ina ua ta tala ai le awanoa mo tangata uma ua aulia le luas fultasi tausanga o le soifua e pālota ai i le filifilia lea o hoipule o le pālemene o le tunuu. O se swinga tele lea mai le mea na iai mua talu na maua le malotu to tasi o Sāmoa lea e na o matai sa mawhai o na pālota. O se tasi o swinga onga o le tulafono o whainga pālota. O le whaamalosia lea o tangata uma ina ia le stala ma pālota i le taimi o whainga pālota a le atunuu. O le winga moni o le tulanga, o tangata uma lava ua ngawaa ina ua aulia i le luas fultasi tausanga o le soifua. O la tau ia e te tau na leistalaina i lola pālota e fua i le nuu ma le alala whanga e nofo ma whaamautu ai. Ma e le aise alofanga o le atulanga e le ngata ina te tau na leistala ai whapena fwoi o na te tau o na alu e pālota i le aso o le whainga pālota. A tonu o lo manatua fwoi e lau mātua o le wha upunga sa wha mawhaina mai e la tau na tū i le foe i le pūlenga o le malo Sāmoa. E na ua whaia i a swinga nei i naona pō e whapea. O le tatala o le pālota mō tangata ua atoa le lus fultasi tausanga o le soifua. O le ata tau, o na wheso swani lea e tau fia ai. Ia le so o na whaia o suafa matai o ainga manuu. Ia le alal me leo o datou mōli mawina i le nei taimi. O le upu monia e le aise wha ai titia.
Ai nā o lea atili ai o na tele o sā o whai ua whaia. O nisi a hoi a inga o le taifia se furu a lātou matai e whaia i lea so tāsi. Ona o le whaapunga e whapea. Ua ola ma ua whaatupula ia tangata o a inga manuu i le nei taimi wala ngāti tauai o na sanga whaia pea ia nisi suafa matai. E le o tau fia ai la pe whaai ti ai le whaia pea le o sa whai po o suafa matai o nuu ma a inga talu ona te tala nei le pālota o tangata uma ua luas fultasi tau sanga o le soi fua. Ai pei ona au ta ua o le ua atili ai ona wha te tele le whaia o suafa matai. Tātou mōli mawina i le newspaper le mālo ho i le nei e whaai ngō o le Sāmali. Le whaasara lauai e suafa matai ua uma o na whaisa a whai. A toa ai fwoi ma whaasara launga e winga i nisi suafa matai ua tāo fia e nisi o lātou ainga. Mai ua sauni e ilo e le whaamisinonga o whanua ma suafa i muri nuu. A tonu o le tua pito silio na tāua i le maita watu i swinga nei i le tū la fono lea o mea tau pālota po le Electoral Act. O le launga te sia ai lea o le tū pāua lii, a e whapea ai le tū pāo ta maitai i a wanoa tutusa i le whainga filfilinga e awala le i le pālota ina o tofi foi pule o i tū mā no. Ua le o toe whapea e nao i lātou e umia le suafa matai e mawhai o na pālota a lea ua tātou iai i le whaupunga o lea ua sa o loto lea wanoa mo tangata uma le tunuu e pālota ai ua te tala ma ua le o to iai se pā pui pui e pei ona sa iai mua. Ai pei la ona o tā ua o leas foreile lea so wha leo i ulai lea na whaamuta ai le stelaina o tangata pālota e sa uni ai mo le pālota tele lea i lea so luas fuluiva o kuso. Ia ma o lea ua whailo mai e le komisina o whainga pālota le fionga ia tole a fua tu ia fe Lolo Alexander Stanley whapea ia lona ofisa e whapea e se furu ma le 5 afe tolu se lau tolu se furu tolu le au whainga o tangata ua misi le pasi mai ua le mawhai o na le stana ina ua tapuni ia le nei a wanoa e pei ona sa te tala ina mai i lalo o le tula fono o whainga pālota. Nā tā ua e whapea o i lātou uma nei se furu 5 afe tolu se lau tolu tolu e tu sai o wha maunga le komisina ma lona ofisa. O tangata nei ua ngā waa e te tau o na pālota. Ai pei tai e wha muta nei ma te puni ia le lestelaina o le au pālota e le i pa au atu i lātou nei e oi ina sa tele le mau whaasara launga sa whaia ma wha manatu mai le ofisa e mai sa umi fo i se taimi o whapeo na ta milo atu la au whainga ruenga i nuu mafio anga SS i upolu ai whapeo fo i masawai i ina ia whaingo fia i ona whaia i a lātou le stana. O le mori mau mai e le ofisa o pālota. E iai nisi tu malo na ausia le se lau pasene ia pe ua sili o tu fo i o la whai o lātou tangata e te tau ona le stala. O lea ua uma ona le si talaina a o le i tāpu nia le nei a wanoa. O se tūlanga le lei te le lea e atangi ai le nau o ia nuu ma ia i tū mā lo, e a wai ma whaau ngā o lātou wai a te tau, i le whainga filifilinga, ia po o le pālota tele, e pei ona loma nei le nā mā sina whau. Peita iane, e iai fo isi tū mā lo, e ta puni nei le stelaina o tangata pālota, o loo maua lalo pēla o whainga o le au pālota ua lesi tala ai.
La lela o wha manino mai e le likom sina o whai ngā pālota ma le ofisa. O lātou umanei, se furu lima afe, tolu se lau, tolu se furu tolu la whai. O le a o atu i ai su e ngā alemata ngā ruenga, e mai mauti no lava, e ono mō lia i lātou umaia i le tūla whono. E mō le sila fia, o lo aia ia i le tūla whono whai ngā pālota, ia le whaasalanga, e lua afe tā la ale tangata, e le lesi talaina ia lona swafa mō se whai ngā pālota. Lua afe tā la o se vai ngā tupe tele. O whaino mai e le likomsina o pālota. A whai, o le a whaasalaina uma i la tau nei e se funu lima afe, tolu se lau tolu la whai, ia e le i lestala, i le sala tupe lea e ta i lua afe tā la ale tangata, e pei ona aia ia i le tula whono. O lona winga, o le a maua mai ai se vai ngā tupe tele ale malo, e o atu i le tolu se fulu miliona tā la. Mai peo na whaafonga mai o se vai ngā tupe tele, e pe a whai o tūlanga ia o le a o iai o le a molia, ma whaasala ina uma i la tau le ta i lua afe tā la. Sa whaamanino mai fo i e le likom sina o whai ngā pālota. A uma nei o na whaamao popo i a lisi ma lola aloa ia o le a whaao ngā i le pālota tele. O na tui nātu lea i tangata uma nei o se tusi aloa ia e whaailoa atu iai le a whaina o la tau i le tu la whono. Ina ia mawhai o na maua la wanoa e talia ne ai i le mafuanga ua le lesi talaina ai o lātou suafa mō le pālota. Sa tā ua manino e le likomsina o pālota o lona winga moni o tangata o lo whai ngā ruenga i tunu i whāfo a whai e toi fo i atu i Sāmoa. E ma whai o na o atu i le ofisa ma whaari o lātou tusi whalau wha mau ni ai sa le mawhai o na le stala i la tau ona o lea sa malanga i whafo mō ngā ruenga whaavai taimi i le taimi lea sa whanga solo ai le lestalaina o tangata pālota mō le pālota tele leo lea so ruas fruiva o kuso. Ea ai se i vai foi lau whafo mai nei vaenga o le tātu tala ia ona toe so o tuai lea pe a te liu mai a usi pēr le whafonga. I le toe so i nātu lāna tātou por kalame. O lea ua manino mai i le whaangasolonga o le ngā ruenga le ofisa o whai ngā pālota i le lestalaina leo tangata pālota mō le pālota i a aukuso. Le tū maupea lea o winga ua māsani ai le tōtele. O le whaatalitali lava se i o i le teimi muli muli. Ona whaato alo lofi atu le pei ona moli mawina i nā yaso whaai ua le lestalaina o le au pālota i le vai aso na te nei. O le masina o Januari o le tausanga le nei, leana a mata mo iai o na tatala ia o mawhaanga solo i ngā ruenga ale ofisa i le lestalaina o tangata pālota o lo tātu o tunu. Mai sa wha pe foi o na taamilo atu le au whai ngā ruenga i nuu ma fio anga i tua,
I upolu wha pēr ma savai, ina ia whai ngofia ai na maua lava no tangata umaanga waa e whai aia lātou le stala, ona e pei ona tā ua mua. O le stala ina o suafa o tangata pālota, e wha malo sia I lalo o le tūla fono. E le o se mea mawhai ona alofia, ia pe sao aistasi uanga waa, o le whai mai le tūla fono, e ta tau ona e listala, ma e ta tau foi ona e pālota. Ai pei ona mori mau mai le li komisina malona ofisa, e ui I ia fuafuanga ma ia avanoa le lei, ai sa tau le ai nisi e anga I atu ma wha o ngā ina, ua wha ai loa mai ai se fina ngalo le li komisina, e te tau mamaru le te nuu ona Yesu swinga I mea wha penei, ina ia aua le wha tali se yo o I le teimi muli, ai ia tau mo whai e wha o ngā ia avanoa, ai moise pe a whai o se mata upu e wha malo sia wha le tūla fono. Taluai, e iai o nā awhianga mole mamaru le te nuu pe a whai e le wha taunu ina ia tū langa. O la le la ua mai anei o na le stala tangata o le apalota, ma la tau filifilia ia sui fai pule o le maota o Sāmoa, mo leisia na paia inga o le aso soo I nei o le pāle mene. O le whautuanga ua tu ina mai e le li komisina o pālota, e whapea o le mamalu ia ua uma o na le stela ina mo le pālota o le aso luas fruiva o kuso. O lo o tau teimi le nei e whaau ngā ai lau ai ata tau e te pālota ai. Awa, o le malosi ma le pawa e sui ai se pūlenga ma se whainga malo. O lo o ia ao lea o le au pālota. O so o se suinga, mani mea le lei uma e fia maua ma la vasi I ai. E nā o le pālota e mawhai, o na awala ma whaatino I na ai. O le pālota o lo loma nei le maasina fau, o le a filifili ai ia le paia inga lona se furu ma le valu o le pāle mene o Sāmoa. O lona winga, o lona se furu ma le valu ai fo ile nei o whainga pālota te tele a Sāmoa, talu o na maua lona ma lo tu to tasi. Ai ese ai le pālota whaapitoa po o le referendum, le sa fesilingi a ialoa ia e ma lo au whatasi ia tangata lo tātu tu nuu, pe te tau na tūto tasi pele ai. E ui ina o le pālota o se whainga ma se anga, e o ngā tonu I le a ia te tau ma pūlenga ma lo mai whafo. Ai o le nei ua ono se fulu tolu tau sanga talu o na tūto tasi le ma lo o Sāmoa. Mai o le umi fo I lea talu o nāro ia ma whaau ngā ina ai e ana pūlenga ma lo. Ia le tā ua o le aia te tau e awala I le pālota e filifili ai o na tai ma ona upu tau I whainga ma lo, mea tau upu whai o ma lo. Sa le I whainga o fie le wha ngā solo mai o paia inga o le pāle mene o le tātou tunu o a mai se o whainga ma lo ua mawai atu. Tele ni whita ma ni to o tū ngā sa tūlai mai I lea taimi ma lea taimi. Sa I longa o na so wai le ngā tai whale o mata upu tau I whainga pālota. Ai mai se o le vā o le tūla whono ma le anga nuu a si o tātou tu nuu. A tonu o loo mana tua e le au mātu tua, e iai le taimi sa tuina mai ai se whaai unga mai le whaamsinonga māua lunga Sāmoa I a pia. Lea nā awhiai I le tūla whono au tū o whainga pālota o le tasi iwa ono tolu. O le whaai unga ma le manatu o le wha masino sili
E ana ia lea whaai unga, le i wha Sinusili o mai Australia, so wha ia CGA Ascension, e wha pea, e soli tu la fono, ia le ai e soli wha mai, wha saonga e soli wha mai, ia le tu la fono o whai ngā pālota i le nā taimi. O le wha upunga wha peretania e unconstitutional, ia le Electoral Act, i le nā taimi e pei o na tuina mai, ia le whaai unga le nei, ia le li wha amasino mai Australia, sa iai o Ascension. Ona o mata upu tau pālota, ma le wha wiga ina o tū maanga no mamaru a Sāmoa. Ai e ui i ia whaingata, ai sa ma whailawa fo i o na masuinga ma lie, ia wha le tonu, e awala lea i ni swinga sa whaia ma ni teu teunga o le tula fono lava le nei o mea tau pālota. Lea lava la ua o mai ai nei o no pō, o lo o tātou mōli maui na pea, le whaia i ai o teu teunga, ia o mani swinga tā la whengai, ma le tūlanga o le soifuanga mai lea taimi, i te tonu o sio tātou, te noo. Ia mai atonu e ma whai o na tātou whapea. O Sāmoa, ua māsani i mea nei o whai ngā pālota. Aua e le o se pālota mua lea pe lua foi o whaia. Ai ua lasi ia whai ngā filifilinga o whaatino mō le sā ilinga o tai o lo tātou te noo. Pei taila, o le pālota i le aso luas furuiva o Aukuso, le masina fau. O se whai ngā filifilinga tūlanga ese lea i le maita watu i ai. Mua, o se urua i pālota tele le nei, ua whaia whaana tinati, ai le i le taimi e te tawai. Ia po se si whaapunga o se urua i snap election le nei ua tātou o iai, talu o na tūto tasi ia Sāmoa. O pālota te tele ua mawai, sa whaia ma whaataunu wina i le maea le lei o taimi o nofo inga, ia sa amata mai o ta i tolu tausanga le o umi, ia le o tātou ta i lima tausanga i le taimi nei, ia le umi o se nofo inga ale pāle mene. O lona lua, e ui ina o lea ua vave o na whaia le nei pālota, ai maita watu, le tele lava ina le lei ma lava tā pena ia sauninga o meo porokalame, ma tina ai ese, ua sauni ia pāti ma vaenga wha upufai te itasi, e lātou te whaatino ina ma tau mo whai iai, pe a whai e monuia ma tūlai mai, ma fia i se vaenga o leisi whai ngā mano, o le aso soo i nei alo tātou tu nuu. E ui foi ina fōlinga puu ma uti le taimi o tāpenanga a pāti ma vaenga whai o mālo te itasi o lo fina wina i le nei pālota. Ai e ma lava le tūlanga le lei ua mai te wina i polo kalame, ma fuafuanga whaata atitia ua o lātou whailo mai whalau i tele, mō le fina wina o le pālota o lo loma nei. Ua atangia foi i ia tūlanga, le masani leo si o tātou o tunu i whainga whapati po party politics, e pei ona iai i New Zealand nei, ia ai whapea foi maisia tunu i whafo o le lalolangi tele. E tau ave a ma tuli a upu le mau, ia ma le filosofia le pāti lātou, a toa ma mana onga o tangata lātou te langolangoina, ia vaenga wha upu whai o māno taitasi. O lona tolu, o lisi tūlanga e ese ai ia le pālota o loma nei le tunuu, e pei o lea ua whai lo mai ina ua tapuni le leistelaina o tangata pālota, ai whapea ai fōi ma le whaamuta ina
o le leistalaina o sui tau wā. O le ua mauti noa ai, e le ai ma se i tū mālo e tasi, mai la wha inga e limas fultasi o i tū mālo pālota o le tunuu, e whapea o le a le ai sa lātou pālota, ona ua au tasi le tū mālo e filifilia, ia pai ma la whai, e au noa ma le whaia o se pālota. E pei ona si le fia i pōpō fau o le whai ngā māloa Sāmoa. Sa tele tū mālo le tunuu na fili whaaleanga nuu o lātou tofi mō le pāle mene. Sa whao ngā iai ia le tūlanga o le wāwhea loai ma le awa whatawhata. Ia ma wha solo mo i lava se ia o ina to o i titi nā i tū mālo e whaia pēr ia lātou fili ngā whape nei. Ai ele aisa lātou pālo te whaia. Pei tai la ewi ina iai ia swinga na tūlei mai, ai sa iei pēna i tū mālo e ta i lua, ia pe te tasi fo i sa moli mawina, ia le whaapena o na whaawau o lea tūlanga o le filifilia whaaleanga nuu o la tūtofi mō le pāle mene o Sāmoa. O i tū mālo e tolu ia sa le i pālota ina o lātou tofi i le pāle mene na mawai atu nei o lotofanga, le pā ma whaleata tolu. Ai o lea ua whaailo mai e le ofisa o whai ngā pālota. O le pālota i le mā sinafou ua le o to iai se i tū mālo e tāsi. O whapeo no whai se filifilinga mō so la tūtofi fwoi pule. O lona winga o le apa lota uma i e tofi fwoi pule limas futasi o le tunuu. A tonu o stasi lea wha mao ninga o le talu fau ma le mauswinga o le tātou soifuanga i nei ono pō. O le mafuli atu lea i le wha ngā ina o mafu faunga, ma tū maanga, ma le sila fia wha tekonolosi, ai ua fōlinga mou mā lia atu ai i a winga ma whainga ma sani whaaleanga nuu, sa ma sani ma iai lo tātou soifuanga i aso o mawai. O whainu mela e pei ona whailo mai i te imi nei, ta ua mai ai e whapea e se lau iwa se fulu lua, la whainga o suita wā ia ua whaulu mō le pālota i le māsina fau e fili ai ni whaipule se limas fultasi o le pāle mene o Sāmoa. E ono le au whainga o pāti po waenga wha upu whai o mālo ia ua mauti noa o lo tāmu moe o lātou sui whaatutu i le nei pālota. O le pāti po le waenga wha upu whai o le whaatua i le atua Sāmoa o tasi, po o le fast, e au pito i tō tele o lātou sui tau wā, le o whaaulu mō le pālota i le māsina fau, e ono se fultasi i le a whai. O le pāti, po o le vaenga wha upu whai e pui a ia te tau o tangata, le HRPP, e lima se fululua o lātou sui tau wā. O le pāti fau ua whaai ngoa ina o le Sāmoa ua poto, le SUP, e lua se fulu ono le a whainga o lātou sui tau wā. Ai o le pāti a le Samoa Labour Party e toa ono le a whai ono sui ua umona whaulu. O le pāti whaingoina o le tū mua ma pule Republican e toa tasi lo lātou sui tau wā. Ma le Samoa po le pāti a le Samoa Democratic Party e toa tasi foi i lona ia sui o le ātou wā i le pālota. E tai la, sa whailo mai fo i le komisina ma le ofisa o pālota. O isi sui tau wā e toa whā se furu whā le a whai. E le ai i ani pāti po o ni vaenga whā obu whai o tau wā ai. Ai, o le a tau wā i la tau o ni sui tūto tasi po o independence.
Ai pe ona sila fia o pāti te tele e iai le HRPP le e ta ia e le sunga ya tu ila epa sa ilele mali le ngaoi o le sa pale mia ngumua a o le pāti le fast o lona te itai le fionga ya lauli le Wotea Schmidt whapea ia le pāti fou o le SUP o lona te itai le tama itai pale mia o le whainga malo tausi le fionga ia fia me Naomi Mataafa. E pei ona ta o mua o le teimi nei o lo tau wha maa popo ia lisi ma lola o le pālota. Ai moise e foi o isi tu langa wha le tu la fono e ono a fia ai ia sui tau wā e pei ona wha aulu nei. O le foi ua wha awanoa e le wha amsinonga maulunga ia le taimi e ilo i nai ni talo sanga te te ia ngā waa o sui tau wā. O le mai ai o ia tūlanga i le aso se furu lima o okuso, ona wha toa wha i loa mai lea o le lisi wha i u mō sui tau wā o le asa uni mō le pālota. Ua maua wha ili poti i le iai leo nisi sui ua uma ona wha aulu e fia tau wā i le pālota. Ai e pe o to e wha aui tu o la tau swafa. Ai wha to a wha maunia ia tu langa uma. I le taimi o le a tu ina mai alo ia lisi ia malola o le pālota e pe ona fua ina nei. Ia e pe o nisi ia o suinga o le tu la fono ina ia mawhai o na tango fiai e le wha amsidonga. Ia ni mata upu e taro sanga ai nisi e te te i nisi sui ua whaaulu e fia tau wā i le whainga pālota e pei ona luma nei nei. Ia ai usi pēr le whaafonga. E pei o le tātou te talatala no nei i tūlanga ma fufuanga o iai ia o wāle whai ngā pālota i le aso luas fuiva o le māsina fau. Ai e iai i nisi o swinga o maita wina le nei vai taimi i le whaatinoina lea o le aia de tau e pālota ma fili ai sui whai pule o le pāle mene o lo tātou o te nuu. O tātou sāu niuni la ma tā pēna ai mo le māsina fau i le asa luas fuiva o kurso. Ia atonu e le lei foi ona tātou tō manatu i le tūlanga le sā iai ia le pālota tele taluai i le tausanga e lua awhe luas futasi ia ma le tūlanga na taunu iai ia lea whai ngā whilwhilinga alo tātou o tunu i Sāmoa. E pei ona si le fia le mamadua lau whaafonga. O le pālota tele i le tausanga e lua awhe luas futasi. E le i taunuu i se taunuunga le lei pe masuinga maalie. Ona e le i ai se tu po o se pāti se tasi na manu malo ai i lea whai ngā pālota. E pei ona si le fia, o le taunu unga o le pālota lea o le lua o lua tasi, na tutusa i a pāti au tū e lua o le HRPP ma le FAST, sa ta i lua se furu lima i ano foa na o la maua i na ua uma i a le pālota tele. E mai o lo si le fia uma e pei ona iai, o le sui tuto tasi le fionga ia tuala Iosefo Bonifacio. Lea na avea ia ana ave iai e le whaupunga fo il nei whaapeltania o le Kingmaker i le teimi ia awa po whea lava le tu e ave iai lana lango lango o le tu po le pāti le nā
e malo matula i mai i le foe i le pulenga ma le taita inga o le whainga malo le tunu. E mai walau sila fia uma le tu ma le pati lea na ave iai le lango sua a le fionga tuala. Lea na suia i loa le whainga malo Sāmoa ina ua pa u ia le HRPP ma lana whainga malo ma le taita inga sa iai mō tau sanga i tele i upu whai o le malo o Sāmoa. Peon silfia o le sunga ia tu il epa sa ilele malia le ngoi sa veo pale mia o Sāmoa mai le tau sanga tasi iwa valu e o mai i le taimi lea na su iai le whainga malo i le pālo te tele taruai i le lua afe lua fultasi e pei ona ta ua. Ai pei ona silafia sa tula i mai ni whaafi ta uli i le whainga malo le HRPP lea na o ai i na maa le whonga maa mai u ina wha malo lo ai ma le pāti ia la auli le uatea ona o ese senga i le mata aupu e a fiai le tu la fono fo ile nei o whanua masuafa le ana pasia le tausanga i lua afe lua se fulu. Sa mutua te te malo si ai la auli i le tu la fono ma mafuai ona ese ma le taitai o le patia le HRPP ma muliane ai ona ia whaavaina lea o le pati fau o le fast e pei ona iai le teimi nei. Ai pei tai sa langoloina i e nisi fo i o foi pule o le HRPP i a la auli i a mawhapea ai ona lātou tu ua i a le pātile nei o aia te taua tangata ai whaatasi atu e au fiai la i a le tamaitai sa sui pāle mia i le HRPP i a le fionga a fia me na omi ma ta awha e a mau lātou langalongo inai le whaavaina lea o le pātia le fast ia e pei ona sila fia ia ma wha solo mai ai se ia o mai i le teimi nei. Ai pei o le tulanga o le whaiunga a le fionga ia tuala poni whaasio e lango i le pātia le fast ma o lātou whaatuina le whainga malo e le i mutai i nā i tulanga o vivesi ma wha fita uli wha le wha vai o sio tātu o tunu. Sa tūlei mai ia se whaaiunga e le nā taimi a le komisio whainga pānota e whapea e lei atoa ia lea e le numela po lea whainga po le kuauta po le nei o whaipule ta mai tai te tonu o le pāle mene e pei ona aia iai le whamae ma le sa whaiai ma le tōwhinga o le ta mai tai whaipule ia li ma le manu alofa tu au e to aono i aisui whaipule ta mai tai o le pāle mene i le nā taimi. Ia pea ana sila fia o le nā whaiunga na tūlai mai ia ma whapea fwoi ona toe tutusa ai le fwainu mela o whaipule o le maota i le wā o pāti au tū e lua. Ia mai pea ona sila fia o whinaunga i luma o le tūla whono na adiri mai le nā taimi sa whapea ona whaia iai ia whaiunga le whaamsinonga maurunga. Ia la lena i uina whaatutoi nai ia le whainga mā lo fau o le fast i whafo o le maota o le pālemene i muli nuu ia masawai se ia o nei ina toe tūlai mai le whaale tonu ia pei ona ua tātou wooi nei i le pālota tele whaanati nati i le māsina fau. Ia pei ona ai tūlanga ia mō le silafia ia o whaafi tauli whaale tula whono ua whapeo nā whaina ai ia pūlenga ma whainga mā lolo tātou tunu e mai seo seo na pāle mene lea ua alo atu nei mō lana pālota tele i le aso luas fulmale iwa o le māsina fau. Ia ai pei ona taun whai ia le tātou porkalame nei ia oto atu ia tūlanga mōli sila fia ina ia tā pena le iai i tātou uma ia ma tātou tā lia ia le taunu unga o le ai ia le whainga whilwhilinga siu tātou tunu ue pei ona fufuaina mō le aso luas fulmareiwa o le māsina fau. Ia ona o le tātou taimi tasi manatu o le a wha paumai ia nei Port Kalave ma le nei wha apoponga o le tātou lalolangi
Ia whaapitoa isi o tātou tunu o malana whainga pālota e pei ona fuafuaina le aso luas fruiva o kuso. Malo whaftai, i lau whianga lau ano, o manino malama le foi le tātou mata upole nei foi mai aso le tātou proklame. Ia e pei o le whaautu a le proklame nei vai aso i le tātou saunininga ma le tāpeina le tātou tunu une sa whainga pālota. Ia e pei ona mai tau te foi lau forsanga lau whianga lau ano ia le se fululi ma fe mau le tupu le stala. Ia o le tū mauti noa o le lawe ai ma nai tangata fu ia le malanga mai ngaluenga whaawai taimi pe ona e tā ua. Ia le ngata lai ngaluenga whaawai taimi. Ia a o nai yalo fo i le e malanga i ngaluenga i lunga waa wa e whaifa sto a tele o alo ma whanau i alo i lunga le waa. Ia a le manino lei le vaenga pe ona e maia. Ia a wha pe toi fo i atu taimi whai ngā palo. Ta ia tauna watuni i wha maoninga o lea sa malanga i ngaluenga i atunu i whafu. E moni le lei, pei o le whaaringo manino lea mai le komisina o pālota Sāmoa. Ia e ele tusi alo, ia leo le awe i tangata uma ia le ua maua i whaamau maunga, ele i le stana. Ia, e te tau na o atu ma se whaamtalanga. Pe ma fua i se hao na le i le stana. Pe o ai inga o whaare tu la fono. Ia, pe o le mea maali, pe a whai o le finangano o le a fo i o le komisina. Pe a whai e ono to tongi tangata uma nei le tupe lua awhi o le sara. Ola, e tonu sa hulu mi ona le a whai inga. E maua mai ai, ia ai ronga e pe ona e sanoa. O le tūranga na wai to tele la to ia ngā rulua i whafo. O la uanga waa i wha mau ngā le ofisa. Ai pangale e le o i o. E ringa la e te le a se vaenga e to e se ai. Ai o te furu lima awhi o se a wha inga tele. A whai o le wha tamala, ia ma le pei e wha le tā ua. E sa o ele komisina. I o te tauna whai se swinga. E se ia winga tu ai o le wha parapala hoi le pio ia e le se veo iei tia le fia pālota. Ai mantua, o le wa au mai manin, o lalo le tūla whono. E wha malosia, e compulsory. E te taua na ona le stala lau suafa, ma whai lau pālota. Pio. Ia, a tono i leo se nganga o le maro, ia wha asala se isi. Ia, ma whai ona wha tino. Ia le meo le anga, wa amale a ia, taura lea uai. Te lea hoi na pisa tātou isi taimi wha pe o le, me o le amana, ia la wai a tau, ma la wai a tau. Ia, wha pe la e fia wha tāua, ia, ia, ona amana, ia le, lea hoi tu la whono, o le ua wha mamafa mai, e ta tau la wana e le stala, ma ta tau na whai lau pānota, ua e anga wha. Malo. Lolo winga la le taimi la le nei o lea te tala le awanoa i sui tau wā, e aveini ala tau vaenga foi le mo ni sui foi le e lau te iloa e le anga waa na tau waa whātasi malatu. Te mire nei? O le teimine nei, leo te tala la wanoa le nā, pei o le manatu le ofisa whapea foi ma le whaamsinonga. E le lei le whaatea nei o mta upu whapea. O le i whaia le pālota wae, e lo lomi i loa i pepa pālota, ma au mai le lisi alo ia o suita wā. Ia e le se mea te mwhai. No winga se ilonga o se whai unga foi le whaamsinonga. Ia whanto aia. Ai pe o lea mai lava noa. A whai e te sila fia lau sungantasi o te lea ngā waa o le. A hoi e na al tasi le tau sanga na o no whai Sāmoa. A le sa au whafu. Tasi le nātu e tu a inga mafu anga e mawhai o na whaalea o ngā ailo la veo a o masuita wā. O le atoa ia le vai taimi le whai mai tu la whono e tauna toru tau sanga so. O e ala pea ma e noho i Sāmoa e whailau montanga ma e aru i lotu. Pe o aia ingo tu la whono. Ia o leisi me ono a whai nai. Ia lera o le stala. Me o suafa. O whea tonu le suafa le e whaasino i ai lau. Ia ma ua o istangata e o le tas. Ia e ta ilua ngā ilunga i suafa motai. Ia mo te lea ia la whaina. Pela o vaenga ia lea mana alfa amsinonga. Ia whai nei wha umai la so sfuru lima. Ia a totoia ile lua vai aso. Ia e alo i loa ile pālota i la so lufu ruiva. Ai a whape e indi mata upu e le uma no whai. Ia o winga. Se ilonga e uma le pālota to a whai. Ai pe o mena le tele ina masani o na tele a ile mau wha amsinonga.
o le whaatalitali se I uma. Ai a hape wawe whaile whaamsinonga ele I, ele I whaia le palota, ia taunu e whaai ti ai, ia fo I tangi, fo I le whaasanga I le unga o taunu unga o le whainga palota. Pei o tūlanga nā lai, I le mai tau atu iai, e tātu tāpsia. O le vanga fast food tasi lea o suitu to tasi lea na mau atu no fionga la wano. Whawhela pe awape manu malo, mai nisi mai le whainga palota. E mwhai ona au ai nisi, ai mese ia, vanga wha upwhai te tele. Ioe. Pe a mai amal palota. O le tali whaingo fia, ioe, e pule le sui po whel pāti la la alu e ave ia ila na langolango. Te vea almelena le fo isa tau nei le. Ila fo ile pano tore lufu tasi, lua odo tasi. Le ana tutusa te lufu lima le isa pipi mo le fast. Ia ai fo ile ne fa nga ile pano ta ai fo ia atuano. Ia le ana ave il fast ia mau ai loe la tau le foi no mela fulsia. Ia pe o to tele atu foi no mela o ia la tau e foi ia na foi le foi nga malo po a pe foi nga na masan. Ai ma fai tu sa foi fato ai lo se umor palo ta ia tatu lo foi le po fel a o ia le vai nga tu tasi la tau wa foi si tele le nga tele na ai to tele ia tangata anga va ma le lei I lau mai to atu o lai la vea il vai nga na o lai ta studi o sui tu tasi fatali se I lopo la alto no ia ona fili le po fele il parti e o ia ma lo fatai ia masalo le afa o pelta tu talno ile palota ile I o masin fo ia I nisi o proclame lo lumala nei ia fa fatai tele la fiona wano mo tatu proclame leva yaso io e malo e pe o tulanga moni le na ele mo silfia ia la ai ta pena fo il tatu walis fa se lau e a fo I mo fa se lau ina mai o palota mo io la stona am fa ia tanto fa se lau sa mai tulanga masani io lo ta pena ia ile li pule fo I mal tatu tanga luena ele nga te l'office pia e msalo hoi pe te ua malanga nisi mai nei ia mo la le fa mo taua ia wala vale silfio le fa fonga ta po el tatu tunu ai fa bena na fai ia tau ina mo wi fo ile ano atu il fai ungol mai aso mo manu la fa fonga ia to e fei la fo ila le vai aso ai fa so I fo ia O le nau whawhonga le tenu o le tātou poklame o le lalorangi aso nei mo le foi vai aso pe on tapinei nei le fionga ia la wano ati lawa mo le ngā whātai tele le fionga ia la wano e mo le tātou poklame o le nei vai aso. Le ua 50 minute te enei le tunai lua si whonga la mua Wellingtone ma lo lava whātai le mafta mai le tātou o tenu mo ni fo I fuanga mga luenga o lo whanga solo le taimi ia la tātou mafuta pea I whaafianga musika ia ma tātou talatala noa, am whai on tala tātou laina I se taimi o le nei auri, ia tātou talatala noa I vaenga tā ua, ia mo I tātou umalawa ia, ma le anganga maurunga, mau e tātou le fia, ma le oli I le nei auri. Awane I se whaari, awane I se ita, ia awane I au fo ina I se tangi. Ioi, e te tangi lo I le aso, ia lono winga ele e ele mena tupu. Ia ai tātou mafuta, 20 minute te enei le tūrai lua.
ia sa o lau e tisi, ia po lau palota. Aua e te tau muni fua i lesi, ia ai palota o e ia i lou. I fai na palota, e tina lava le mamau tua.
Aswa Felice Mikaele Malapese le tautua fia matai ina ua se fulu fia 2 minuta te ene le tulai lua fia fianga sui filoi moli atu wa ila tolo fonga mai lunga nei ala leo le tasi onu te si ma le tasi famo pa ila tolo mafuta mai ma fonga mai ilunga o tatou penga te whailangi o le Facebook ma le tatou YouTube o le toi kwata ni tulai whaana tuina atu leo o tatou telefon matala mai Sāmoa e ama le puklai muli o whaafia fianga mo tangata mātutua le tātou matua tausi ia o lo mafuta mai tonu maota malawa i tonu ainga o maota ngase o maota o tangata mātutua ma so o whela fo i se vaenga o lo mafuta ma whaafonga mai ai nei o tātou matua tausi mātua mātutua ia o le tulai wha ia o le proklame na e pei on silfia i vai as freile i le tulai wha o le whaafia fianga mai le tātou whaili a le Laumo Sound ia mo na yo tātou mātua ma tangata mātua i whaafia fianga o le fiafi te ia pa ia le tulai 5. Ia a one nei taimi o lela a tātou mafuta pea ia le whaafia fianga sui filoi ia tāta atu nei pese o ni nei musika e whaanofo file mua i fo i le nei a fiafi o le a safareile le nei a i mātou i New Zealand ia e mai se tau whaama e ai fo i ngā luenga i lātou o loo whea ngai mga luenga ni nei taimi o le aso po le nei fo i a fiafi ma lor ngā lue ma lor tau atai o ta pena fo ia mātua mai lātou e atu e piki nei whanau a onga ia i le tūla e tolu ia i le afiafi nei ma lore on sai ma lore wha ma losi tātou mafuta pia i whaafia fianga ia le fitele atu le usia Ellen Solmona ma lore ia Ellen wa ta pena fo ia wale ngā luenga le fiafia na nei ia le sunga Ellen tene na alu moi o le ngā luenga le fiafi ia le sifi o le fiafi le amata i le po le tolu po le ia le tolu le masanga matai le sia ele le mo o le finga luenga ia no usu mai le po e mana na ne disfrutas o talo foi le fionga fa mosili si anama te vita kioa si anama ia po le sunga i pasi numero tasi Wellington ia mania lava ne fiafi mania uni fafta ya mosa mafuta mai nai melepone i Australia after tele lava le mafta mai Kevin Walker ya tama nei polidua after tele lava malo lava le sai le tele utou ese mpawa le me ese ofia i pa anga si fonga la umo e fai ole au le yo tangata ya a ole fia i taimi uma a tonu ala na me la tupu ya inga pe a matou felo ai ya e felo ya ma lo fong fia ma le ya na atato felo ya mtato lima mfata lo fai telo taimi ia o ka se tau au le leipe a tau fia ma tātou tal noa ia ai o te le uilo atu mea na tupu i tonu ia ene vā oi mo tira whawhia ngā sui filoi lua se 10 minute o te enei le tu lai lua nā nei i le awha le fitu le taalonga le tātou manu Sāmoa ma le au malosi a Skotilani whatanuina i le Eden Park i Aukilani i le fiafia nā nei ia tātou umalawa ia o loo whaafonga mai au kilani ma nei ar whaavanoa nā nei ia e o lango si tātou au ma tāpuai ma avel whaamalosi nei tama ia e maisi o le pūlenga le tātou manu Sāmoa ia i le tālonga whaingatā le fiafia nā nei ia o nā ua mai au na lau atu le tātou au ia o le toa telefo i o alo ma tama whanau le tātou atunu ia e o mai isi au mai atunu i fafo ia ai o le fato alua nei vai aso talu ona tu fa tasiri tatu au ia talu sia ile fa ngo fiel tu fa tasinga o au fo ie a misia nei tama fu ese kala pu ta aloi ia ile fa ngo fiel nga luenga le sunga fa ya onga ia le fionga ya le malu tu sia tapisi ia malana pulenga ia ma le tatu au le manu Sāmoa ia ma le sunga le kapteni ile fa ngo fiel lua vai aso e le tai lava ia e tātou tālusia ma tatalo, ma tātou tāpuai, i tau mwhainga alo ma tama whanau si o tātou atunuu, i le fiafia nā nei au kilaningi i Eden Park, ia wale tālonga mua le tātou manu Sāmoa o le nei tausanga. E sawa, tālonga mua le nei tausanga. Ia manuia lava, ia o upu masani ale atunuu, po uli o tau tino, ai malama o tau wala. Manuia, ia tālonga le fiafia nā nei, ia ale tātou manu Sāmoa ia ma le au Skotilani lau sunga le whaiaonga e meise le pūlenga ma le tātou au atoa le manu Sāmoa whaamlianga ia watu i le tautua le sifonga lau mua i Wellington
ia mo le ta'aloga le fiafiana nei o le sivatau lea. O le sivatau lea le tātou manu Sāmoa i le ta'aloga i le lua afe se fulu ma le tolu. O le au fo Skotilani. Lea na ta'alo ma le tātou au. Lea i le sivatau lea le tātou au le lua afe se fulu ma le tolu. Ea walofa atu ai mo le tātou au le manu Sāmoa. Le sunga le whaiaonga ma le purenga ma le tātou au atoa. Sāmoa i au kilani. Ma na ia leo nani tāpua i le tātou au. Player with a big future. Now, Sivatau, the challenge to the opposition. Go, Lemanu Samoa, Yamano fight, Lemanu Samoa, Yamano fight, Lemanu Samoa, Negoso, Wesi Simanu Lepsuroso, Woso, Neymar Neato, Holomaro Siwato, Yavata for my sources, Yamano Neymar Wemes, Lemanu Samo, Lemanu Samo, Lemanu Samo, my Samo, Manu,
Samoa,
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Nofo i leo uli mai le matangi mai sasae ina wato i lua 15 minuti le tale o le tolu ia o au mea o whaile nei o uli na e te nofo ai ia o leo te nofo atu i tono le tato o fisa whaasala lau ia ma tata atu musika ma whaafia fianga se ufifiloi e whaafia fiai nai o ele naolo e mafuta mai le tautua le sifonga lau mua e le ngata i le tato frequency le tasi o ono te si ma le tasi whaamo inai matua i tono a inga ia fa pe tono mau ngase mau tangata matatua ia malungo tato penga te whailangi le Facebook mo le tato YouTube o au mea nai whaine ni ia uli se i sauno mai ma whaani mai so langona o au mea nai whaine ni ia uli ia o leo te tautu atu le tato o tenu e alai le si ufonga lau mua i whaafia fianga se i pa ia le tulai wha ia ona tani fo i leo tato wha salonga lisi pito atu leo le tato ofisa ia le tato wha ili le lau mua sound ia e whaafia atu i o walpokalame o whaafia fianga mo tangata matatua ia se i pa ia le tulai 5 i le fiafia na nei ia manatu lea ua ta pena fo i la tau e maanawa le tolu ia awale anga ia tu i ainga ai maise nei matua i o le aofo i piki nei whanau ia onga ia manatua o le sawa whaatulanga ina lava ia o luma o awala o onga i le kolosi 20 kilomita i tu la por 20 kilomita i tu la ia tautua nā tātou ia mese lava le wafta avale ia ila tau lo anga ia tu luma o aonga ia i taime pisi e fo i matu ua aonga nei whanau na usi la fia umai tātou ana o whamanatu atu pea ia i le nei taimi ia awalela atele na anga ia tu le li tu nā tolu ia e piki ai nei whanau aonga ia mama nawa i male au whai ngā luenga ma lo lava le tau ata i la tau fo i o le anga ia tu wa ia ngā luenga o le fiafia na nei manuia lava ia ngā luenga o le awhianga i mautou. Mai se rātou o le whai ngā luenga nā nei sifurtasi. E tau atu le fitu le tai au. Ia manuia fo i le tāpena ina o. Tāpena atu o ngā luenga le whiawhi pole po nā nei. Ia ma wha mua pēr le tātou saonga le mū. Ia i tūlanga o le anga iai.
ia wati o te mawhai vai le poana nei. Patalofa atu le sunga, ia whatua ia langi samu, whaftai te le lava le mafta mai, ia onisi le tātou atunu o lo mai mo mai whaonga mai lunga le YouTube, ia onisi o lo whaonga mai lunga le tātou Facebook, ia malo lava whaftai te le lava, ia le mafuta mai, ia i le tautua le sifonga lau mua i Wellington, i porirua vaenga o i le tātou fisa fasala lau 5 le tasi Mount Kevin i porirua i Wellington. Atalofa i le sunga te Stiva, mafuta mai na i Canberra i Australia, vai. Tasi le vaenga ese le vavena u loa i o matou loa i o no fuanga ma vaenga o le lalorangi o lo utou au mawai. Ia o le tau tala loa mai le tele o taimi, ia vai le whaingo fia na u mai manatua ia le ia le stete o Australia le ia te Stiva. Ia o nai nā i whea. Ia i Canberra i Australia, ia o pali sina o le nei Wellington, i tai Wellington, masi o na tina matua, ia lo salia, ia vai, o te ilo le, ia Alan Solomon lei o i whea. Ia i le pitonu ule o lo wahat ma apahat, vai. Ia o le sunga ia whamausili si anava kioa, ia o i nei a mātou i porurua, vai, whainga, ia, o Kevin Swaka fo i nei porurua, ia malo lava le mafta mo le tātou atunu ia le la whasosolo pia whawhianga whepese, ia o le whaltua langi samu, ia o te reilo po whiale mai mo mai ai, ia o tātou pa ang masani, ia no wa ai atua o ilo no fuanga no fual tangata lea. Si vanga na ila tau address o te le uloa, to e luas 10 minuta na tāle o le tolu, si fonga la Wellington, ma whawhianga sui filoi. O tai ao, ia le whala toi amatai ta alonga onga, ia nei whanau wale uto ia onga mātou New Zealand, ia nuinga le whala toi whanga solo ta alonga whanau ia a onga, ia na on whamanatu pēr le tātou mātua le ao e momori nei whanau ma tāpua i lato ta alonga, ia tāpua i mane fia ma le loto maulalo, au foi se ona fe 8 tono malai ma sia au whanau, ia pēr wala au i wala au foi e le tusai ma le whafonga ista ngata le mata, tāpua i lei ma wala au, come on son, run son, ia na, ia pēr foi ave si au tama le au netipolo, ia tāpua i whanalita tau, tele foi mātua eo e, ave na ia lātou whanau teine i tālonga netipolo le aso atai au, ia tāpua i lei, e whanalonga tua tele i tāloa tele i tongi ase polo i tono le mama, ia, aua le sona wala au fule le whaamai, ia se au whanau tono le malai, wala au a pia o e nasa tālo i aso lai netipolo, ia ai, maloa, o tai au lava ia i mātou nei Wellington i Kalapu, ia, o tai au le la whai i semi-finals, e lua, ia i le ipu lea le Tupli Cup, lea le ata aloai i a taua, ia ma le au Johnsonville, whai le ta alonga lea i taua, ia o le isi semi-final, ia le ata aloai Hard All Boys Marist, o le ata alo ma le au, le si au lea tu mātou i nei porurua i lisi pito lea i Parramatta, ia o le isi semi-finals na tai au, ia o le maana nei ia o ta alo tamuiti. Tamuiti aro i te minei au ia Kalapu. Ka se mana nei o le whaatino ina tamuiti o le ta alonga ma le whaangaino le polo. Ia ai whaamana tupea i le tāpua inga. Ia oi lava le au e tāpua i ta alonga nei whanau le aso atai au le ngata ia onga e maise ia Kalapu. Ia tāpua i fifi le mu o ia le au le amanu malo na whai ina si mātou au le vasante nei. Si mātou au oris ia o le taunu le whaamoe moe. Ia, toi tau whai mai tātou oris i tau sanga whau. Ia, o mana i le tālonga oris ma Johnsonville Vasante nei, ka se mana i le tālonga soli. Iu lawa ina palapalani malai ia, ai sa mana i ale whātau ni malosi te le fo i le au Johnsonville. Ia le taminisanga o le Swinday Shield, ia na manu malo ai, ia oris ia Johnsonville. Ia le uto ta alo i ta alonga leo le Tupli Cup, ia le ufai ina i lo oris, ia Johnsonville Vasante nei, e lua se fulu, i le lua se fulu ma le 5 Johnsonville. Ia, manuia ta alonga nei whanau, i Kalapu le aso atai au, manuia semi-finals, ia eme se foi so se au i tonu, so se Kalapu i tonu o lo ta alo i alo mwhanau le tātou tunu i New Zealand atoa le nei i le aso atai au. Ia, ta pua i malifia le tātou au mata ma le au ta pua i, ia le ngata ia onga, me se foi Kalapu, i so o se Kalapu la vole a eanga i e tapo i tai au i tonu ni sira nei, e po Australia foi ma isi atunu, me se foi Sāmoa.
Ia misi fo ima onga tai au ta longa onga. Ia fatalo vatu le fatu ya Lupe Molinowski mai na I fair Brisbane Australia. Vai. No le ia u ia me a fio mai ele tatu tino. Ia tatu oi musika mfa afia fianga sui filoi. Ia lo fatele atu le tatu proklame. Ia mo le tatu tino lo mafuta mai ni taimi. Ia o le tatu tautua. E tia maa seu lo polonga. Mawhiwhenga mai le awhipese le tia maa seu lo polonga ina uto es fulu minuti na tale o le tūla. E tolu uti le lopo le ale company e le tise na te iai. Ia o au le Genesis,
Ia. Ale no fala mai le pokalame nei la le whionga le pule ma Savilina Kasiano. Ile taimi e taunga tā ile le tise. Ioi. O le tae au pe ono whaalongo mai ai o le fitu i le tu la iwa i le tae au. O le tu la se fulu. Fitu i le se fulu le tae au e taunga tā ile le whangaina le tise. Ia o le taimina le e whai e tātou breakfast ma tūnu e le iputi ma whaonga i le paua e whailele e whai e le iputi o le tae au. O le fituanga i le se fulu. Ia o le taimi o le afiafi le na umaua mai. O le 5 i le iwa i le afiafi. O le 5 i le iwa i le afiafi. Ia o lona winga. Ia o le taimi tonu ale na e whai ia tātou kuka le afiafi. Le ki ia tātou o ngā umu ia o tipoti alu le wila. Ia o le taimi tangwa tāna e whaine le no winga le tala e taimi na e tiri e le pili o le mōri e alu. Le pili o le pawa e alu ai. O le 5 a ngā i le iwa i le afiafi. O le fitu i le se fulu le tae au. O taimina e taunga tā ia le tise. Ia ai o taimi tōnu ai masani whai tātou tā ngā lava lava. I le vā o le fitu a ngā i le iwa i le tae au. I le se fulu le tae au. Taimi fwoi le whatu awhiala e tātou. Ia ona o role vili ia masini tā lava lava. Ia o lea la ua mana ia fwoi whamanatu mo le tātou atunu. Ia taimi ia le ua maa ua mai ma au mai fwoi. Ia e taunga tā ai ia le pili. Le pili o le tise. Ia le whaonga ino le pawa. O le 5, o le tae au lava ia e pe ona mai. Ia o le fitu a ngā i le se fulu le tae au. E taunga tā ai. Luinga o le vāle a fitu valu iwa se fulu. E taunga tā ai le pawa e whaonga. Luinga sa wila u pili wa te le pili o le tise. O le po. Ia le afiafi. O le 5 i le iwa i le po. E taunga tā ai ia le tise. Ia o te rei lope ia o taimi ai e whai tātou kuka o le 5, 6, fitu ia o taimi pito silile an taunga tāpe o na amai ia e company o lo tātou ia tātou awa i lātou company e le tise ia pēla le vangan le Genesis leo te iai ia o mana ia whai wa tala noa tu e pokalamina nei la o le ala o mai tau le leima o ma whulele ma se iwa aipole ale taimi te tau ona whaonga ia ile whailele whaiei kuka ma whaiei a vili ia ma sinta lava lava. Walo no winga te tau ona vili ma sinta lava lava ia lava lava ile po. Le te ore se fulu po. Taimi le moe ai. Ia le taimi whaiei kuka e tau ona mole. Ia e au ngala le vanga whailele no whawhale. Tau ona whaiei kuka le tula e tolu po le wha. Ia tā e le 5. Ia ule ei ma se o ngā umu e toi ola ma se vanga whapena. Ia e pule a oe nai te silfia. Si tatou atu ala wala au le tau whai mai. Talo wala au? Oi, kalo wala whamule si karango prave kua i sesia i ngā le pokala me whamule. Ia, toi wala au mai la si tatou pese whamule lava. Oi le sa ngō whamule. Ia, o tasi. Oi, ia kasi. O leo ke vili aku winga le menga le Genesis. Ia. Ile kise. Ia, te iai le pao. Le make o lai le kele me entato ale lo le au Sāmoa. Au ke musu whakanunga kulunga. Ia. Toi wala au mana. Toi wala au mai stay mi a whamule lava. Ia, pali singa. Oi, mane o pali. Ia. Toi wala au mai a. Ia, wale. Ia, pasai fo. Ia, na. Ole, tofu ata tau ma le vaenga voi le paua e nai te iai. Ia pe ono ta ua wai o le Genesis leo te iai le taimi nei le vaenga nao le tise ma le paua. Ia e mana ia vaenga na mai. Ia nofo foi le nofo malamala mai tātou le taimi e whaongai le paua. Ia wai pe ono ta ua. O le vaenga le nofo fale. La tau na tau ona vavi ona whaile kuka. Ia e pule a oe na mo se fisoani tātou atinu. Ia i taimi e taunga tā ile le tise. Ia oe. O le tae au, o le 5, i le se fulu le tae au. Ia o le afoi. O le po. Ia po le afiafi. Sorry, te whasa o atu. O le fitu i le se fulu le tae au e taunga tā ile le tise. Ia o le afiafi.
ia o le 5 i le iwa i le pō. Le vale tangata ai pe afa o ngā ia le o ngā umu ma sinta lava ia whapena fo i le au. Ia nana tu pe o tafa e pule au e tu pe o na tongi ai lau pawa. E na o sina soani mo tātou tinu ia o whai astanga tā o pilio electrician nei taimi pe a misian nei taimi o tau malulu. To e ono minuta na tāne o le tūlai tolu, le si whonga la mua Wellingtone, mawhaafia ngā si ifiloi, ia mnatu na ua, ngā solo fo i ta avale awa, ia le pikino nei whanau a onga, ia malo lava, mole atu wha malo i nei mātua, ia ua le tāpena ina o nei whanau o le nei vaiaso, ia maise o le mori inga fo i rau whai ngā luenga, ia mo le toe piki mai, malo lava, ila tau le a manawa le tolu, a manawa loa alusa o ai le whale.
Maftanga mafanafana mai le la oso ia ina ua iwa minute te nei le tula tolu. Ia manatu na ua a tele na piki na ifana ua onga ole wate ele tolu. Ia ua piki e foi mala ufai ngā luenga. Ia nisi foi na umafuta mai lungo le awala ni taimi a o anga ia tua ia inga. Ia malo, mole atu le wha malo le tātou poklame ma le tautua. Ia te uto umalawa sa ngā lulue mai. Ia mai le tai ona leila ia me se foi ia onga nei whanau ia malole on sai ia anga isa olo le fale tātou tamai fa fonga mai anga isa olo ia tātou le fale one ia fe fu le fale list ngata te le masani ai ia ai anga isa olo le fale ia wai ole me tu pupe tuaina e ole fale ia te la tu foi ia lua vivesi ma lua fe ese i maltinale ainga ia porta ma foi la fa tali me le fale au tu ia tultina il mele nan fa mna tu pe va nga fa pena e taua lava le maftanga fie il fa ingol va yaso ia ama tu am fa na ia a ole uni peta to ole ultima italia le uta ta fa tu foi lungo penga fa ilang ia
O ka se maari, e mo e maari ia ai olo mai se o ngata ua. O le tama Italia le na ina misa mlon to lua ia o le fiesta ma ia misa ia savali loa. Fase lau 5 kilomita le mamao le vaenga le na savali el tama. Ia ai lau pole le tina le ainga no fole tina inga ma vili leo. Ia alu lo suenga su fiu su. Ia ai maua mai ka se mamao le vaenga le na maua mai ai. Ia tau le fase lau 5 kilomita le mamao le vaenga le na savali sistema o le matua mamao. Jadi lo pala mamao lau savali. Ia le sona le mai le vaenga le. E wa na maua i sistema o aina to efso tai mai leo ina ua maua tu le savalia. Ia te lo efso tai mai leo le tinae le me lau maua. Ia alo tina to e piki mai. Ia e fa mai tama na mafu ona savali. Si tau fa te ai le foi le ia le tulanga e peina o le si fa te ai mo me foi le ia lo na mafau mai le vaenga le na tupu la misa mlon to lua. Ia tar si au ni tupu le ile fa ingo neva ya se ate oi ma se wainga ya nga me la tupu ya to e au ni pita to te male ya la mana ya tu sa la mana ya savali ya e fa te ai fo ya le fia ma le onga le tulanga le sa ye misa ma lon to lua ma le tele ya ole sona le o mai ya ole tal noa fa soa ya a misi ata minei wa tele na ota ma fa pele na tina ia se walu mauti piriati o le fale o pai mara fai e ta ua tal no ta ua fo le mala malama o le sides ia ona mawaile fia a fa petela tua e alu le lo se uto lua le mena te alu ia ta sina va nga mafuai ona tupu ia pe fe fa ingol vai aso ia ta ua tal no ama io e fa tasi le tonu e fai esa ia na fa fia nei tai mi o le fiafi se fu tolu minute o te ai nei le tu la e tolu.
Yo e a tamu o eva e leo o lo feso soani e leo sa upolonga e sa o le upol pese. Luas fulfitu minuta te nei le tu la tolu si fonga la mo Wellington e leo to mavu statu taimi ia e fama ina tu le tatu te tu i luma nei le tatu ofisa ia e tariu tatu fasa launga i sa i le isi vaenga leo le tatu ofisa ia wa fu le fa wino po kalame fa fia fianga ia pespenga tangata matua mai le tātou whaili le laumo sound. Ia se ipa ia le tulai lima i le fia nane. Ia le la whaongatu nei taimi e matuai whafia fianga ia wala fo le mafuta mai le tātou tino i lungo tātou pengat whailangi ai mai se le tasi ono te si ma le tasi whamo. Tama poto e fua fua
Fafangaloa ile mama Ai sea e ala wanai Tu suelo tau Marea na mai Petama i moa Alele eo i o mai Awane e tawatua I tanata Sia taolanga Mana tua Samoa ole penina ole nasa He won't come back to stay, that he'd only come to pick up his load. He wrote, I must not cry, that his love for me has died, but he found somebody else, I suppose. The good times we had, but I know that I can't forget you. You're still on my mind, and I know I can find such a boy as my sweet baby. Ele mafai ona abe
Toi whaatalo whātua le whaapoponga o talafou mai le si ufonga le laumoa mau le nei taimi o le awauli. E langolango ina le asosia tangata whainga luenga le malo o le pisa a ni whautuanga le lalau whainga malo la i te New Zealand. E toi fo i tangata i te tonu e whaia lātou pālota i whainga pālota a whainga malo la i te. E iei pule ngā nuo, ma ia wa aia le komisi mo whainga pālota le whaatinonga, whaapea ma le whaalauiloanga o whainga pālota whaaloto i whale po local elections. E silia ma le sfuta siafi tangata whainga luenga. E pūlenga whaaloto i whale po whainga malo la i te. E te tonu le pisa a silia ma le to aivas fulo no afia lātou sui o lo tutongi la fonga po raids ma pālota i le atunu o atoa. O lo na whamwhaala potopotonga po pūlenga whaaloto i whale le whaatinonga o lātou whainga pālota. Ma e tele la waina whaakone karate i ka mupani whaatu mo oti lea ngā luenga n sauno le whailoto selpisa a Fleur Fitzsimons e le te tauna whaatinoina i kampani po whaala potopotonga whaatu mo oti. Whainga pālota whainga malo la iti po pūlenga whaaloto i whale e le tala whianga i mosemia e tāua tele i le whaangalue inga o te mokalasi whaaloto i whale. E tali le komisio whainga pālota i le atunu o, mai lātou te whaatinoina fo i whainga pālota al pālemene, o le ala le ua lātou wala a waile mālo, ina ia tu uatu i le komisio whainga pālota lea matata, o lo iei vaenga umatala whiangai e whaatinoile ngā luenga po o whainga pālota. Walapata ina ni Tamaiti University ona olo lātou whaalaulo ina o ni upenga ta whaelangi mō ta alonga whaitupe atunu i whafo i lunga upenga whasota inga e mawaini a lātou tupe e to se fulu ni Tamaiti a onga na whaafsota ai e le matanga luenga mata opole loto i whale ma o le to tele lavo i lātou e mai University o Tako ma Canterbury e fōlinga mai sa lātou whaalaulo ina ia upenga ta whaelangi e au fiele rain bet ma le spin bet. Sa nga isu engal matanga luenga i tangata o lo una ina ni whainga whaapea i lunga upenga whasota inga e whaonga ia lātou i tō lau mo le whaalauloanga o ta alonga whaitupe i lunga le interneti. Masafa asala ina i le 5 awhita la le tamaita i o Mili Elder Holmes i le masino me. Na moli mawina i le Radio New Zealand ni i tō lau le Instagram e whaita wafi tangata i muli ai po followers e tu o i tamaiti ni ata videos o i lātou lava o lo o peti le whaita wafi o tupe i lunga upenga ta whaelangi mō ta alonga whaitupe i atunu o i whafo. Na mai ona whaamau e Holly Patterson le fusi pa o le nufuata avale ala na tamateine o na tuuleo le awhawhangu waina i tutono le ta avale ma malanga loi nei pia peitai e le ilewa a e tifa le ta avale le mua le awala ma whetau i ma seisi ta avale na malanga mai le isi tu e o ngaonga manu angola na tama ono tau sanga a e umisa taimi na le toi whaingalwe ngai le avi ta avale o le isi ta avale lea na la whetaui na tula i Patterson i lumal whaamsinunga whaito malo Hamiltone i lea solulu i le tōlau laungolo na whaasalanga i mōlianga i lua o le awita avale whaatamala sa manunu ai tangata ma le ova le ava malo sina ia tau mawhaina whaatase ma le li tala whianga i oluna wa aingole tēnei titi po ola na tama. Ona wa afianga mai le whaalavilawe le na afia i le aso se fulu lima o te sema. Sa mawhaiona whaatau wa nau e lana lo ia le whaamasino Clan Marshall ina ia awane i whaasalaina le tina i le whale pui pui. Sa mawa i su enga no o atu i le se lau walu tolu milika lama le te leo le ava malosi i lona toto. Wa sili mamau atu na ilo le 5 se fulu milika lama o le tapula a whaatangaina whaale tola fono. E iwa maasina e nofo waava ai i lona ainga. Mana whaatonu ina fo ile whaamasino e tutongi le afe 5 se lau tā la o na wa fiango leisi aweta avale se ialo na laisene mo aso ilua sifulu valo. Ma ia whaapipi ile loka ile ave o le ta avale mata i tuwailo na aweta avale o na ma tutongi tau e se lau iwa sifulu 5 tā la tolu whaasene o le whaamasinonga. O le tau le polo kapata o se laulua se fulu pasene o si iti ai mai le tau na whaatau ai i le se fulu tau sanga o tua nai ma o le si iti a fo i o tau o loa ngau si mai le suso walu ai fo i lunga le tau o tau mawhai le masino uni pe o na whaalia e le ofisa fo i numera whaamama wina ni usila. E whaate si ma le ono pasene na si iti ai le tau o tau mawhai te tono o le se fulu ma le lua masina e o mai a uni lua afe lua 5 na whaalia le so upo le ofisa fo i numera whaamama wina ni usila
ua whaawau peo na avea tau o loanga o se mai le susu, ma mafua anga ua si iti ai tau o tau mafa ilona o te lenga, e se fulu fate si mali tolu pasene, na si iti ai le tau o le susu lua lita i le tau sanga, i le fata alama le 5 sene, faono te si mali 5%, na si iti ai le tau o le polo kapata 5 se lau kalama, i le valuta la ono sfulu sene, tolu sfulu pasene na si iti ai le tau o le polo kasisi tasi le kilo kalama, i le sefulu tolu ta alama le fa sene, walata i le 5 ta la ua tau ngata atu ai le pata, pe afua i le sefulu tau sanga o tua nai, sa si iti a mawalunga fo i le tau o a ano manufasi, o moa fa pea maia, o le tau ngata fo i o tomato, capsicum ma broccoli, na si iti ai le pasene i tau o fuala au aina mata, mafuala au faisua, sa si itia fo ile tau o pusa sukalati mafua moa, na faalia Gareth Kennan o le Infometrics, sa iei faailo ile ono tō maua yo ia si itanga ile tūlanga o iei se taimi ele o toe mamao. E to tolu i se tangata wa a fia le mei sela le vaenga pito ilalo le motu i mātū, atoa i ai le to avalu. O le to lua i wairarapa ma le to tasi mana watu, e ele pi tanga i se tangata iana a fia mua i wairarapa, ma mafua mai ni tangata na malanga mai fafu pia na faalia le soifua malolo i nani o sila. Sa whaanono fo esea i la tau, ai e ele tali tononga, e to tasi le tangata, na pu se taimi na a fia i se taimi mua atu, na faailo le soifua malolo i nani no fuanga se tolu i fielding, na ono asiasi ele tangata lea na PCLS for ile taluai, mai mawalalo lava tulanga la matio tangata lau tele, ona sa pu le taimina yeilea tangata pia na whaalia Craig Thornley, o le soifua maloloina, o lo fautua ina pia tangata na asia se atu ia no whangai fielding, ina ia mata i tūni au ngai pe o le mawalungo le fiva, tale, tawhele isu, ti ngā mata, pe pata le tino. E lua fitu pasene o si iti ai leo wha ingo wha salanga i benefiti, wha tusa le tau sangata luai, pe ona wha alia i wha momonga pito ala tamai ala matanga alwenga lea tina engo anga fsotai. Po le MSD, ia na wha alaulo ina lea sotofi, e ono tesima le ono pasene, o si iti ai le numero o tangata e mawa le benefiti au tu pe a fua i le tau sanga i tu atu. Se fulu pasene o si iti ai le numero o tangata sa ili ngā alwenga, o lo o mawa le benefiti, po o le to olua se lau se fulu ono afe. O le numero tangata i tau sanga whai ngā luenga lo mawaina lea benefiti. Sa mata wina le si itia i a ai po i tū malo umai lea tunu ai o Northland e pito mawalunga e le sefulu tasi te simali tolu pasene e ono te simali iwa pasene na si itia i le numero benefiti na tau fia pe whaalea o ngaina po o lunga la ititi a tolu wha sefulu iwa afe e sefulu iwa afe 5 se lau iwa sefulu ono tangata na maua ngā luenga mana si itia i le valu te simali tasi pasene e se fulu tolu afe lua se lau leo wha inga, po le lua fitu te simale tasi pasene na wha au popo i wha salanga i benefiti. Na ta awale mata ngā luenga, o mafua anga utu na le wha amalia i nai tu unga o ngā luenga, o na ole leo ato tangata i la tau whailo inga e pe o semina. Po le le ta pena fo imo ngā luenga, na fuafua ina mo i la tau. I totono le kuata po masina i tolu e o mai a yuni lua afe lua 5, e 5 sifulu lua afe ono se lau i vavalu benefiti na talia ina. Mai lua te simalifitu pasene na si iti ai fast fulta siafe maleiva ta sele numero benefiti mo tangata su e ngā luenga, pe fa te simalifitu pasene na si iti ai. Na saunole ministau lea tena e ngawanga fsota i mga luenga, Louise Upston, e silia malevalus fulu afe fitu se lau tangata, na faamuta la tau benefiti autu, ai oi fai ngā luenga ili tala faali tupio le tau sanga taluai. Wa whaatono ina le pūlenga mata aptau i ngā luenga le whale ainga i loa hat o le Well Sushi, ina ia tutongi le tolu se fulu afe tā lau se whaasalanga, ona o le le tutongi o le tutongi a mata o se tangata whai ngā luenga mai whafusanga lue ai, whaatase ma le le tutongia o aso malolo le tangata whai ngā luenga, ele i whaamawina le 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 pisinisi taimi whai ngā luenga, ele i tutongia fo i taimi o vai o na whai ngā luenga mai tu la maasani, ele i tutongi na fo i o na aso mai. Sa whaatono ina le pisini se tutongi le 5 sfultolu afe iwa se lau whanse fulu tā la. O tutongi o lea tangata i le maua, lea i whaapea ua mai a ona tutongi i le tangata whai ngā luenga, whaatasi ai ma le tolu se fulu afe tā la o whaasalanga o le pisinisi. Na mole mawina i whaapea o lea tangata whai ngā luenga, sa amatanga lue se visa whai ngā luenga mai le pisinisi, ai o le taiminei wanofo mau i New Zealand. Wa whaatanuina le ini o Pocket Media, le ana le Wellington Live Facebook, ina ia tutongi i se tangata sa whai ngā luenga ai, le lata i le tolu se fulu afe tā la.
Sa whaisa tangia Joseph Pai whaasanga le company ma tu ina tu le pule ngai na whamamata upui whaatatau i ngā luenga. I whaapea i le tāla whea ngai le tulinga o ia ma olo i ei fo i ona tutongi e le i mawāto po ono fo ai tāla fwe le company ia te ia na whaawaina le in your pocket media e le suita wamo le tofi pule nu o Wellington o Cram Bloxham o leo lo o vea ma whaatono le company na whaatawina i le in your pocket media le ito lau i le Facebook o le Wellington Live i le luafi lua tasi ma o pā sanga lue ai o le na whaululu i ai le digital marketing o lana whaamtalanga o Bloxham o se walo na ainga sao o atu i ate ia ma o lana ngalue ngaloa ia mua le imata uputau whaasalalau na amata i le tolu se fulu tala i le to lalo na tutongi ma iele te utu o ngai si itia i le tolu lua tala ia me lua fe lua peitai na tele i maua lea siitanga e le ainia na payslips i le taimia lana ngaluenga mai le i maua fo isi o na tutongi taimia tatau na maua ai. Na tā ua fo i e pā e fōlinga e le avea lātou la fonga i le ofisa o la fonga e uina to ese mai o lātou tutongi. Ina ua i fasilingia Bloxham o lana tali a tono mafua ona sa tutongi whaatau sanga le kampania lātou la fonga i e tipi ese mai o lātou tutongi na whaama vai ai loa. Na tā ua sa tatau ona tutongi le lima whiona se lau fitu se fulu tā la o la fonga le peiwai i le ofisa o la fonga. Peitai o lea mata upo o le anafa ma le komisina o la fonga. E lua sifulu afe tā la le tau i mō pā pe ona whaatono i nai blok se me tutongi. Whaapei ma le valu afe lua se lau iwa sifulu whaata la valu fitu sene o na tutongi ele i maua. I whawhatani usila, o le asatolu se fulo te se malua whelua wha na whaate ia i tangata o senu i sauti sa sae o Nairobi, i le atunu o Kenya, ina uopa ui fo mai le vātia tia se mamau a mea te le, e tu samale 5 se lau kilo kalama lona mamafa. E ui le ise tangata na whae na i peitai, na vavea na tupo i le fia i loa ma le popolenga, e winga i o tau lo pālala sifo mai le vātea tea, anga i ile lalolangi, na suesueina le Kenya Space Agency, leo a mea ma whaeloa i e sayane tesi, e mai se vaenga na pa u e se mai le vaa i le taimi na whana i le loketi, ma o ia fo i toenga, sa whawina whaapitoa e ma whaio na pa u e se le taimi, e whana i le loketi i le vātea tea, o nisi e mō ato atoa, au le ito ului fo le laulangi o nisi foi e pālala sino fuanga le aina e peo le sami. A o nisi foi e tō maua i lava i lunga i le vātea mo le tele o tausanga mai u lava ina tō e pālala sifo i le laulangi i se taimi muli ane. O lo te ena le Kenya Space Agency ni maua le au whaasalalau e whaapea o seu a mea mai le whaala potopotonga su e a initia i le vātea tea. Tala